O te whātana whātu i lea tunu o le reitai au fōu, tātou lia lea sofarei le lea so luas funumale lima o le masina o Novemba, tau sanga e lua awhi luas funumale lua. O le si ufonga lau mua la mataniela na tautua alo maia, o le tātou sauni ngā lotu o le teita ia le sunga le tausi matanga aluenga, Reverend Fale Tangaloa Mapesone, mai le ekalesia me to tisi Samoa i Wainuio Mata, si mai al whafonga. Lofa Samoa le nei tai au. Tari tonu o leo o tātou iai le nasi aso.
ia mua na whaatalofa ma seia lo I naita maa matina maa tutua mai se o le nautele o e o loo tāpua ia whainga loto ia ina ia tātou whaatino la tātou ngā ruenga a o se mea wa uma o nā wa o ina ai I tātou ia anga le lei pēr le tua I pa ia o le tō whā ma le whāutau tanga ia ai mai se o to tonu a inga taitasi ia i le soifua ma le ola tatau ia a o mea uma mai le tua o maia se ia tātou tāpua iatu I le tua I nā whaea ia I lunga o tō ulu o tō whaito tō ai ia whaea ina I lunga o tō pui pui o le whāwa wāue se I ulu atu ai le tupu mamana o ai ea le nei tupu mamana o Yehova le malosi ma le fita fita o Yehova le fita fita I le taua amen Fatasi mai oia nganga pa ia. Ta ina I mātou ma loa tuno. Fasino le whamoe moe o loa nganga ma le atua mo I mātou uma. Ina ia mātou maua leo la manuia. Ai maise o le ola le lei o luma. Ona o lo lava suafa Yesu. Amen. Tātou vi atu I lona vi inga. O le pese fitu se fulu ma le lua. O le a tātou pe pese ai le nei tai au. Ia. Le atua e mama, na e malema, ta uti, ia o mea uma, ua o fai olo o e sila, fia, le ali e o e Yesu, ia whaamanga loma, ai o loto ia liliuma, whaamama inai, oa ua mioma, tana atoa ma faufa, uma pufa ataua, alava ua uma le whaama, le ali e o Yesu ia whaama nganoma, ai o loto ia liliuma whaama maina, o lumana ia ile aso whainata, alea solea e lau mai, o lo uva o ngata, le ali e o Yesu ia whaama nganoma, ai o loto ia lili ma whaamama inai. O le whaitawina o le awhionga pa ia le atua. O le a mawa mai le tusi o kenese. Kenese o lona mata upo e ono. O te whaitawina mai le whai upo mua. Ia se whaangata mai le whai upo se folu. Kenese ono. Whaitawina mai le whai upo mua. Ia se whaangata mai le se folu. Whai mai le manatu au tu o le ne yasu. E le fi nau le anganga o le atua. Ma le tangata. E le fi nau le anganga o le atua. Ma le tangata. Ia whaafonga maia. I le awhionga pa ia le atua. Wa o ina amata o na whaato o tele ino tangata i le whonga ele. Ma ua whana wina i la tō a whawhini. O na wāwa ai leo ata li o le atua i a whawhini o tangata. Ua lare le lava i la tō. O na whaia vai leo i la tō i whawhini uma. Ua la tō loto i ai. O na wheta la iane leo o Yehova. E le whawa vau o na whinau o lo ua nganga. Matangata.
awa ua na o tangata I latou a o latou aso e se lau ma le lua folu o tausanga ia sa I le lalo langi ia o na aso o tangata maualulunga e whaapea fo'i o na tua mai ina ua o ane o atali o le atua I a whawhine o tangata ma ua whana na wai a te I latou o tangata maro losi ia ma le tā ua ana mua ua silafia I ova ua leanga tele lava tangata I le lalo langi o manatu uma ua mawhauwhau I foai o latou loto ua na ona leanga ia I aso umalama ua sana mo fo'i ova ina ua whaia e ia tangata I le lalo langi ma ua ti ngā ailo na finangalo ona feta la iane leo Iova o te soloi ese ina I le fonga ele tangata na ufaya o tangata ma manu vai wha ma mea feto lofi a toa ma manu fere lei a wā ua o sana mo ina ua o faya I lato a o noa ua lofa ngia o ia e Iova o le tala le nei a noa o noa o le tangata a mio tonu ia ma le sao I e tupulanga ma ia sa la feo ai ma le atua ma noa ua whanaua fo I e noa o nā tali e tōtolu o semu ma hamo ma ia feta ia whamanuia le atua le whaita wina o lana a whianga ma ia ma ia tū maupe ia te ia lona vi inga ia nei se ia o lawa I le whawawau I o e Samoa o le foua tātou iei le nei aso e maise o le upupo le awhianga pa ia le atua. O le tusi lea ke nese, e fōlinga I lona whamatala ina o le tusi o loo a mata ai le tala le lei. Ia po le tusi fo I lea le penta tiuka e 5 tusi. E saua ia ke nese ai whaangata atu ia te te nomi. Whaimele manatu au tua le tusi le lei aso, e le fi nau. Le anganga o le atua ma le tangata a whaia whesili pe asia ia le ana e le fi nau le mena whaia I le na whaia o ia o le atua pa ia o le atua mamaru a fua I le tusi sa tatou whaita wina talu ai ona o le anga sana a tamu ma eva ia le lava umatua matautia le saua le anga sana ua pule ari tangata I lana me whai Tasia le meo lo o ngalo le tangata. O lo oto le whenga ngā le tangata ma le atua na whaia o ia. Wa o ese loa mai le atua, pa ua whaia le langona o le tō whā ma le whā tautanga le tangata. I tonu a lea o lo se sea. A o le whamatalanga le atua le lava o lo o tūsia le tusi sa tātou whaia. E le uni. Ua sala mō fo o ia. Ina ua ia whaia le tangata. O le I tū fwoi lea o loo wawa ai I ai. Ia mana malama ma ia sila fia le tangata. E le mawhai o na sau ia e whea ngai le atua na whaia ia. O le atua pa ia ma le atua mamaru. O le atua e le taitai o na whaafi nau iai sina mea na ia whaia. Ai sea, o le atua e pa ia. O le atua e mamaru, o le atua foi na ia whaia le whawhanga, o le tangata. Ia, e pei e wholinga o le tasi lea o le whaafitai mo le neiasu. Samoa ai, o oe o au o tangata uma o le neila lo lana, o I tā ua na whaia e le atua. O le whina ngalo o le atua, e le aise e wholinga e whaatau wālo na ngana. E whaatau wālo na whina ngalo sa whaia mo le tangata, ma le tangata. Ai sea, o le atua e mo I lawa, ai e se le alofa o le atua le tangata na ia whaia. A o le mesili o na whaafetai le atua, na I ua o na ia whaia Yesu ke riso. A o le fausia ma le whaia Yesu ke riso, o le whaingatai o na tali tono o tangata iutaia. Ai maise o Palestina ma le tūlangi lea. Ai sea, o le manatua le tangata o lo o le leilo na mawhauwhau ma o lo poto. Ia ai whai mai le upo le nei aso. E le fi nau le anganga o le atua ma le tangata. Ai sea,
le anga o ta ua o le mena fai a o le atua o le pule o ia lea na ia fai a ta ua ia fa mena mana tu o tu e le fi nau le anga o le atua ma le tangata i oi wa telele ka le sia ke o siano e ia mea ma na ia le va ai ai fo i mea sini ona le ta ua o le finangalo le atua i ka le sia ia ola fea lo fan ia i loa i lesi tangata a lofa i lesi tangata ia e fa pe nalo tato wola mana tua fa mai le upo le nei aso e le fi naule anganga o le tangata i le atua o le na faia o ia talo sia le nei wiki fa manuia le atua i naita mama tina matutua ai mai se o le to tele o le to fa ma le fa utotanga a o le pa ia fo yo a inga manai fa nau ia ile anga le lei o le atua i nai fa nau o lo ia onga fa manuia le atua i naita mama nai tina o nisi o lo no nofo i fale ma ia o nisi fo yo lo ia i totono a inga ia e fainga tau la tau o e sa a mata me le ola ia tato tu mau pea i le ola i le atua ia fa mangalo le atua na i tato uso a mai se o le to tele o lo ia i le fale pui pui ia ona o taita inga se sea satan ia a mai se ia fa manuia le atua fa manuia i le ofisa fa sala lau le li pule a mai se o lato uma o lo ngā lulue i le tato leiti o ia iai fa manuia ngā le atua ia tu mau pele anga le lei o le atua i ka le sia ke siano ese ia a o tato o lo tato tautua ina ia le atua e pa ia ma le sili ese ia na fai le tato te talo e le ma vai lo vi inga tama le anga o oena e faia i mato umala fa fetai na ua e tau no i Samoa e le ngata i le fia ma le ola ke siano i mato uma a o le au wala sa o tatau i ai mato a o mato i ai le ola ia tato ma oe mea uma mato te faia tu maulo wanga le lei na i ta mama tina matutua a lo fangia Samoa uma o e ua mato fai tapo inga fatasi ua mato i ai fo i le mea ma le mea ia a o e lava e atua i ai tangata uma o le nei lalolangi ia ka mangalo mato le a fo i le mea ua e sila ma iwa ai e oi e ta tau lawa ina ia wha mangalo i mato ia a o long mato i ai i lau fe au ma lau ngā ruenga ia i ai lo wanga le leile lalolangi ka mangalo le au matutua fa mangalo le tupulanga ia fa mangalo i mato uma la fo i savalinga o le nei fo i masina i maise o le lata i le ke visimas ia o e lava le atua e manuia i mato uma ia tato ma oe le nei aso tu mau ia i mato uma lo manuia o e le atua le tama o e le atua o le whaolatanga e ala ia Yesu ke wiso ia ai mai se o le mafutanga ma loa nganga e taitaina ma whaasino i mātou i ana tatau mātou te ola ai ia ona o losu afa Yesu amene amene ua whaafonga le tunu i le tātou sānunga lotu o le nei tai au e le ngatailea ia o le nei vai aso atoa na tāpena iai le sunga le tausimutanga luenga Reverend Whale Tangaloa Mapesone mai le kalesia metotisi Samoa e wainu e mata le melea mo le toile whaaftaitere lava tausunga ia le ngatailea o le whaletua ia o le tapo ingo fwoi le kalesia ma lo tāpena whaaftai mo fi au le leia le li i le nei vai aso le upuna folfola ina ia le talo ia whaamanuia le atua maangale le atu hui e tele le whaingol le vai aso le ngatele o le angatu fo ili whaingol le tausanga ia whaaftai fo i mo whainga loto le tausanga atoa whaaftai te lava whaamanuia atu le atua o le taimile ua 15 minute o te aile fitu ili whaamu moe la fitu
o le tatou polokalame o le ata o le taia. O le viiga o le tua mai le ekalesia metotisi Samoa i Washington i Amerika. Ia o le pese le atua mamalue. Ia usi mai al whaafunga mai lea. Ia o nei viiga o vai whanua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sao oil melna. Hello.
Lofa Samoa o tō whinga pulea i le tautala e sero whiwhia po kalame ale au boys ata o le tai au. A mata mele awhare fitu i tō soifua ata le tai au. Tato por kalame le ata o le tai au i le fu tato to fe lo ai lungo pe o e pe fona to me fasa longa ile aso na fi ia o temlei fata lo fa tu ile tunu ma lo fo na manuia ta lo fa lava ia o mai o le tai au fo ia fa tai le lo fa mala le le tu o tai me fo lo soifua mo ola fe tato to fe lo ai i le tai au las fo raile ia o ko le vave o aso le tau sanga so ia o le ua tato o mai le fai unga o le vai aso. Tu so le asfari le muli le yo le masino November. Ia o le asfari le vaso fo tu so le wa so le mua na te sema. Ia o tato fo lau no vai aso e fa o te sema. Ia o mai fo le tau sanga. Fa felo ya tu le lo fa o le tu el tato tuno tu pu mai o le tuno. Ia ma lo lava fa le tu tau sa o ma la ulu ma lo se le tuno ma la fa nau. E fa tofo fata lo fa ina I fa fenga su fa fenga fa tua e le gata foi le ia o tamama tina matua u malava fa tai lava ia molo tu tapo inga fata lo fo malo se le tuno le wa am talia ia ka lo vengo ni fo ia so po le fo ta pena yo fenga lo nga malo so malo lo fa malo lo si dei fa na fo ia onga I to e va yaso o a onga o tu o hoia ia lo fo le tu di po kalame ma lo la foi nei ma tua lo foi ele foi vole ta pena o ta maiti ave le onga to mo moli le onga to piki mai io ya so uma ia le ua o I foi wala te nei foi vole nei foi tau sanga ia ma lo ta pena
Tatou paanga mau e whaafonga e rungo le tatou ala leo. O le Samoa Capital Radio, tasi ono, tasi mo le tasi whaamo, le ngata ilea. I le tatou Facebook, o le YouTube, ia le ngata fo i le tatou app, o le Samoa Capital Radio app. Ia, malolo soifua, o a maile, le nai tu o le langi o lo e au mau e. Le o lo manuia Wellington e nei o lo so lo le ia me uma, ia, ua mawai atu fo i nai fia fianga sa iai le nava yaso, ia, e peio nei whamanatu o le tatou auto Samoa. Ia le uto e fo, ia le to o tele ngāru ngā masani. Ia ele o tu oi lava le faa lea ma le angi o tanga vai o tatou malo i te le o ta vale. Ia lo mai tau ino ni teimi. Ia o tatou porkalame le ata o tae au le fo ila tatou taltano le minuti o le whaafonga le tatou tala o le tau whamnianga wa soifua. O tala me na tupu la langi le yaso ia le ngata ilea. Ia le suingo le tupe mo la ulaf tupe le uwa ia tu manuia ma ia le tupe nei. Ia e siaki mo mo le tupe na e la foi la tupe po si I runga le tupe le lope te o tu maula va le vason te nei po ana ale wo va tu le wo si nei le tayo nei ya le talu si ya lo lo fa pe o tu krisi masi wo o no ta la fitu su se ne do ma nei ya zo ya nei nei fa fianga e va fo i nei taimi ya na fo mai le tatu tala le tau de minute se mai fa fo lu sul fa minute le toy o le tale o le valo si fo lo mo Tala fa atama
se mal whafonga le tātou tala o le tau mo le tai au pe ona whai lolo official vai tau le asaro nei e pe ona whai mai te le na paolo le asaro nei e lo ini timo valo ia ona va ia le matou le laini se o taimi whapena fo i tai au o le aso sala le valo ia i nei timunga no winga a whapeo winga langi le ia o le tau nei ma tai au e whi tau i le lei ia mga anu winga whai i le tāpena penanga le Christmas ma le tau sanga fau ia e moa i lau vau tu lou ia tasilo na mo nei lo inga to e tolu mo nga lo va foto al Christmas o le so fu mo to ilangi le ia le tau le so lu fa malu ina timu fa pe fo ile so lulu o le tulanga na tasi tu sa ma le so lua o le so tofi mo le so forile mo to ilangi le ia le tau o le malu lu o le le so nei fu lua o le mafan fana e se fu mo le valu a fa ile la fo sa tu pe le so nei o le tu pe sa mo le utala no fu fa se nei le so nei tala no fa se nei tupe Amerika iva se ono sfuru tasene tasi tala New Zealand maula tupe Amerika ono tasene tasi tala New Zealand maula tupe Australia iva se fulu sene ile asole nei o le tupe fiti le utala tolu sfuru fasene el paanga tonga tala tolu ono tasi tala New Zealand maula tupe Samoa tala ono sfuru mali fasene ya malo ale ngai ya tato se e mai le vanga leo fa manuia wa soifua mas fa na mo e le soifua e le so afa pe nei lo wa soifua ia fa talo fa tu por kala me ma fa manuia lo was fa na tato ile so los fulima le masina ia o novemba ia le vai mi fol nei e ta pena ile tu no tele le Amerika ya wala to was fa tai e pa u le solus furu no ma se no novemba yo nei la to solus furu fa lu furu lima tai au lo ngo le aso sa ta to le solu furu no na ia i to no America ia o la to aso na fa bana to ai ia le Thanksgiving Day o leva telen fa bana to ia la to ye vai te mi le o ta pena to fu ala inga ia mal pipi a to ya le o le vano family nga wa soifua mo ile soifua le ya so fa tal fa tout por kala me lui tele lo wa soifua o le tu foi tau mo le tu si le ali sa ye fas fu foi po valu e mangu le mutia e to ulu le funga a o le fionga le tato o tu a tu maule fa va e mangu le mutia e to ulu le funga a o le fionga le tato o tu a tu maule fa va ya le fia mana ia o le tai am nei e le suia le fionga le tua awa a fai foi o tau suia se sia o suia e tu mau ai fa va o tu le upo tu sia e le ise mela le to suia se fa le motato o mana yaso ia o ele so i fu le yaso o le fionga na le tua tu mau fa va o le suia malu ia lo waso i fu ia le peste nei fa le to was fada
Malo si ai non ti no, ona salamo. Siva fatamilo, faala ona fati maleko, tuia ilunga, sei uma. Siva fatamati, siva faala tinati, siva mai al favea, siva mai favea. Siva fatamilo, faala ona fati maleko, tuia ilunga, sei uma. Siva fatamati, siva faala tinati. Siva mai al favea, siva mai favea. Ua o kia i lo usu whanau, o wha moe moenga, lea ua taulau, tele tau mawatanga, ua pale manawa, fu e whaatu o le ato, kai i le maso, ngā mate ia, o te male fia fia, le au wala au lia, le e ka le sia, male wha whea ngaila, ua wha manuia, manuia lo usu whanau, lo usu whanau. Siva fatamilo, faala o le pati maleko, tuia i unga, sei uma. Siva fatamati, siva faala tinati, siva mai ai favea, siva mai favea. Siva fatamilo, faala o le pati maleko, tuia i unga, sei uma. Siva fatamati, siva faala tinati, siva mai ai favea, siva mai favea. Siva fatamilo, faala o le pati maleko, tuia i unga, sei uma. Siva fatamati, siva faala tinati, siva mai ai favea, siva mai favea. Siva fatamilo, faala o le pati maleko, tuia i unga, sei uma. Siva fatamati, siva faala tinati, siva mai ai favea, siva mai favea. Talvatu le tulus mel fa fonga o tala mena tupu lo langi ne yaso tato ria le solus fulima o Novemba. O le solta usanga e tasi fa valfitu na fa pale nei Elizabeth of York e fai makuini e pe tupu tamai tai fo le malo Engelani. O le solta usanga tasi fitu o tolu ia o se ido fa mo wina le malo si o savili malo losi ia na fa tia ia le nuu lea o Engelani. E tolu se lau ia vaa na ngongoto, tolu se furuafe seila na maale le moai. Ma le i vaafe tangata e lungo lawin ele na maale liwai, fasi maalo se telo sa vili. Ia po o matangi foi. Na tupu i le solta usanga te si fitu o tolu. O le solta usanga te si iwa o na fai ele urua i whiriwhiringa o se tofi Palestine o le maalo Polani. Peo le maalo Polani. Na tele ana filifili ele kapeneta po le parlemene so na Palestine e pe le so fatoa fai ai se fainga palota e filifili e tangata le tele ile tausanga ta siva iwa sfulu ia so na Palestine o le solta usanga lu afe na masalomia ai e komiti o le olimpeka tangata ile ato tole malosi le auta alo mai le nuu leo Spain ia malato fai ele so e ngalo to tele le ato na awai le auta alo Spain ele ai ni mana onga fa pitoa. E se furu lima la to awa fileti number 1 ele ai ma se ele tatauna iai ta longa le e o la to basketball na to ave uma lava la to pene euro ina wo uma su enga ia to tele la to ele o afaina o la malo losi ato to la to ma fo matino o le aso nei tu to tasi ele tunu o Suriname ia po le Republic of Suriname no le la talata i Brazil continental America i Saute. O le son tu tasi il te usanga te siva fitulima
mai pulenga le nuu leo Netherlands. O le aso nei na whanau wai tangata lea o John F. Kennedy Jr. O le atali i leo le Palestine o Kennedy Jr. ia o John F. Kennedy. O lo na atali ila lean whanau tausanga tasi iwa ona o. Ia o whamamonga sini au a inga o le laki o tangata nei tele na maali liu le fo na maliu le le sfaru lave na malanga i le palele malona to'alua. Ia o tatu tala na toi maua le whapoponga le te masani whaftai lava. Matua le lofa aua fo I ete nana alua le tofi ma faa maoni o lauta le lirena ia faa pale pale na mea alo fatu le amalea le ia vea oi mama aruli e siliona ele Mana tua fo I o te tosa e ole ngā hoi ma avero ma whawhau ma ape I ole matangi e angi manosi to ulu mai na au o la utu la fono ia wha mama no noto whaile mea Wa e loa e tau ai a Samoa Mana tua fo I o te toi sau Pei ole ngā oi a avelo ma whawhau Ma beri ole matangi e angi malosi Ko ulu mai na au O la utu la fono Mama no noto Vaile mea Wa e doa E tau e a Samoa Vaile mea Wa e doa E tau e a Samoa Ia nei whawhiwhianga o pese le tu la o le tae ao, ia o le o pese le tia maa. Nofo ma mawhau le ngō le pese. Ma reia te fo i upo le pese, mwhatunga tamatuai ia o le talonga o le whatu pese. Ia, ma tala noa mastasi fo i o uso na halu e piki
piki mai pe moli lan whanau lea onga. E vai mao mai la tangatale. Po loka tu ala wala i reisi tu wala matoli ele watu ia la saule. Ia o ia la fa pepo se fa lave le o po loka mai ata aval. La talata tu ai malatu. Ia ua pa ule fu a le stina. Tu le yel ta aval el mo la wala. O soifafu. Alu melan fu a le o po loka to ia le ki o ta aval. Alu matu am tautia. Vai le fua na pipi i lau tāwale i le lea. Ia na ia lofa le fua ia e le vai lo soi fua sango le mu, ia mali sango le mu o istanga teidu ngole wala. O nei wha manatu nā le vai tauru nei. Ia mo ia le ua whele le iso lo fua ni isi o tangata. Ia al mea mata ina nan tupo loka le lea wala ia ahe. O soi whafol tina lea. Ia umaila na fua. Aore ne watu tu tangata i le awala. Aore mo le awala le whai ehi. Au mutu matua au fola. Mela leo tu whamena tu atuai. A le lea lau fua. Wha mua lau saonga le mu. Ma le saonga le mu o isi tangata. A ele ngata i lea ia wha alu pia ta avale. Ia ono lo tuli taimi o ngā ruenga. Wa onga ia mafuafuanga tangata. Ia aua le poloka ina e tātou. Ia o se tala nana o atai lava nafa pesole. El malo people iso. Ia le o le pese le mai ele fa fonga le tatu telefon. Me le songa so fa le mo e si di Samoa. Malo atu le fōlau le tātou tunu uina wapa ia le nei fōi whai unga le vaiaso i le ang le lima le tausinga le tua. Ai o telefou mai Samoa ma mea lo tutupuai. O le vaiaso nei le na wha amanatu ai le atoanga o le onus fultausanga o le eka le sia Nasareta i Samoa le na wha atuina i le awheiva se la onus fulma le lua. Na wai mai te itai o le eka le sia le laulangi ia Dr. David Grave
Ma le teitai o le ekalesia le Pasifika ia Dr. Mark Lowe, ma isi ona sui mau le lunga le ekalesia mai atino I fafo, la tau te mon mawina le pokalame wha manatu, o le tele o ia tausanga, talu o nei ei le ekalesia I Samoa. O le ekalesia Nazareta no lato whaatu wina le pokalame le Youth for Christ, po autala vomo ke riso, lea o loo teita ia le li misionari a Jerica Si. O le fionga le minstai a le tunu Wayne so ialo, o le sui lo le tamai tai pālemia le fionga fia mena a mimita afa marka peneta, na momoli ina le whaaftai le malo I le ati na ina fo I le ekalesia, o le ola wha le nganga I le ngato tangata Samoa, o lo I ai tutonu le wha alapo pitonga, ai wha pena fo I tupulanga talavou. E luas furuafe tā la le mealo fatupe le malo, wha mealo fatu mo le wha moe moe le ekalesia I le neiva yaso. E tolus furuono tau sanga o zeta mame le afia anga sa whai sa vai, watu ina tu iei le wha amasenonga le wha asalanga wha whali pui pui, ina ua mali weilo na lavau so la ititi e luas fulfitu tau sanga le matua, ina ua ia wha onga ina se amo poumuli. E ta ai tua le ulu o lona uso la ititi, ini tā se tolu, o le afuanga lea na mali wai. E le wha amasenonga na wha iloi mo le mau, sa inu pia whaatasi le auso le to olua, ai na ua vivesi ma yeise fes e sea inga lo la vaa, na whaafeinga tae le uso matua o na vao lo na uso lai titi. Awanga iane lo na uso lai titi ma leanga ese ilumo le awala. Mao ina na whaonga ina ilo le uso matua le ua whaafalpui pui nei, le amo po muli lea e whaatau no waile sori ngatu la fono. Wa io ina le tama ua whaafalpui pui nei o na mōlianga I tolu, o le fasio tangata pa Ivalea, wha o manua tu ngā, ma le umia o sea upenga matau tia. Wa lena o le tāpua inga I tangata Samoa na awale toa Samoa le ipo le lalulangi fato ama vai atu, wa lawi loa aiso o se vaipa noa le lalulangi. Ai ua whapena fo I ialo e toa fitu se fulu o le atuno, na malanga atu ngā luenga whaavai teimi Australia, le olo au mau le pitonu o Nangelok. O le lawi loa yo ialo le atunu I lungo televise Australia, o no le lato ngā luenga fsoaswani leo lo tulituli e le lima fe le fitu afe tanga o neone, e fsoaswani atua I le pito nuu le mātu I se sifo Australia, e aswani tanga o neone, e tau fia fiele o ato le sua vai le maota malawa o tangata o lo au mau e leno fuanga, o nei tu lata I se vai tafe, o le tau ta ua ialo Samoa o lo ngā luluenga luenga whaavai teimi, o no lo ngā lulue le aso atoa, ai au na manava, o no ulima le mapepesa I pese Samoa, ma pei o se mai moanga I le pito nuu, le anga I ane o talavou Samoa ia, ma la watu tanga o neone, e fesoa soni atu ia I la tou. Whai loe le teitai o le fo I vaenga ia Junior Tanuvasa, o le fatu o leo langa tautua ma le ola fesoa swani o tangata Samoa, wa le mawhai o na aves ina, mai o mea fo ia vaava ai ia I li soifuanga o lo ola I Australia, e au lava o na whaatino e so o se Samoa. Wai lea tunu ni se o alo fosu lau I lo mai Australia ni usila mawhiti, e tali vala au se vala au lia na tu inato de kalapo fosu o malisi Samoa, e mole wha moe moe sa iri ngā se leni lea fiafia nā nei, e fesoa sohane I alo fosu o lea tunu, le o lo lango ine le malisi, I ta alunga whaavao mā loi le lorolangi, ai o loo whaifo I masui o Samoa I ta alunga whaavao mā lo, le lia ato whaongali, ma Marion a Tong, o le whaamoi moelo le malisi le afiafia nā nei wa whaengoina, fusuanga mo le aso whaamasino, mo le isi au ngā tupulanga. Next Generation Judgment Day Fight Night, o le whaamalu si au le whionga le ministawa o ngā ta alunga mga nuu le whionga se ula yoane, na ia whaamalosi I alo mawhanau o le atunu, o le tasi neo whaanga tama o lo o tū maulita le ni o na tama whanau, e au lava o na tapu e mawhawhai lelelelei, e na ia mawhaifo e alo mawhanau le atunu I Samoa, o na au sial tūlanga wo o iai isi Samoa I ta longa whaipelenga mawalulunga le lorangi, ma umia e fusi o siampini I au panga o lo ta alo ai. O le tali wala au ai foi o ia alo fusu mai Australia fiti mani usila.
O le sa ilia fo ileo ni o lātou tūlanga le lei, i le whaasolongo le lisi o tangata fuso e anga i atua i lunga i fuso anga i fusi. Peita i o le whaamālose le whionga le ministai tamata alo Samoa, ia sa au ni tau le taua e pei o le tātou to Samoa le whatu a mai atu le lātou ta alonga mata ina, ia mālama lama mata, ia Paul Yuli Tino, a ia tafi toto lātou wala, na whaamanatu le whionga le ministai, e le sause moa folau ma vivini te tono ele o moa whanua. Na whaafitai fo ile whionga le ministai le asosia malisi, lo lanto fisoswani le ta pu el ta leni fusua Samoa, mai alo ma whanau le atunu, e fili mai au le lia Samoa, e whai masuyo le atunu, e ta alonga whaavao ma lo. Manuia le whai unga le vaiaso le tātua atunu, soifua. Tala flava o tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tahe o le asolua sifulu lima o Novema lua fe lua. Wa fautua ina tangata ni usila ina ia toi ilo ma whaatu langa le leile whaalunga o tupe au whianga iei ma le si itia maawa lunga o le pasene tulu i o tupe tu sai ma se fautuanga. A se tasi o fautua mua mata upu tau tupe e whaatesi ma le lua lima pasene na si itia ile OCR po le pasene tulu i al tupe whaaleo leo ni usila. E fua iei pasene tulu i whale tupe ma au nanga tau tupe le ngata monu no ngā tupe ai whaapea i fo i mateu ngā tupe. Sasi itia mai le tolu tesi ma le lima pasene o le whaai vai leo o taimiso soo. O si itia le pasene tulu i o tupe, ai whaafitu na si itia i le nei tau sanga lua fe lua na amtama ia Februari, Aperila, Me, Iulai, Augusto ma o ke topa na sauno le faufautua. Carissa Fair Brother i le TV tasi, e tatau i tangata na toi ilo ma whaatu langa la tau tupe. Ia whaiti le so ona whaalu i vaenga i le mo mia ina tele, pe le au ngā, a o maua lalu le pasene tulu i o tupe, sa ile langono tangata. Sa lava la lātou whaasoa ma tele a lātou tupe, ai ole mea moni, o to o tele tangata ini usila, o whianga i mawhainga tāli taimi nei, ma o taimina lele e ina i tupe maua, sa tele fo i ina wha o ngā, pe whaalu i polo kalame i e ave mō moile o loa, ai tongi muli, po ole wha ai tā lafu, buy now, pay later, na ia whautua fo'i, ia wa ai vaenga pe o apps po polo kalame lungo le telefoni, lea na tutongi, aile o iloa o lai tutongi, aile o whaonga ina fo'i, ina ia tape ma ave ese, wa tala whianga i tangata uma, o na saufa whaile lei i lalo, ma sa ili lelei, po o whia lea whaaluanga i ei tupe, aile o ni mea mo mia ina pe o na saunua lea fautua, mō mata upo tau tupe. O le tula i mai o le whao o ngā lima lea na mali o ise whaatau loi Sandringham i au Kilane, o whaatula i mai fo inisi wala au fōu, e whaasanga i le mālo, ina ia whaia se fōwhanga i soli tula whono a tupulanga talavou, ma kengi. O le ngai o inga lea na tupu i le vaenga o Kilane, o ta wela talata i le ainga po le maota o le palemia. Mai le mamau fo'i mai lona ofisa wha i tū mālo, na sauno Jacinda Ardern e wha leo wha mai senga i le ainga o le ua maleu. Peitai, e le lava lea mo le vaenga wha whaia le act, e wha pēnā fo'i i le national, wa ta tauna avea ma se taimia toi li liwa i fōwhanga le mālo. E pe ona sauno le taitai o le act David Samoa, na sauno fo'i le sui taitai o le national, wa whaisianga malu te o le mālo, pe ua vai fo'i la lātou tali atu i solto la fono. Peitai, e matoati te ele tamaitai pālemia ia saunoanga. Maolo o wha mawina lava, ele o wha ititia le mālo ni wha salanga pe ona wha alia le pālemia. O ana pōna wha alaulua ina i leo ata o le tangata, lea olo o masalomia, na wha o lima le wha atau uloa i seanga ese le pōle asolulu, na wha alia i le ata o ofu ina i le atau le lea ni ofu lanuuli, se e vai lanuuli, ma se pōlou, o lo utusi e lungo lo na pōlou ma lo na ofu vai umi se upu o ta o le Raiders, na tu ua i le tangata le whale o loa petu sa le itu lai valu le pō, ma ave le pusa tupe ma savali petu sa ma le selau mita le mamao, anga i le Duncan Avenue, sa mo le mawine masini po e ata, na ia tu ina i se pusa la pise se ainga le pusa po le draw, na ia ave eseina mai le whale loa,
o le taimi lea e whaapea na o atu i ele whaatau o loa, ma tupo ilo se fe ese inga, lea na iu ina whaina ma manua te ngai na ile whaatau o loa. Na toi whaawau lava leo le ngaoi ma toso le pusala pisi, anga i atu i Duncan Avenue, sa ma whaiona toi fo ile whaatau o loa le whaleo loa, lea na wala awai, mo se fesoa soane. Peitai na maliu i se taimi muli ane. Ua whaupopoina le popolo le pule nganu o le Heart City whape ma le au nanga wa o le East by West Ferries. Ona o amio ngā tangata i e lamati ai soifua i le tu e taula i eiva ai le pito i mātua le wafu le Days Bay. Na lipoti e tangata whaingaluenga i waa ni tamaiti mani tupulanga talavou e whiosofianga i le sami i le awala u i tonu ai wa ai le wafu. O le ala leo le popolo lau whaingaluenga i le ono manu nu ai o nisi. Pe maali liu ai foi. Ona o le pule ngā nu e ana le wafu, o le ala le na whaia waweni whaatanunga e whaatutuni whaailo ilo fou, o ni la pata inga, e sui ei whaailo ilo i na whaaleanga ina taluai nei, ma ua amata wha isa polkala mea oa o onga, mo le tau mawhanawhana. Wana unau le pule silo le pule ngā nu o Joe Miller, ina ia whao o atu le taulongolongo i le tā ua le puipuinga, pe ao e tā whawhao mata ele ia vaenga o le sami. Sa ave fo ile e-maili ia onga whaapea whaalapo tupatonga, ma maafutanga ese o le aai, ia whao ngāna o le itu i saute o le wafu, leo lo i lava se vaenga whaapitoa, mō tangata e whiosofiai i le sami. E limas fululu a whetala u whaasalaina i se company whai Southland, malona kapiteni whaatase se whaasalanga i tolu tau sanga, e le toi whaatanga i nei ona o lātou toi whangotaina ni pāua. Sa tau laulawina whaasalanga o le Candle Fishing Limited, ma le kapiteni o Campbell David McManaway i le whaamasinonga whaitau malo in Ricardo, na whaalia Carrot J o le Ministry of Primary Industries, o le whaasalanga ua whaia mo lea company malona kapiteni o se whi au malo si fo ilia mo le au whaiwhaiwa whaapise nisi. Ina ia mulimuli ta i peitu la fono e au fiele sa o le au whaingo fi ngota mai a. E te tau na whaangotaina, e tau fiele so na whaangotaina o i ama fi ngota, o ne whaamata uina ia puna oa i le lumanai. Mo se ia i male whaangota al company whaatasi ai, mana upenga whaangota i tolus fululua. E whaatapula aina i le afe mita le lau tele po le mamao le tataonga o upenga peitai, sa whaonga aina le kapiteni le afe whaase lau whaas fulomita, na ia whaalia whaapena tele ilo le tapula a whaatola whanoina, masasi seifo i ona ia lipotia e whaapena o le taiono se fulomita le uumi o ana upenga whaangota, sa le isao fo i le au whaingo i a sa whaangotaina na lipotia te tusai ma le tola whono. Ua whailo le fia ma le whaafitai o tangata whaingaluenga ma whaingaluenga le whaiunga le malo, toi whaalau tele atua i le whaatutu sanga o totongi, mō tangata whaingaluenga uma o e ngā lulu e whasoota i matangata i mta upu mo le manuia lau tele po o social workers, mō iei tu ainga au nanga i le atunu atoa. O le asoana na file na whaasilisila i le whaiunga le malo, mai whaafiono se lau le whainga o tangata whaingaluenga, o le amau o lātou tutongi e tutusa mai lātou ngā lulua isi au nanga. O se aso ua whaamawina le tala whaasolpito mo i lātou umai ngā lulua i au nanga pion whaalia le whailau tusi o le pisa a. Sa te tole pōfuafua ngā nisi o ainga na fuafua e malanga mai i le kirisi masini o sila e asi o lātou ainga ina ua mose whaale tono le pola kalame o komi piuta na poloka i a lātou talo sanga moni visa tā whawhau. E whaita wafe visa siasi mō mātua, ma mātua na maua o poloka, aile i whaia lātou tālo sanga, ona o se whaale tonu i le pola kalame o komi piuta. Sa tāpena fia le malanga se ulungali im sala whanau mai siamani, sa fia siasi mai mātua o le tamalua mo le taimi muamua, talu mai le loa fesfuluiva, o lona to lua mai Georgia, mai mo mia le visa pitai, ona o le tuai al whaanga solonga le whaingo tālo sanga, i le ofisa whemalanga inga New Zealand, o le tāla whianga iei ma le tatonginga o lātou wawanoa i waalele. Mō nisi tangata malanga e mo mia le visa mo Australia, ona o whainga malanga i e a whiane i ai, a o le itoi whaawau mai ai New Zealand. E ta olua ni tangata na tau fia maloka ina i leo, ona o se whaalawalawe na la vea i se tangata i sta vale, ai le itu i ai i mira mai le masina talwai, lea na manu ati ngai na i se tau lea lea. O se van lanu mumuna la vele taulele ai Argentine Avenue.
I le te au le valu i le pō le asosfulu ono o ki topa, e o mai le taimi nei, o loo iei pele fale ma i le tangata na la vea, walo ka ina se taulele a masitama i ta i whaasfulu tau sanga le mātutua. Na tūla i le taulele alfa amsinonga wha i tō malo Wellington i le asoana nafi, ai o le vai asofo i tūla i le tama i tai i le wha amsinonga i Wellington. Ai o loo sa i lia pea i leo le van lanu mumu le ana tupu ai le wha alave lave. I ta alonga, wa toi tūlanga mo mola au kirikiti a li i New Zealand le Black Caps i le whaatulanga ngō awa le lalangi le ODI. Mai mafua no le pa ua le awa ingelani la lātou ta amilusanga ma au se tā lia. Au li amtaina le ta amilusanga, sa sau whai ingelani le numeratasi ai se laus fuluiva. Mai 5 ai sa muamua ia New Zealand peitai o le tolu na whaia ina suso ia Australia na to e seio lātou ai ono matulanga mo moilo New Zealand se laus fulfa. Ile se laus ful tolu ingelani o le soe amatal ta amilusanga le ODI ai New Zealand ma initia. Ai watula e mai Australia le tūlanga whā i ai se laus fululua tūlanga tolu initia. E toi mola manoa ingelani e toi wha i le numeratasi pe a manuia i le ta amilusanga ma Afrika i saute a mataya Januari lua whelua tolu. Tūlanga mo mua initia le wha tūlanga ngol T20 po ta alonga ta ilua sfulu ova. Lona lua ingelani tolu Pakistana pito i Afrika i saute mani usila. Sa whaafeta i le au tāpua i a Japani le ipo le lanlangi. I le soka i kata o na olo lātou whaaloalo tele. Ma le ta alao le la pisi ma le o taota i malae ta alo. Na pua ina i atal tāpua inga Japani o whewa i solo i tutono o whale mata e au le la pisi e o lawa i malae ele i ta alo ai la lātou au. Na ta ue nisa reporter to stala. I le ta alonga na ta tala i le ta amilusanga le vao kata ma Ecuador. Na wa ai ele au tāpua i a Japani o whaamama whale mata. Ina ufsilingia pe ai se ana lātou whaiele a ngā yoinga. Ai o le tali se taso i lātou, e le tai ona la fo i tangata Japani ni la pisi. Ai le whaamamaina, o na lātou te whaaloalo tele i a no whanga, na te i ele tu stala lea na fesili, o na whaapea ia, pēna o le totasi pēto o lua fo ini tangata e whaiele a ngā yoinga peitai, o tangata Japani umalawa sata a milo e ao le la pisi. Wa lewa na whaalongo iei peitai na whaapea ia le moe. Masa tele fu itanga la pisi na o ato mai lātou e la waile o taota. O le tai ona nafi le na whaate ia i a Japani le awa siamani ina ua manu malo ai ilana ta alonga mua. Tala fo wia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai nau whafonga le tino i tātu telefon te maula vino e whafonga i le iwa i le tai au nei. O le ua sfunu iwa minute u te elvanu. Te elvanu minute sfunu ma le iwa. Malo lava. E se fun mana i o tala o nei tangata Japani i bion whalonga no whafonga le tai au. O le tele i o tū manga le tunu ulea e whaavai nunga le mele o le whaaloalo. Whaina lau tala e ia le teine a onga mutama onga na malanga mai Japani na whela stasio korisi i New Zealand nei. Malanga fwere tūlanga tau a onga. Ia, sa maula lava noa o te alua i mamoli isi teine Japani o na wai wo mala u whanau. Ia ma isi te reti o lato wo. Ia, o tū neri ta avale o so whafol teine titi. O leo mato wala o tua e halu i te tonu o le whale. Se i longa alu tonu mauti noa, wala no fulfano le si ai, kono mato mai ne. Mauti e fiu ai tu, ala tu, ala tene, te olo le si aso, te o sili atu i le unaiti, le whamai. O tu manga nu o Japani. E le mawhaina alu tangata tonu o fale se longa walu mo molta avale. Yako, oi, e le tio ala a fiu e wala au atu ia, e alu e tonu o fale, i ala tu mai ala malu lurta. Ia o isi atu manga le tunu lea. Ia, no te ilo nasa e ia Japani na te ilo fo i tū manga le tunu leo Japani i lato i tū whaaloa. Vaina ia i le ngā luenga whai wano vai le tile vise i le vanga le na wapu e mai. Ta alonga lea Japani ma siamani. Manu malo Japani a siamani. O siamani o si au malo si te hele laulang. Ia, na maua le e me po e hata na ngā yo inga tangata Japani e hao umalapisi, whapea sole. A whaapea umala ia tangata umalalangi.
Ia, ele whatatali se I saulu I tangata, ia, o le mea lava ilo le tangata tau le whai. Ua o lesi lea whinaunga lea sa whai I le mamau te lea tui New Zealand. O le umara e tau mafa, na e tango lea o umau na pisi tu I le la pisi. Avea wipu I se whale enga te iai po se mōl fo I te. Whamena le whinaunga I tangata. A whai uma tangata ngā luenga lea. O ngō le ini ngā luenga I la tau e whamaina. Ia ona le maua ile o la tonga luenga. O le la whinau. O whea le me te tauna whai e tangata wha tau pe au I whale enga. O le whatango whea o mai ipu mwha mamame le iai, tau mawhai. Pe tu tangata whai ngā luenga. Ia ona mai fo ilo le mau. A tu I tangata lau tele I e lau wha tau. Ia no ingana ale toi maua ngā luenga nei tangata whai ngā luenga. Ai a o fo tangata lau tele o mai fola ia la pisi. Ia ele tau le leia ia tangata. O le whina wala ngā le whai nei. Ia e tele ala nei vai tangata wha maina whale a inga mwhale wha au tu ina ia mato. Wala te lau te iloa. A whai e tangata maranga i o inga lea. O le a le toi maua la ngā luenga I la tau nei. Ia pei fo I o le tala I pailati a valele si umar tatu no ele staimi. Ia uno fo mo mafo fa pesole. E se fo la langi le la tatu ia. Fa mai o valele ia so ia. I numa le potu le I pailate. Tu se lima tangata no fo. Ia o le pailate lango o le insinia o tangata le tali wa le si ma le tangata. O le taimi nei la toia to alua le numa le potu le. A le la uva ai mamau le no langi. E ono fa nga ina lua feru fitu. Ele to yeni pailate sto lua la tasi. Mo e fa sa ina I tupe company lua. Wa nga I numa le teknolosi le vai tau so so ni pailate le to tasi. Ia tolu ia o le pero fa tu fa sa ina tupe a va nga na lua fa sa o tupe. E o le le for teknolosi. A o ta to la pase se. Ia wa ia fa le vina tupu il taimi na matapongia le si pailate ala ia le si pailate ia pe oso se mai le si pailate ala ia le si pailate ale la nga illa langi e ono fa nga ina lua feru fitu e tasi le pailate o le visiri la a oso la mai le pailate le o ila avier va ale e se forto nga la langi le la tatu lo no winga se longa e pasia fa tu la fono ale wa mata ona fa vala mai le taimi le ia I loa ia tātou. Ma le tua lava tasi lava pasi, tasi lava tā vale, tasi lava train pe, tasi pe rua ve train tu nei loa ua. Ale la anga I tasi lava vale. Wale. O tala anga mwha mo maunga I la tau I fio I vale le elme tau le autopilot. Ia na momoe ale o le, momoe le le ia la wali ia I luma a ki le autopilot na alu ale o le vale le. Pe fie tu la ia lu, tu e fiala. Tumana tua le five love le elos five love al mena tupu I se nu Afrika po le masina Oktoba po se te mo tau sanga ne la o mo ala o li ia vale le wa tu le autopilot le vale le na felo wa ia le vale le pe tonus fu minute ale mo le ia pilot ala o le meta tau ona tu lo le vale le se tasi o nu Afrika le me mount le atu ya lo no vingo mena la tatu va I le vai tau yo lista gata I lo tala fa pe ai longa te malanga pe lua vai aso alu le vai sa mo alu le vai ala no e tu alu vai le fa fi fianga mai le fianga o fale alu po iso vai ya o temi ya o le o te ale iva minute a te ale vanu minute luas fo no le limba
tonu tusa uma tātou le fia maua leo se tupe wha upopo mo aso fia o le ni Krismasi. E tonu se funua whetala wha ilonga tupe mo Samnia le Digital mo se i e whaia i vai aso tetasi se i au lia le Krismasi. Wha tau sa Digital top up tonu se futala pe siri antu ma lafo iau ainga i Samoa e whaunga i le Digital International App. Le upenga ta wha ilangi po se whalo la tane. Lafo ni loa sau top up mo sau avro ai te ono manumalo ai i se vaenga o le tonu se funua whetala. Ia inga wha apitoa. E mai ala ni wha apitoa i le asalus kutolo te se manua whelurua. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalango i lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo le tau ata, malo le tāpena pena le nei fo i vai tau, ia e uola laula au Krismasi, ia le mea o tau na whai, ia o fia la fo i to tele o la matau na tau runga luenga o le tau sanga. E ngā luenga e wha lewa ia so e mālolo i atu tongi. E mā nei e yo ia ngā luenga, ia oisi ngā luenga. Ia ele mālolo e alwha solo atua, ele mālolo te lo nai fō mai. Ta wanga i paramedics, wanga i ngā lulu i ta vale fo i ambulance. Ia o wanga le ngā lui pampensini, whale talavai, supermarketi, ia o nei leo, o nei fui mū, Yoro ngau le vai tau le ngata tau te whamana tuore Krismasi tātou fia i mau tātou ainga. O i ma meo ngā luenga whawhasala lau. Ao le hawa noa fo i tātou te whawhitai e nei tangata i whainga luenga. Nona winga. Mo le vai tau le nei la tātou wanga e. A e whi tau i ai se leo, po se security, po ai lewa tangata ngā lunu le vai tau le. A whi sau whamalom, sau whawhitai. O ale fisili. O ale, le ale mafu anga ngā lue i tangata i. O ale ngā lue o tātou. Ia o le vai ngol sanga le mua tātou. Ia o nei tangata fo i e ngā lulu e le te lo vangol so i fo mālolo ina i whale mai. O la tau i e tutu i matawhanga. Ia ma vava ai sanga le mua tangata e ele. Ia e whai sau whaftaim sau wha mālo. Elo tele elo swatonunga e māre ia fo i whatahua nei vai tau. Ia tā milo mai le tā vale le pole o le aso santo e whai ele solo i polua. E mi milo ma vai me la tutua tu leo to tolu. Whanau le mu ara ta vale vili la luti o ata o wala au leo. Whaftai tele lava leo to ngā luenga. Ia fia leo nei leo whapeo. Nei tangata i e. Tau ave is whaftai mas whamalo i te miuma. E iei le whautuanga mana ia le au mai le au nanga. Le vaanga le atama mai le mātai tu ina o whaingo whataunga. E mana ia fo i whaina o whasoa atua nei tai au. O nei vaenga i e tolu, o le aso nei, e ta o le Black Friday, ia pa o le aso wharai le, ia ua whaalanu ni uni e le vaenga le aso wharai le tanu e alato o loa e whatau atu. Leu whai pisinisi. Ia, tati au ngata fo le ta o le aso wharai le, le aso wharai uni langa le aso wharai le atua le aso. Ia, ua mai fo leu whai pisinisi whaalanu ni uni le aso wharai. Ia, no whapea le, o le aso wharai le, o lea e whai mai e lau whai pisinisi e pau o tau o loa. Ua whai mai e lau whai pisinisi. Ai ai tātou te lei loa pe pau o loa pe lea. Ia o lea so lan nei, ai alu lan whano loa. E te whaasanga e lo i luma e a oka ni pau whaasanga e au ta whanesi whano loa, malesi. Tele o mol whanau loa. Whautuanga lai ena amai la ua tama mai, au ana ise e tia i tātou whautuanga mua, whai mai lātou. O le la mata i tu wina o mo meo le au tau whaawalea i le lanolang. O le taimi ale ni usila e tele lau tau whaawalea online i lunga o penga sota inga. O ke topa ana i ate sema. Ne vai tau lale nei. E tuli e lau tau whaasise. Ia e whausia i lato me tau fake websites. Ia po o penga o sota inga le moni. Ia lau whai o le whatete inga lau e lato il whalo loa tau o le laptop. Luafi, ya le tu ainga le te mana awat,
A e la tūru ngole website lea. E hiva se lau watu sifuru. No fo le mafa pesole. O le ale me ua lua afe il fale o loa. A le e hiva se lau watu sifuru i. Ia e o se sea i loa. Ia halu no lau whaatau ia fai. O mai fiu e whaatani tali. O le fake website ringa le moni lo penga so tainga. A le ua ngā wei lau tupe. O e tau mau mai le fautuanga le au mai. O le vai taimi ne ia e alu e mo le Black Friday. Fautuanga lona lua. Wha i tete i mo meo text. Ngata fo ia lafo tu fia autu sia. E wha lau i loa i lea o loa ma lea o loa ma lea o loa. Awala o mai e whai lau tau wha avalea. Ia malona tolu. Ia o le so ona wha ngā ina o lau o lau credit card. O le credit card, o se awala saunga le mule whai whatau inga. A le wha lawe lawe. Ua maua i loa la e le wanga le au wha matalanga. Ia upenga le moni ia. Ia malato wha ngā ina o lau credit card. Ua tau mau mai laina i awala ia. Mai se au le taimi nei. E o tanga te nunga upenga whasota inga. E wa ai ia ni awala e maua fu a maua i oloa i ni tau ngofie. Ia, al wha malato na mai la tu e mate i tu ina le saunga le mua tupe. O le si vanga lona lua, o le whena mai tatu telefone nei, ia le whao popo peo pa sene tulu i le whale tupe wha leo leo, le tua la. Wha talitari uma whale tupe ni usila, a saulo ma le whale tupe wha leo leo, i wasi ifo inunga pa sene o lato mokesi, pa sene o lato personal loans, ia e o foi lai le tele o nanga ese ese. Ia o leu tato mai tau wina waalua inunga a, talo fai. Ia, o le fautuanga na leu amai. E siaki pe o iaini au nanga o lo e tutongia. Ai e tele o whaanga ina. Na u whaanongonongo ma le whaasoa tasima mari le aso lulu. Le na ta ua li pote le ASP Bank. O le tele o tangata la lato te tongi atu pe ma le tua o tangata ia. O le lato bank, o le ASP Bank. Lala i loa le ASP Bank, ia transactions po whawe ingo tupe a lato tangata whaatau. O le whate inga la Spark Sport. Le na tongi la ulua lima ta lati mata i le toa Samoa. O la lau ele i loa la anu la ulua lima ta la i masina umma ai walaki la. O le to atasi masina tau na umma ta amilisa. Va ve fai isa fuanga. O lea ya fu. O mai tawina. O ula lila whainua utala men tupu a. Na olo ile aso luas furu lua o ke tupa. O tanga olo whaila o Spark Sport. O whaila utala o le whaingo fia na whai. Vili al telefoni tali mai. Vili telefoni tali mai. O le tau ma whainunga o la telefoni ile app. Ile app ia ai ele iola ia whaasina mai lole si au ala o talo i whaangala la o laptop. O le vili atu al telefoni tali mai lua ta tangi tali. O mana whau ala. E ta tauna fai sa ngā luenga. E ta ofi ai la le Spark Sport. Se lona meu tupu. Fiu e vidi le telefoni. Ai e anu lua mai le message o te anu le ilunga o le lato website. E laku lunga le website. E le maua umafa mitalanga i au mai. O i meli ai i a whaile me vile live chat. Walu lunga le website. To titi tu la mato so tai mana wanga i. O mawaina lo fatu lo i le email fatu. O i le chat le live fatu. E se le whaingo fie na maua o tau le taimi le la sa le sign up pe o le no tau mawhai te vili atu e whaila o Spark Sport. A matua a fiu atu turi o tau ina ua whai atu te mana o e whaale au ngai na walava lea. Tu sala matala ia i tātou na i au wala ia. E whaingo fie ia na e alu e whai. Ai a o na e alu e tau mwhai e se tāo fiu wale la anu anu i autu. E te fiu atu turi. Ia, mata i tūle leila uana le o i tātou tupe. O leo mai tau ina temi nei e to tele ila tōna o alu tupe ai leo whangai na siaki leo Netflix. Siaki, o lisi au vanga siaki le tupe le alu i lau le gym, whale koleni. O alu sau tupe whale koleni, pe se furu tā lalwa yaso la e alu au, o lua tau sanga ala tele i noa la e alu. Ele ma whailan toi refund pe toi tong man tupe na, ma fulu umana saini lau konu kalate. E mo mielo tango e whaale au ngar konu kalate. O a marisi au wala e whai ala e to tongi e iau ta i lima tā la lewa yaso sifuru tā la lua sifuru. To e sina sila lele iai, e whapena fōi. A wape ese umakāta le tamama le tina ia waili whanau e siakia mea ia.
O la alo na o se tupe o mana tongi ala ya lua le tupe ya. Nei vai uma e so swani tau fa sa o le tele o se le ni ma le nei taimi. O matua tau ta le tau so i fuanga le vai tau le tato ia. Ya wa lofa fo le tele o le tato tudo. Tato fa so ile vai ngale o pailate na o fa tu le la pailate vale le. Ala so se le fie ya tasil pailate o vale le pe au le lua fe lo fitu. Fuafuanga mamau ia sauni. E te tali tonu ina le tasi o le ave vaalele te malanga i Samoa, malanga i Aukilani, malanga i Wellington. So se vaenga o le tunu malalang. E te tali tonu ina le tasi o le ave vaalele. Ia, vili mai tatu tala no le tolu valu lima lu ofa tasi. Tolu valu lima lu ofa tasi. Ia pole ofa tolu valu lima lu ofa tasi. Uai, ava pielo la tasi le ave vaalele. Ele kala taulan pa upa sese. Yo me tau dia wala na du pa sese wala fa fo tongi o lesi avale. A fa ye lua se la wa fe tongi o lesi vale le avale le tau sanga. Lua se la wa fe tongi o lesi avale le tau sanga. Ye on tatu tupele tongi la so so ni fa ngalu company tongi la fa ngalu. Tongi foi la lesi avale. Le la le ai. E tau foi la pa u la lo pa sese. A fa to e vini ma le tonu va luri ma lo fa tasi tatu tatu. No. Fa fianga o le tai ao te tautua si fonga le lau moa. Say my darling,
Fianga le tai au le o toi sifunu tonu minuti o na talo le iwa le tautua le siufonga le lau mua. E ni sia onga le poli lua e tu lava le pale a onga malo toa le a onga le ua tele. Le maali e lau tamaiti a tal malo longa. No mai le o tamaiti tawale wala au i ta vale e le awala le fio i mafua. O le mena le mai tawina. E ma le tuala pe ua ilonga tātou Samoa i le fio i mafua i o le wha e le pula ta vale wha iloa atua i leisi i malesi. Ia ua fai mami o laula iti ele neva ia sol fia o mai ruma fatatali tai me vai ta vale Samoa i fua. Ia na vala au no le ia i o fai ele i o pur ta vale fia i o tamati. O fa pia son se fo le mali o tamati. Al saunga le mua le onga wala li o pa. Ai le au mai ta wino te no fa fo mai nisi o na ua fai ata tamati le mena le vai so nei. Si le tula i station fa na ua ia o tanoanga la to mala to wo ile au. Na o solo a tava le ia na tala noa. Ia, o le utau no mai ia i la tau manu malo le tatou se ia le titi sao. Ia, ma wale a feta la le isi e mo le tonu se lau ta la le isi ia mana ia tele. O le u manu malo i le a feta la sa la fola na top up tonu se futa la i Samoa fale na oti pe telo. Ia telo na la vili atu titi sao ia o telefoni sa la fola top up le fitu tolu iwa, fa iwa lima fa. Ia o le suafa fale na oti pe telo, o maua neila uafeta la e te tawhaua di Krismasi. O le manmalo le tonu se lau tala ni usila, o maua lea ia e Victoria D. Rue o Wellington le, sa la fola na tupe i Samoa, i le telefoni o le fitu tolu lima o lima. O isi whainonga, ia ele o maua tātou Samoa. Wai fia i matonga i le whaipitoria, maua sa mo le afe, so e maua ma le tonu se lau. Ia le sau nei Wellington, le stupe nana ia. Whaipitona titi sound pe ala fosa top up tonu suta lai le wainga i Samoa. Na alu leo lo suafa i tonu o le sei. O le po fatua o matamata le ista longa o le soka o le ipo le langi. Sa ta alo ile au Switzerland. Ma le au le Cameroon. Ia, el tale a fai lady ai. Ai anu la falona lua le 11 vane tu tonu a score lo le au le Switzerland. O le maliela. O le li le ne score le au le a Switzerland. O le tangata sa fa nau i Cameroon. Na lu ese la ma Cameroon fato a limon tausanga. Falani na o ye. Ale le au tonu Switzerland. Ma no foi no. Ma tu voltano ngole soka a score. So ti so a ton malao e mo e ai ma fai lau ma fia wa score. A score to male a tu masi lunga lima. E pei foringa mai lau fai atu le au Cameroon fa maluru atu fa to ese atu fa maulalo atu na wa score. Ia ele e tu alo le lima si lunga lima pe wasala mo ina wa score. Watu lole o tamata alo la Switzerland ia ma fusi la tamale ma fa filo. Ia ai la faisa la tala ile amatanga o ta longa ile tu fa yaonga. Si ko ile ta longa le ele isa nga celebration pe le isa na ta nga fa ilo to ilo no fia ai ole atu tu lava masifa pe la no lim. Ia le la sa fa il po. Ole mai tau i ta longa le soka. Ai va ine soka al fa tu langi ne ye ni usila Australia ne fa tu langi ne. Ese se in ta alo fa foringa al malai. Pe so ai leisi e tau mawhai a mai se ai vai le au New Zealand te no au ia ta alo so ka sole ti ga misi ni male vai ai le la lo fa pa u ta vale u le vai so le pe ia li u le ise vai so bela ni ga te vale mata to te le ta no mai tu no wale o ta la pe pelo ta mai ta alo iso to tongi la ta ta ia o iso so ta no ga la millionaire ta no ga le tangata ta mai talo. Ole, tala pelo tangata so. Ya wo fi we la tangata ule vi mata. Ya ai a fai lista matalo. E lo fo lista matalo na te fai fo nga yo ngalatas. Tautia. Ele manuia tape na go. Fe amgal we le yaso fatalo fat foi. Ila to umalava lo fai la to pisini Samoa. Ole tautua le al tato falo loa lea i o le Samoan taste na evaloni ia o lo lango malo si mai fo si fonga lo mua
Ia fe ne faisau fatau o se pani keke, ia po se tamaftanga o le tai au. Ia po se tamaftanga fo le au li sunga ia leo tapiva man fatu ia tise. Manuia fo le ia se faftai lau na ngoi le tautu a si fonga le lau mua family le tuai. Pisi nisi fo ia misi o le ainga, ia fafifianga. Toi vanu minute o na tālea o le iwa le tautu a si fonga le lau mua. Bueno! Pisi le masina. Masina wa ba aya ilunga o maunga
ala i tātou o i tātou a o Yesu o le lopou. Ua fio Yesu i le langi ai tuua o le nei lalo langi ma le poloa ina ia o tau fea no whangi ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua o le aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua. Ona pole sele selena sa fai ai o le wawenga ua e maina o le tua laui o le whaiva sa tumu o le motu i tangata ina ua pāpai le alanga ia no po sauni o le awhia mai le anganga ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua o le aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua. Whamalo atu le fōlau le tātou tunu uina wa pā ia le nei whai unga le vaiaso i le ang le lima le tausinga le tua. Ai o telefou mai Samoa ma mea o lo tutupuai. O le vaiaso nei le na whaamanatu ai le atoanga o le onus fultausanga o le eka le sia Nasareta i Samoa le na whaatuina i le awheiva se la onus fulma le lua. Na wai mai te itai o le eka le sia le langi ia Dr. David Grave ma le teitai o le ekalesia le Pasifika ia Dr. Mark Lowe ma isi o na sui mau le lunga le ekalesia mai atino i fafo la tau te mon mawina le pokala me whaamanatu o le tele o ia tausanga talu o nei ei le ekalesia i Samoa. O le ekalesia Nazareta no lato whaatu wina le pokala me le Youth for Christ po autala vomo ke riso lea o lo teita ia le li misionari a Jerica C. O le fionga le minstai a le tunu Wayne so ialo. O le sui lol te mai tai pāle mia le fionga fia mena a mimita afa marka peneta. Na momoli ina le whaaftai le malo i le ati na ina fo i le eka le sia. O le ola wha le nganga i le ngato tangata Samoa. O lo i ai tutonu le wha alapo pitonga. Ai wha pena fo i tupulanga tala vou. E luas furuafe tā la le mealo fatupe le malo. Wha mea lo whātu, mo le wha moe moe le kālesia i le neiva iaso. E tōras furuono tau sanga o zeta māme le awhia anga o sa whai sa vai. Watu i nātu iei le wha amase nonga le wha asalanga wha whali pui pui. E na ua mali weilo na lavau so la ititi e lusa fulfitu tau sanga le matua. E na ua ia wha onga ina se amo pōmuli. E tā ai tua le ulu o lona uso la ititi. E ni tā se tolu. O le afuanga lea na mali wai. E le whaamsinonga na whai loi mōn mau. Sa inu pia whaatasi le auso le to olua. Ai na ua vivesi ma yeise fes e sea inga lo la vā. Na whaafeinga tae le uso matua o na vāo vāolo na uso lai titi. Awanga i ane lo na uso lai titi ma leanga ese ilumo le awala. Mao ina na whaonga ina i loe le uso matua le ua whaafalpuipui nei. Lea mo pō muli lea. E whātau nu waile sori ngātu la whono. Wa io ina le te mā wa whaafalpuipui nei o na mōlianga i tolu. O le whasio tangata pa i valea. Wha o manu atu ngā. Ma le umia o sea upenga matau tia. Wa lena o le tāpua inga i tangata Samoa na awale toa Samoa le ipo le lalulangi whato ama vai atu. Wa lawi loa aiso o se vai panoa le lalulangi. Ai wa whapena fo i ialo e toa fitu se fulu o le atu no. Na malanga atu i ngā luenga whaawai teimi Australia.
le o lo au mau le pitonu o Nangelok. O le lau iloa yo ia alo le atunu i lungo televise Australia, o no le latu ngā luenga fisoasoani leo lo tulituli e le 5 fe le fitu a fetanga o neone, e fisoasoani atua i le pitonu le mātui se sifo Australia, e asuani tanga o neone, e tau fia fia o atu le sua vai le maota malawa o tangata o lo au mau e leno fuanga, o nei tū lata i se vai tafe. O le tau ta ua ia alo Samoa o lo ngā luluenga luenga wha vai teimi, o no lo ngā lulue le aso atoa, ai au na manawa, o no ulima le mapepesa I pese Samoa, ma pei o se mai mua ngai le pito nuu, le anga I ane o talavou Samoa ia, ma la watu tanga o neone, e fesoa soani atu ia I la tau. Whai loa le teitai o le fo I vaenga ia Junior Tanuvasa, o le fatu o leo langa tautua ma le ola fesoa soani o tangata Samoa, wa le mawhai o na aves ina, mai o mea fo I vaava ai ia I le soifuanga o lo ola I Australia, e au lava o na whaatino e so o se Samoa. Wai lea tunu ni se o alo fosu lau I lo mai Australia ni usila mawhiti, e tali vala au se vala au lia na tu inato le kalapo fosu o Malisi Samoa, e mole wha moe moe sa iri ngā se leni lea fiafia nā nei, e fesoa sohane I alo fosu o lea tunu, le o lo lango ine le Malisi, I ta alunga whaavao mālo I le lololangi, ai o loo faifo I masui o Samoa I ta alunga whaavao mālo, le lia ato whaongali, ma Marion a Tong. O le whaamoi moelo le Malisi le fiafia nā nei wa whaengoina, fusuanga mo le aso whaamasino, mo le isi au ngā tupulanga. Next Generation Judgment Day Fight Night. O le whaamalu si au le whionga le ministawa o ngā ta alunga maanga nuu le whionga se ula yoane. Na ia whaamalosi I alo mawhanau o le atinu, o le tasi neo whaanga tama o lo o tū maulita leni o na tama whanau, e au lava o na tapu e mawhawhai lelelelei, e na ia mawhaifo e alo mawhanau le atinu I Samoa, o na ausiel tūlanga wo o iai isi Samoa I ta longa whaipelenga mawalulunga le lolangi, ma umia e fusi o siampini I au panga o lo ta alo ai. O le talivala au ai foi o ia alo fusu mai Australia fiti mani usila. O le sa ilia foi leo ni o latu tūlanga le lei. I le whaasolongo le lisio tangata fusu e anga I atua I lunga I fusu anga I fusi. Peita I o le whaamalose le whionga le ministai tamata alo Samoa. Ia sa au ni tau le taua e pei o le tātu to Samoa le whatu a mai atu le latu ta alunga mata ina. Ia malama lama mata, ia Paul Yuli tino, ai e tafi toto lato wala, na whaamanatu le whionga le minsta, e le sause moa folau, ma vivini te tono ele o moa whanua. Na whaaftai fo le whionga le minsta le asosia Malisi, lo lato viso swani le ta pu el ta leni fuso Samoa, mai yalo ma whanau le atunu, e fili mai au le lia Samoa, e whai masuyo le atunu, e ta alonga whaavao ma lo. Manuia le whai unga le vaiaso le tātua tino, wha soifua. Tala flava o talafou le si ufonga le lau momo le nei tahe o le asolua 15 o Novema lua fe lua. Ua fautua ina tangata ni usila ina ia toi ilo ma whaatu langa le leile whaalunga o tupe au whianga iei ma le sitia maawalunga o le pasene tulu i o tupe tu sai ma se fautuanga. A se tasi o fautua mua mata uputa o tupe e whaatesi ma le 5% na sitia ile OCR po le pasene tulu i al faltupe whaaleo leo ni usila. E fua iei pasene tulu i whale tupe, ma au nanga tau tupe le ngata mōnu no ngā tupe ai whaapea i fo I mateu ngā tupe. Sasi itia mai le tolu te si ma le 5%. O le whaai vai lea o taimi sosoo. O si itia le pasene tulu i o tupe, ai whaafito na si itia i le nei tau sanga lua fe lua na amtama ia Februari, Aperila, me Iulai, Augusto ma o ke topa na sauno le faufautua. Carissa Fairbrother i le TV tasi, e tatau I tangata na toi ilo ma whaatu langa la tau tupe. Ia whaai tietiele so ona whaalu I vaenga I le mo mia ina tele, pe le au ngā.
a o mawala lul pasene tulu yo tupe sa ile langono tangata. Sa lava la lato fa soa matele lato tupe ai ole mea moni o to tele tangata ini usila o feanga i mafainga tail taimine ma o taimina lele ye nei tupe maua sa telefo ina faonga pe fa alu i pol kalame ye ave mo moile o loa ai tongi muli muli po le fa ai ta lafu buy now pay later na ia fautua foi ia va ai vaenga pe yo apps po pol kalame lungol telefoni le ana totongi ai le oiloa o lai totongi ai le o faonga ina foi ina ia tape ma ave ese o tala feanga ye tangata uma ona sao fa ilele ilalo masa ili lelei po ofia lea fa aluanga iei tupe ai leo ni mea mo mea ina pe ona saunua lea fau tua mo mata upo tau tupe. O le tula i mai o le whao ngā lima lea na mali o se whaatau loi Sandringham i au Kilane o whaatula i mai fo inisi wala au fou e whaasanga i le malo ina ia whaia se fufuanga i soli tula whono a tupulanga talavou ma kengi. O le ngai o inga lea na tupu i lea vaenga o Kilane o ta wela talata i le ainga po le mao tol pale mia. Mai le mamau fo'i mai lona ofisa fa itu malo na sauna Jacinda Ardern e fa leo fa mai senga i le ainga o le ua maleu. Peitai e le lava lea molvaenga fa opfai le act e fa pena fo'i i le national wa tatauna avea ma se taimi e toi di liwa i fuafuanga le malo. E pe ona sauno le taita i le act David Samoa na sauno fo i le sui taita i le national wa fai sianga malu te le malo pe ua vai fo i la lato tali atu i solto la fono pe tai e matoati te ele tamaita i pale mia ia saunoanga maolo o faa mawina lava ele o faa ititi le malo ni faa salanga pe ona faa lia le pale mia o ana po na faa lauloa ina i leo ata o le tangata lea olo o masalomia na faa o lima le faa tau uloa i seanga ese le po le asolulu na faa lia i le ata o ofuina i le atau le ani ofu lanuuli se e vai lanuuli ma se polo o lo tu si lungo o lona polo ma lona ofu vai umi se upu o ta o le Raiders na tu ua i le tangata le fale o loa petu sa leito lai valu le po ma ave le pusa tupe ma savali petu sa male se lau mita le mamao anga i le Duncan Avenue sa mole mawine masini po e ata na ia tu ina i se pusa la pise se ainga le pusa po le draw na ia ave eseina mai le fale o loa o le taimi lea e whaapea na o atu i ele whaatau o loa ma tupo ilo se fe ese inga lea na iu ina whaina ma manua te ngai na ile whaatau o loa na toi whaawau lava leo la ngaoi ma tosto le pusa la pisi anga i atu i Duncan Avenue sa ma whaiona toi fo ile whaatau o loa le fale o loa lea na vala awai mo se fe soa soane. Peitai na maliu i se taimi muli ane. Ua whaupopoina le popole o le pule ngānu o le Heart City whape ma le au nanga wa o le East by West Ferries ona o amionga tangata i la matia i soifua i le tu e taula i ei wa ai le pito i mātu o le wafu le Days Bay na lipo tia e tangata whainga luenga i waa ni tamaiti mani tupulanga talavou e whiosofianga i le sami i le awala e ui tonua i wa ai le wafu o le ala leo le popole o lau whainga luenga i le ono manu nu aionisi pe maali liu ai foi. Ona o le pule ngā nu e ana le wafu, o le ala le na whaia waweni whaatanunga e whaatutuni whaailo ilo fou, o ni la pata inga, e sui ei whaailo ilo i ana whaaleanga ina taluai nei, ma ua amata wha isa polkala mea o onga, mo le tau mawhanawhana. Wana unau le pule silo le pule ngā nu o Joe Miller, ina ia whao o atu le taulonglongo i le tā ua le puipuinga, pe ao e tā whawhao mata ele ia vaenga o le sami. Sa ave fo ile e-maili ia onga whaapea whaalapo tupatonga, ma maafutanga ese o le aai, ia whao ngā na o le itu i saute o le wafu, leo lo i lava se vaenga whaapitoa, mō tangatai whiosofiai i le sami. E limas fululu a whetala u whaasalaina i se company whaiwhaiwai Southland, malona kapiteni whaatasema se whaasalanga i tolu tausanga, e le toi whaatanga i nei o na o lato toi whangotaina ni pāua. Sa tolaula wina whaasalanga o le Candle Fishing Limited, ma le kapiteni o Campbell David McManaway i le whaamasinonga whaitou malo in Ricardo, na whaalia Carrot J o le Ministry of Primary Industries, o le whaasalanga ua whaia mo lea company malona kapiteni o se whi au malo si fo ilia mo le au whaiwhaiwa whaapisenisi. Ina ia mulimuli ta i peitu la fono e au fiele sa o le au whaingo fi ngota mai a. E te tau na whaangotaina, e tau fiele so na whaangotaina o i ama fi ngota, o ne whaamata ui na ia puna oa i le lumanai.
Wa se ia I male whaafangota le company whaatasi ai, mana upenga whangota I tolu sifululua. E whaatapula aina I le afe mita le lautele po le mamao le tataonga o upenga peita ai, sa whaonga aina le kapeteni le afe whase lau whase fulomita, na ia whaalia whaapena te leilo le tapula a whaatola whanoina, masasi sefo I ona ia lipotia e whaapena o le taiono se fulomita le uumi o ana upenga whangota, sa le isaofo I le au whaingo I a sa whangota ina na lipotia te tusai ma le tola whono. Wa whailo le fia mal whaaftai o tangata whaingalwenga ma whaingalwenga le whaiunga le malo, toi whaalau tele atua le whaatutu sanga o tatongi, mō tangata whaingalwenga uma, o e ngā lulu e whaota e matangata I mta upu mo le manuia lau tele, po o social workers, mō iei tu ainga au o nanga I le atunu atoa, o le asoana na file na whaasilisila I le whaiunga le malo, mai whaa whiono se lau le whainga o tangata whaingalwenga, o le a maua lātou tatongi e tutusa mai lātou ngā lulu e isi au nanga. O se aso ua wha mawina le tala wha solpito mo I lātou umai ngā lulu e ia au nanga pion wha alia le whailau tusi o le pisa a. Sa toi tolo pōfuafua ngā nisi o ainga na fuafua e malanga mai I le kirisi masini usila e asi o lātou ainga ina ua mose wha le tono le pola kalame o komi piuta na poloka ia lātou talo sanga moni visa tā whawhau. E whaita wafe visa siasi mō mātua, ma mātua na maua o poloka, aile I whaia lātou tālo sanga, ona o se whaale tonu I le pola kalame o komi piuta. Sa tāpena fia le malanga se ulungali imsala whanau mai siamani, sa fia siasi mai mātua o le tamalua mo le taimi mua, talo mai le lua fisfuluiva, o lona to lua mai Georgia, mai mo mia le visa peita ai, ona o le tuai al whaanga salonga le whaingo tālo sanga, I le ofisa whemalanga inga New Zealand, o le tala whianga iei ma le tatonginga o lātou wawanoa I waalele. Mō nisi tangata malanga e mo mia le visa mo Australia, ona o whainga malanga iei a whiane iai, a o le itoi whaawau mai ai New Zealand. E ta olua ni tangata na tau fia maloka ina I leo, ona o se whaalawalawe na la vea I se tangata I sta vale, ai le itu iai I mira mai le masina talwai, lea na manua tinga ina I se tau lea lea. O se van lanu mumuna la vele taulele ai Argentine Avenue. I le te au le valu I le pōle a sosfulu ono o kitopa. E o mai le taiminei, o lo iei pele fale ma I le tangata na la vea. Waloka ina se taulele a mastama I tai whaasfulu tau sanga le mātutua. Na tūla I le taulele alfa amsinonga whaito malo Wellington I le asoana nafi, ai o le vaia sofou e tūla I le tamaitai I le whaamsinonga I Wellington. Ai o loo sa I lia pea I leo le van lanu mumu lea na tupu ai le whaalave. I ta alonga, o toi tūlanga momola au kirikiti a li I New Zealand le Black Caps I le whaatulanga ngō awa le lalangi le ODI. Mai mafua no le paua le awa ingelani la lātou ta amilusanga ma au se tā lia. Au li amtaina le ta amilusanga, sa sau whai ingelani le numeratasi ai se lau sifuluiva. Mai 5 ai sa muamua I a New Zealand beita ai, o le tolu na whaia ina sosoa ia Australia, na to e seio lātou ai ono, ma tūlanga mō moilo New Zealand se lau sifulwha, I le se lau sifultolu ingelani, o le soe amatal ta amusanga le ODI ai New Zealand ma initia. Ai ua tūla mai Australia le tūlanga wha, I ai se lau sifululua, tūlanga tolu initia. E toi mōla mano ingelani e toi whaia le numeratasi pe a manuia, I le ta amenusanga ma Afrika I saute a mataya Januari, lua whelua tolu. Tūlanga mō mua initi alfa tūlanga ngol T20, po ta alonga ta ilua sifulu ova, lona lua ingelani, tolu Pakistana, pito I Afrika I saute, mani usila. Sa whaafeta iele au tāpua I a Japani le ipo le lanlangi, I le soka I kata, ona olo lātou whaaloalo tele, ma le ta alao le la pisi ma le ota I malae ta alo, na po ina I atal tāpua inga Japani o wheo I solo I tutono, o whale mata e au le la pisi, e o lawa I malae ele I ta alo ai la lātou au. Na ta ue nisi o report e tustala, ele ta alonga na tatala ele ta amilusanga le wākata ma Ecuador. Na wa ai ele au tāpua I a Japani o whaamama whale mata, ina ufsili ngia pe aise ana lātou whaiele ngā yoinga. Ai o le tali se taso I lātou, e le tai ona la fo I tangata Japani ni la pisi. Ai le whaamamaina, o na lātou te whaaloalo tele I a no whanga, na te ele tu stala lea na fesili, o na whaapea ia, pēna o le tōtasi pēto o lua fo ini tangata e whaielea ngā yoinga peitai, o tangata Japani umalawa sata amilo e ao le la pisi.
Ua le wana whaalongo iei pe tai na whaapea ia i le moe. Ma sa tele fu itanga la pisina o ato mai lātou e la waile o taota. O le tai ona nafi le na whaate ia ia pani le awa siamani ina ua manu malo ai ilana ta alonga mua. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au. O le fa forma le tautua al si fonga le la mua al fa fianga na me songa ya waino he o
Lo lava nei pespesianga foi le tunu toi fa forward da mo ino ia ma nei al fa longo. Fa tai tu ai ma fa malo tu le wai mai tato fa sa longa a fa iva il programma tala le unungo le vai aso. Le wel fa mo na le fiafi mai a tato fa sa longa lima tai mi usila ia le fiafi tai mi le po le vale ono le valu le iva ia le fa ma sa tato li poti mai Australia. Ile no le Mount Druid. O nā lea e whai eile parade da Samoa nā le fiafi, po le solo. Ia po le fiafia, whawhiloa i ei tama o le toa Samoa. Ia masi e lava le awali ia na nofo i no leo Mount Druid. Ia le la whai tau fia afe hoi tanga Samoa la i nā le fiafi. Ia mai tau wane lau taimi e sau inungo le tātou Facebook, le Samoa Capital Radio, le tātou whaasele longo le nā. O le nuo saina o lo fa wa peali e la to tapu ma va o COVID lockdown so lo fa ye pea a le fiel te lo tanga saina i te lo isi no la to watu no ya la lava e ta fia o no pipisi o fa ma o COVID ya ma tu le o mo fa ta tu yo fa ma ya pe o le va nga tonu ana sa na we fa tu ina ia a wona to loka ina wa ana le ni tu e fa pe ya o loka fo ta to ni usila Ile ma whaine whia ia o whapene ia ia ma whaina tele o ma whau tangata. Ele ali ilak piriki le Australia ingo ia Port Kellen. Leva telen ta alo tamale la o le Sharks o tele lope isi au Australia sa ta alo. Ta alo foi le au tele Australia, ta alo foi le au le State of Origin mo New South Wales. Ia alo fa ma vai mal ta alo ngol fai pele. Ahora na mo maule no fai mai tu se 2.5 miliona ta ala tu pena maua ia fusuanga. Tono le tonu tau sanga. A fuala ile leva na la kapi o le tangatane. Ia u tele lo pe tele san tu pena maua. Ia tonu tau sanga na fusue no 5 miliona ta ala tu pena maua. Tele lo pe sa ola tala na lelo mia i newspaper Australia. Ia le lau umana fusuanga fa profesa ile to fusu. Ta fai ina ilisi ali I foi sala fusul vai asom te nei. E vai la te telo tu pera uli e mau ai fusu anga e fai pe a to ta alo mo na kana kapi. Ya le mai alta to pese le yo ta pena me foi di start programma fa ta ia tu le tu no. Ya le au mai ta to programma le ata le ta ia na fa mana tu na ta o foi mo ta to. Ta alta to pese. La wa pe pulea. Ya le pese le fatuina. Ya le foi pese alle fau ula mai le tonga.
Letau salaya tu mai sia panoa Usue I fasia Ai pula pula O mata So sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inotava tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no folene I tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilotava Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilotava Tofa ina soifua Fatalo fatmo fa lo fa funga anga le tunu ni ta fo fatalo fat fo le fa ngaluanga pa ia le tua
tupu mai o tātou atunu ia malpa ia la sila si o whaafonga si ufonga la mua. Ia Samoa Capital Radio nei lele i Wellington i nei Pōrua. Malo lava le soifua maumalangi ma, tatano fonita e au ma Savalina, Kasiano. Ia inisi o fufuanga ma tala tātou ngā ruenga. Ia mese awili ili atu nisi tala laulunga o le whamtalanga o niwa yaso. Te alofa Savalina? Ia, malo soifua lo whionga masanga te whaafeloa i fo ile malo lau whaafonga nei tae au ta alofa lava. Malo lava. Ia, se i whaitu te vaenga i momo o le vai aso nei sa i ele ava no e whaatasia ia Pacific Broadcasters. E pe ona silfiolo o ngā nui whaatasta tau ma moto ale atukoki ailani. Ia toke lau, Niue, Fiti, ia ma toke lau na ma fo ma i tato fofuanga i o polkalame. Ia whaasala lau. Tatanu ai foi le nisi o ngā ruenga ni tau sanga. Ia o le sila vaenga no ele mato na whata amilo la ia ma whai siri e mai le highlight po le hase vaenga fo le sa tele i la tau ngā ruenga whai tau sanga. Ia tu tele antala no le COVID. Ia muni wape o nale sa tau la i elva ai tau sanga atoa. E whaala wiloa mo whamtalanga ese mo mai le soifua maloloina. Ia me se fo ia fufuanga mo tato tangata tumutu Pasifika. Io tātou la tātou Samoa Capital Radio. Ia te lea highlights i na whaali e tūlanga o tātou ia peo le Golf Academy le si mele ua whai tātou ni tau sanga ia o tō fuena lana ia highlights ua malo le tō Samoa le awatonga ia male au Engelani ia o Savelina sa tala noa i te lopol kalame sa whaatino ia i soifua maloloina. Ia awa uia no tala noa le tātou wha manatuina o le tōs futau sanga o whonga lau moi. Talo na whaasala lau tono a te roa nei. Ia ma Samoa o le COVID. Ia peo highlights na au ia le tau sanga nei. Ia a te ua whaari mai ia Samoa fo isi i le COVID i le tau sanga nei. Ia o le tūlanga na o tātou hola whaatasi ma le COVID. Isi la wanga sa mato le fia watu tae o nei. O le ia le konseti fo ile sa mataltala na toi o le mana moana konseti. O le aso, tu so le fitu le astofi, le aso mua le o te sema, le astofi le aso mua. O le vaso la sa, o la ieni pe amatal fo stemi o le oli nei. La iei pol kalame vatu ma fai ieni tato fasili po ni tali ia na mawale o le tike le sisi o le au whanongongo si ufongo la mua. Fa solo fo le fa penal vai as fo un tamu fai e mai mo men tickets e fai ele vai ngalia ia a mo lo ticket o le mesili la vol fa no o le fo pula I Helen Monan tu pai ina ia a wanta ngata ai lenga le mo le ticket na avatula ia tu ul fale ai le fa ngaina so a fa pe mo lo ticket ai te le awa ia ave fa ngai se si le mana ia na va tu it fa tu mulia le Michael Fowler. O nā lela a whaiele konseti o le New Zealand Symphony Orchestra e le o le Wellington Orchestra a le New Zealand o le a fo whaili le a New Zealand atoa ia e tele tua i ngā la awe whaonga e tā ia musika ia ai pe pese ela le o whai pese lea e taita i e whepulea ai Helen Monanu tupai. Mania ia le whaalongolongo fo ina o whaiela to whaateta inga stemi po mati il tau sanga nei sa mato awai. Ese fo ilo whaalongo I musika pe a tāma ia le orchestra. Ia o nala i ele fo whanga na e. Ia whaafonga matatu le tio I teimi o la tatanoa toi o la whaipo kalame I mwhaatulanga ni fasili ma tali. Ia e mon malo ia. O na mōleo le awanoa te awai fo. Au lo whaatau fo tickets. O lai tau mwhaila tau whaatau ngō fia mō tātanga te Pasifika. E se fulta la e lai tau li whaatau wale tiki. Ia no whaalongo le aso ana tala le aso lulu lente ia ai alu le afet ia le whai tickets. Ia o te li lopo toi toini tickets I le timi. Ia la sa tau mwhai e whaatulanga tickets mō tātou se whaasalau. O le tūlanga la iei e le vaso nei fōi. O na nawhi sau au wai e le
mo le whanga whailonga o le award ceremony. Sa whaia le ofisa o leo tūtonu nei Wellington. E whailonga ia tautua a le tō te leo o lewa o na ruloa o na ngā lulua i ngā ruenga whaneo. No o wailanga e sa la vea i ma le fionga soa a whaulalo Petero Sangato. Ia o ia le whaafuina tu le tato por kalame leo. E se taimi o na whaile se ma interview ma soa. A o le manuia o le whalongolonga atu fo ia nafi. I le amainga o le tala whaasolo pito ngā luenga soa talo nunga lua i. E wo whaasulu tau sanga o tau tua ia soa tono o le ngā luenga lea ia whaamawalalo le si o na swafa matai. O le manuia la whalongolonga atu. To titia le aise vaenga o ngā luenga a leo e le i aisoa. O le CIB, o detective, o leo na, o la toia e le vaenga le ta o le drug squad. Ia le amatafo le tabini au vivisi al suenga o marijuana ni New Zealand. Ia nā talanoa mai ale leo le inspector le na whai mai al po kalam wha mai. E alu le helicopter au so pe o lai fa tau tau pe fa malama mau tilo mai pe lo mai to fa to anga marijuana i lalo. Ia na lua le pakai lalo ai alu so e po fele me tonu ale ele. Ia nga wenga mona na ia fa nga fo le la to le to mai o so le tulanga o le ngana Samoa. Ai e ni fa fita o ia ona e va le so swani. Fa malamlama le ngata tu ma ngata to. Ia ai tala no fo i whaalidiwa ia whaamtalanga e whai. Ina ia manino le whainga o tatou whaamsinonga. Na tala no la ia le ngā ruenga so o le whali tatou le tio. Le tā ua o ngā ruenga so o tau longolong pui li le manu le atunu. Ia mo la tau lo le te leo leo ngā wa pe o wawa la ta i leo ma le tatou tangata Pasifika. A me sea tatou Samoa. Awa le te len whaamamlama e so o tatou ia tatau. O tu la fono o me uma fo le so soani e mfafaingo fielon tato a tala noi leo ia pe a tau fie tato o le telena o le sao o so o le tato por kalame se e la stemi mo mona fai atu le se mata noanga masua so ofisi le isi vaenga nana ta ua na na le tala no to e manelo ofisi le temi fai se mata noanga I nisi on ngā ruenga na iai ai mana ia foi lo ta awai wa mulma wina ile vai e isi leo sa whailonga foi la tau tautua e ia nga wenga leo e whailonga le sfu tau sanga luas fu tau sanga fase fu tau sanga anga ilunga e lona winga na whailonga le foi le sfu tau sanga ma le luas fu tau sanga mo so ia leo fase lu tau sanga le ia ia ai pe foringa mai to telo lato team lato lenga lue fatasi o lo il malai va le termine ia o lato na la tele na mo fa ilonga ile ia ai o lato ia lo na nga lue fa ingo fie fo ela to na avenga venga mal malama me tu nga a fo isolinga tu la fondo o le mela no fo ma fo mo matematele fa solo ngol poka la mena laki tele tato ni tato litio te leo le anga wa ala ia soa wo lewa na ta milo tonu ngā luenga ese. Ala tala noa soa I me whaingo fie te le na la ngā tato polka la me au te loa na fasiri ese si. O a whaingo ngā luenga soa enga mo meo pango tāma mena. Ia o ngā luenga o mono lewa na whaatino e soa la ngā luenga. Me le a whaafonga mai soa ne tai au ia. Matul wha malo te le lawa I lau sunga. Lau fionga soa malo lawa le ia fo le fa e fo tato no le ngati ia o la va ia ma o le malo ai ia ma le fio anga ia mi se fo sa mo o tonu nei o ele si leo no tala no to inspector mo fai ai ni me tot fita no tanga Samoa sa I so am tala no ia ai fofonga so o to se fononga fai ngo fie ona talia tanga mal mala mai fo ia wai la fo wa ai mai listu pulanga tala vo Pacifico lo I tonu Samoa ia so o le stanga te taun tala no ia fa masani fo ia ma mai le tio na to te mo mai stemi o le mai nei alon fa na Pacifica I
Ia alto tele lato, ia ele man lama le ngana. Ia mai tal no atu le whapirta, ni mtau wha liwat. Ia so ele sa water tal no atu le ngan Samoa. O le tūlanga lana na ia le Saulina, o le sila fufanga tato le tio. Ia, talo ai o le toa Samoa le pe ua whaate i o mele la lolangi ma toa i ngā sports ese po ta longa ese. O le e sa tamo whaile tato ofisa pe o le astronauta i talo ai, sa watu ole tato live, sa tata noa le ofisa i ana whaile o le fufanga. La ngā lulua i a ana o tasi sidi ala ei, i o tufoi e le teimi, i a mamari. E tamu whai e tu whaatasi tato live o na mai mua mai leo le atunu. Ia te tonu sa whamalia ina fo le tau tele o tau sa awai. Te le lopo o fia nese no mera ai wo o se furu wafe la whai o tangata le whamaia ana wo o le furu wafe tangata au le aso ana pe fitu e male awha hafe le amatanga anana matamatai. O le ala o le gei nele tō sa mua i Mount Druitt. Ia le sa tala no ia tō fue umane fsota i e stasi o tausanga le tausanga whangaio. Whangaio. Ia o ia lea o lea la whaapeo la afsosoa ni mele tato Paul Kalame lea. Ai o lo o whaise te linga o fo le whatisinga ma wheloa e fo i male au. Ia o nei lea fiafi po le vadu. Nā la amatai ai pe o le ono le fitu la amatai na mai ana i whaasalalong. Ai mau lunga le katato social media lunga le Samoa Capital Radio. Ina mai mua fo ila ia po le hase saminga o le peia o le au malo, le au Samoa le i a mese i alo whanau le Penrith, le au Penfords, le ta aloi. Ia o la tau nā lo o mau le vaenga ta aloi fo. Ia o la la a hoa e fo ia tō te leo. O tato tangata Samoa le fo i vaenga o Australia e whaile la tō whelo inga male au. Ia o tato no a stay muli muli e lai tau po i Samoa e whaise la tō whelo inga Samoa. Ia o na foi foi stala la to Samoa ma le na ele fionga le palmia le talonga ia ma sui palmia ma manisia ma nei tele tamu fainga ma eu foi le la sanga wa si tia ia lo ma fa na vol tato tu no le aulia ami le foi talonga le lakpi ia pe yo mo tato yo ponge wo foi palangi e tulanga Australia e tau no atu malaiva le awelua Australia mal tato e pe le inisi o aveni fu o mo e fatali le au Australia au tato le fatu mulia e o tato lan champini atu Australia e na ua va ine la ia palangi va pe e se lo tonu tanga te Pacific ava i foi me foi tonga pe amai la tu au o le matua tu mu malai a ai o no fo ia la kapine i o le Union New Zealand le o peleki pe ha e fian tato foi sto inga me va pe e indisi o pe o le tūlanga le ia le. Na, fio lai pēr na whaapea e mālo. Ia ele lo le tūlanga i o no wingo poloka ia tāpuni atoa mlai wa ale le nā. So ai si, o lava na utoa Samoa. Ana mālo le au te lo mālo lo fu se avese asa mālo lo Samoa. Ia pe o te whaalongolongo atua i talafou ia o mai pe e una whaisala atua waso mālo lo pe atau no atu le au. Māna ia. Wai au Saudi Arabia le na malo e la u faila so malo lo ai lefto amateur talo lo nga un malo mas malo lo ia melele atu no wa e tele tu pe a e fai ngo fio foi tonu le tau pasis palmin e fai ta ile tonu yema ia ampe unai vainga nei mo to po kala me sa valina pasia tu isi vainga yo ta ia ta ku ni ta yo ole pe mane va tu mo mon ta le pepa tātou ia lea ngā i nei i supermarket ia whaia tātou whaatau. Tātou tele i loa lava le teknolosi lea wa mātou tufu i tala le saul pepa vai wawa ia tufu i wamatana pu e isi supermarket ia atau tangata e ulu whale atu totonu a whaangal teknolosi makalele i tangata. Io le vanga le ta o artificial intelligence programs. Identity. E te savali atoa e ala e me pu atala o matau mai o fōringa ma whaafusenga le o fōringa na po e rola e matu ule ata a. O le maua whale o loa nei, e tau pui ala tana whainga ruenga. Ma tau maua sua e sa ili aipo li molenga hoi tono o whale o loa.
Ia, alona winga la o whai e la tō ai pe le le whaalau loanga I tangata, le iloa tele tō tele. Le la fo o so mai, le Consumer New Zealand. A matana so e le o talawhenga I tu sema tu la fono le Privacy Act, ma me wha pena. Ina ia wa aipo alanga te taule, ia ma whai le tau na fo I talia le le tu I ngā mionga. Pe whaina nā le I wha ilo le mo mai. Lona winga la, wa e pe o le vaenga I mat, o le motu I nei matu, o le tele na wha ngai, wha le olo le super, o le pack and safe, wha le roia le foodstuffs, e le New World, o le 4 Square, ia ma le pack and safe. Ia pe o wha le olo na I tele tatu o ye. O te le lola nei Wellington, po rua man Halveli. Po ye voni me pu ate a wha pe o ye. Lona winga o le vona I tatu ata lau wha mau tonu o por kalame computer a whaleoloa ni. Ia loinga a te olo i se me tupu mua ia whaingofiana sa ili po ai a pe oi o tangata le levo sa o ili si aso lea ia ne mo. Ia wa e leo mata I tu lita to pe au whaleoloa ni. A leo whalifanga le ngā New Zealand consumer. Ina ia siaki pe o talawhiangai. I Australia, o le pe o I taola to o le sister company e ta o le choice o ne New Zealand o le consumer a o le choice sa fai fo la isi fa le lo media momo ia apa lo le na le umia fai a to taf o le to fai le tal fe ngai metu la fo no mai le fifi I tanga te lo e te lo to avelo to pe fai me lo fa to ngai no fo po lo sa le o le tia le fo I el tupe ale ana el me tau ia a fa pela to tele ni tanga te lo mai le fifi te au fi fa tali mo tanga fo li ngo to pu e le se se la o la ma tau le fo I po a ia supermarket ia e fai ai ia na o lo le supermarket ma ne fo ia stai mi fai se tano anga fa so lungo tato por kala me ai vai po ai fifi to inga fainga le pe oi fo e le fifi ia na lo fo le fai to telo tato le mana o to inga fainga va pe no inga fa lima na elo supermarket le fa lima fo no na vai lo wata na po ele vai nga ia wai el watu lo a mai le fo dinga le fa tau le tela o ia pe oi o fo dinga fo le sa wa naf to le vo pe le foto sa fo el fo dinga le e no salomi ai va pe e ia me le sa te wo ye sa le lo pe nga fo le stemi wa o lo na fa pe vai tele mai mo lo pensini le va tu tasil va sa fa lima na sa vo le lo a me le fo sa ulis fa tau na sa le fa tasia na sa wo e fo lo pensini e lo pe nga fo le situ sa ia mo ia fa solo mai e se fo ile tu langa le tau le tato te vai nei vai tau msang ia me se fo ile nga ta nei au tu no I fafo pe va fo I ma fui e a fia mai isi atu no I asia. Au tātou fo I o ale ti monga isi vaenga o le atu no. A le pesa ma tau atu fo I le tele o mo meo wila fo I e fe e moa I a fia ia ni usila le lava I aso tona I atu. Ia ma faititili. Faititili. Io o le ato no waunga umai o le swing o le tau. Mo levantat le tano me foi poka la me sui ingo le tau o na fa so solo pe ina ve vela le tato paneta. Ia o le ai tau mo fai fina unga pe o le ale me tau na fai ele o ke ai si no te le o lai sunu ale ko ale mai si suau me fa pena. Ia o le tau mo fai no la iti e o te le afianga. Ina ia fina wa ia le ni vaenga nei. So ia tau fai titi le. Ia atunu ai o me umana e ma fo mo le suinga le tau le ia nei. Tato wa ia le tele o le timunga. Ia o wila o me fa pena pe o nei li puti le. E le o mo le mauina o si tots full percent. Ia fo ia me tupu tato o wila o emo wila ma. Ia e la vea tato le me vo le timu o sa hailstorm. Ia pe o vaenga na le o tato vai. Le sa fai vo tato golf tournament vo le na fai. Ia amata le timu ngol tai au. Ia o laki n fai na tau no. Ai pe o tu langa na ia. Ia tato tapina pena pe fo fanga fa pe wai tu telo tato le fo langa ia tu le Samoa. La ia nei fo fanga ai ngai fai. Ia ai fai mo va ai le talo tau pe fa pe I te ua timu ia se fa singa
Ia ne le manuia la ia. Sa o le langa le sa ta amata mai tala i ta alonga le tua Samoa ma tō langa sa o ia ai pe mana ia wha awawa tō i o isi tala mana ia o ta alonga nei vai aso i fo ila le ta mai ta polo le aliri o kou le ana mawa e fo ile te leo le tupele umianta le sa tala no le aso te nei i le ta alonga ta polo ma ta sanga le nei whanau ia le a onga nei le kalamele wa tu mai a tato. Oni. Ia aleva atul malo le 2 miliona le aliri ko. Io, sa tata no ma fa tu langa na o no i a malo i o tu nga tu pena mo ia ma ne le o na malo o mata le le ia le so muli ta longa le. Ma ta lo ta si o ne tu mo tu le si ai la ni na pe sa tu se le stemi la ai ta sulim. Ia fa ia te ia o po kilo le na ia sa o tu lo. Ia na wa mo vai vole mo to ai ole fia o lidia foi le o malo ai sa na malo o tangi foi le o emotional ile tulanga mania tangi le na tangi fia to tele miliona le ai tangi va pe fa fena vol ma aveni mo tu pelo tanga ia ai tele stamil sangale saman malo to sangale pe e fitu miliona le fa inga ona tupena mau le tau sanga ia na mana Yo ta lunga mo tau sanga na malo ai to ta lunga le na fai South Korea yo le sina te lona na fo e fia malo ta lunga na wa o ye sa umlinu na ia malana fiancé de la fainela fai pui pongo stemila tamai ia o le South Korea fo o te lo mo to i fitau ia la malo na ia to o le no on fa na ia ale o fitau nei le amu ia lidia ko ava vaila sa champagne as fu fitau sanga le sa tata no tu tato academy le nei a sfulu lima sfu fitau sanga le tamiti ale o sa lo handicap le vanua mai mau pana fa pe mo ni coaches le na ye a tono fa pe na sta mi ti nei tai nei so lunga ya le tam fa le academy tu langa le ne ngaftia ya na avile koleni e nem fa ya la to lol fa nga fa ngota lunga ma talu sia ia va ai kalapu ia ma isi sila sanga a tono va nga fo ina se i va i mau ele de keri ola la le singa venga fa ita to ba to le to misi ia wa ni tongo fi e fa tu penga ko to fe lua i tournaments wa ala na va ve lo ma lunga fa pe oli ma fa ile le fe lua la langi eta alo ia na muli ma tu nung ngal benga na la inga le ia eta ia ai automatu e lango ma ia la to mo le coach yo te lo la to mo le physio ngato vole fo le e te le ali support team le ulo mana fo asi tata no si tasi eta alo po fa profis po o ma to ai ngalango mo tanga to fa ngal benga yo fa tasi ia ta va ai fo ia tai ka wutsla so pa toni ia ele ngata na o ia le aluta ia o le telo le team le mai ia amalola ia to nga tupela ia fa so le si miliona ta fi le si miliona le no po tene ia i tono le tato wa le academy le tato o le sitene le laso tu ia li dia ko tava vai ia tu tu mai pum fami nga mal fia fa ia wa New Zealand e mo ia ko e so te ale numero tasi le New Zealand yo ia ele lo po tato lo pole Samoa le la so ine mane champinia yo si le ta longa ia ta lo si ai ia fa mo mio fa so longo me fa pene ia ai le la ngatu pulanga le o le sia ngatu pulanga ia wa le la e o fiola ni ia la ti o mo lo ta lo wa vai lo le polal me na le au si ia le si ia na ma fa lo le mo la ni fo fa na wo fa si a wala ina ia o tulanga le ia na te fo le fo ko e ho sistem mo foi esse pouco lá me fa pene lumna e tan no sing usamo sa olele e ele po se polo po se pela wele sa wa pe fa pe se time mo le wa o foi se tama ita ai a fai le masters le fai i America ta longa ali e ele green jacket le te va tu fa o foi po in champagne na tono me fa o fulola ia o tai ka wut pe lu e pe tono na o no fo ma lo mo lo jacket fo ia o te mo le o fai el tamin sanga tini se jacket ale o fai o le lanu moana ia fitau i lanu Samoa ia
Nā tō Samoa. Ai mā leo vai tō wha ofu ia, tēne ala e wha munianga mō e Lydia. Lydia. Sufitau sanga champini. Ia o mai nei la fo to fa popo isi tele o yene miliona leo a lefta lu sulim. Ia. So. To ti sia ava ila le va fito sanga le va mo le sufitu mo le lusu valtau sang. Ale rusia tu sa numero miliona le talunta alu fa profes. Ia man to fo talonga le pole al matua len fa yana ta. E tire lo pe o sta alonga ye fa nga el malo si e malo lo vitaya ile. Sa le ia tawa te olim fai ona i toi loa, te polo ona fai tala ia. Ia ala im whana se wani wani. Sao le ia im whai no ma o walo. Ia a im tua e awe i whana o walo. Ia o ma grandchildren o malai o sa wali wali mtalta no ma. Ta o lele. Ma o le exercise o le fresh air, le e manuia ia ma talta no mta maiti ia ma tal polo. Ia, alo. Ia se vai fo se tamal pe se leon tanolo isi. Vai ngai o tatou por kalame. Whauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa walai o na le maua se unga. O loto le tutu sa walai o na le maua se unga. Wai ele poe wana upu e se ina dia oe. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala i ona li ua le alofa Fai mai wai musia ita o le fui vine e ona Fai mai wai musia ita o le fui vine e ona Sa wia tau Tai vai ne yo Beta te no fo Ile malie o sio loto Awane I eto e ma salo funa Bete tali tonu pe ata sola I maunga Wai ele tama wana upu e se la utau sala Vai le tino mama lingi ai o loi mata Vai le tino mama lingi ai o loi mata Aoi o le langi wa whenga solo ai I matangi Sina nga malu. Wale ai o se ua e to ulu I le nuna mati Wale ai o se ua e to ulu I le nuna mati Sa wia tau Toi fatalo fatu le fafonga le tunu. Ia o vanga lo lone tatano 20 sumta apu pe ona yirta to po kala menias for really. Ia o ta iei pe ta'alonga o le ipola langi le whaanga solo le ta'alonga soka ia ale i tupa o li le whai kata i le vai taimi le nei ia pe o le na e ta wala mtanga o le tatanoanga ia le whai ina Argentina o le tasile au le mate ia i le lamlangi in Champini nei tausanga ia whai ina i le au le Saudi Arabia. Malo atatele o tu results ma tulanga na ia pe o laiva ia toa lai tau fo maria
i le culture tu manga nu le ala te o tonga te mai fa futam na sui a la fa mai la to se fa mo le va va mo ma to tu manga i tong to am nei ia o le tele o fa le to no isi me sa ma sa ni ona pe free e tanga e pengo fia na fai ia o le fai ona fai i ia o fo le tu langa pe o pat waisa o le piana Amerika ia o la to na tele na sa pala ia uma ia fale ia ala fa mai le sal alcohol to no le fo le vanga le happy uma le au ta alo a ia o la tau fa le ngau di ai fo to tele o me sa ma sa ni a me sia tanga te le ta alo le administrators mo ia o la to le se me pole vo wala ia la o fa sa ia ka i lo te fo ai so si idea vo le su ia ni me a ve to no ino ai pe o tu langa na o lo tau pa fa senga le ia isi sengo tu manga ia man tu manga le mai tanga mai fa e fo la ma tanga ia le ia la vanga ia gay people le tano ia pe o sina le tanga i to ina amionga matuna ia o lai le o talia le fo ini si mai fa a pe o vanga na tong sa tong ma ba ai to e la matanga ai le ave ia pe fa pe e fa nga ta mo la to na talia ia fa mo fa pe e le nga le fa ia e o mana wa lu ta lo nga to fa to sa ia ma ta pol no le fa to fa ia o le tu langa la pe ona results na mai na Argentina ta lo mo mo na no te ia fa lo ko fa inga Argentina ia Saudi Arabia o va pe so o fo ne to inga ia ta ilo me ni po le me ma te ria fo io isi fa inga ta lo e va ai le au po le ale de au wala te fio o fa inga a fa pe te un fa ina mo molto au fa inga fie sta lo no ia pe fa pe na le lo to tai pe to Samoa le fa ina la tama ale na fa inga leanga ia to fa ina lo ma ina lang ia na pe o me na wala no o le fa ia wa te lo ana la tu le si va an malo mo ya tu no fa sin fa na ya ni na man ne fo la to idea na no fa fa na fo le fa le au le amatanga ai fa tanga tau fa se e pe la fa pe na la mi Argentina le fa i o te fo Lionel Messi tanga tai o fa pe na fa ni peti tanga tai il ta no le o le to in fio lo la tanga tana te mini ia sa lo mal ta lo ya pa ni ma shaman ai malo ya pan ia o lo tanga te apa ni tai mo la e mawa e fo ia to inga anga no mai e fa lo ai o no tanga tai e tu mama wa pe o ta sina vai ngai lo ngai fo la to tu no ole mama e mawa e va pe o le tu manga le ai tanga ia o le o fa tino o te le lo po le mele te ta o tu la langi a mise kata ai le ta ia la to ia la pisi mo me ai mawa e fo le se i tona mo stanga te ya pani interview ta to le tu ia fa mo le fa mam la mo ye po a tu manga fa pe la mo fa ni tanga ta le o ni ya ta to wa i pe fa wa ni ta to malai Wellington e to tongi mo au ta la vo po tanga te o ta la pisi a le medio te o te le lopo fa pe no fa lo ngol ai po fa se con kalatia o le tu no le o fa mal la pisi ya le fa no fa mai dia o pa la to pa mo tanga ta ye le mana te no sia ki le pe sa ona ta lo tu vo ya lo inga so o mai fa ta lo la to o ta le to ya a fo isia tu no pe fo ta to wa o le tau e o to e o le la piscina yo taf e che e la pisi ya e se vo ile tu la i mo yo tanga te la to fa alo vai a sola te mi le onus fulu anga e fits fulu mal vals fu mo me pa tolo ya lo tolo vo i te mi si singa fu ai vai o pa e solo te ia pia ia mena ya ana e ilani ya pa ni vai te ne mo fu o mana fa mama la to ya o tulanga na ta longa ya o Australia na pe o falani ena na malo ya Australia ya o New Zealand ya au si ta toli e tonu i le tau sanga wai si tau sanga sa wai fo i pola la ya na fa te alo mal coach o mena tu o le au si ta to ona le lava le taimi o malo e fai
Le mawa fo il fainga au ye tau si ave pe au ye ma. Isu ye fo tu lango ta longi lo. Lopes nisi po le silima po le sfulta sanga iluma wa ise au Samoa o fo ia fanga tama tele nei o talonga soka a. Sa wale wa amatana wa tu ai o mala fo New Zealand wale wa amatana. Ai pe o tatu e fifi la kapi. Fifi te tatu talonga fo la fitau mo le tangata la tu. Ya ai o si talonga pe fa le anu tatu. O tata no soka man to fo la so talwa sa tata no le po kalame fo ia sa fanga solo nei si tangata I Wellington e ole a so e po o pe more than a game le ngole la to fu ngale na fai ole me ana amata e o tangata sa o ngale university o mo fa ta long ta alo le mo social game ate o fa la ta no fa pe la el ta to me le fa ise polo kiti ta to fa ina ia o ngal ta to ta me le socialize a ia na fa irola ia ona sa ide se tu pe fa ta le mental health I link ana ia Mike King ia nano lol siti la tumtati a vai po le fast food le mas fu wa fe o sa idi ai vai po la se to inga ta longa po se me fai io lo va ile world record of Guinness nai ta alo mo le soka tonu fo le kiki polo ama I tonu se fale po se malai e tolu su ono I tu la na mo fast food le record na sa ia ia petolo lima petolo no ngale tia e na fa lo la toto la a matana calling a vai pe au sia la to lo na winga la a vai le to su lo no tu la ia no su fa tu la a mi tele to fa po malis na no lo le tam fa e tau sanga a to tau calling ni ma tau fa tu la ngala to team tanga ia na fa lo le yo isi fa wo isi o isi wo ngal wenga o isi ede au sia la to le to inga ngafti la to le mele e na fai lo la e fasu di malai tu la na tu di la to e na umala ia mawali e na mo mo le mele fai ale bela le te lo fai wana pu e uma ia te tau na fai ni video mo ni mawina ai ang mai ole va veao tu se na amata le ile uli o le so Farili. Ele tasia. Ale po la so pele la malama ta la so na. Ai pele pa. Ya ova ai fo to singa ta na tu fa le hangal to fa moi. Ia na so la ia al mela ki o la on na computer la po o mo mele na ki la ia mo meu phone cell phone. I tau mo se mamlam. Ina mo lo le wole ta mo tele ata na ngayo ya fo le makiki le polo ia. Ola la it fai nila total sanga I mena ya la o fa bo pu ia ta wala fa solo ato na fa ya ele ta fie la to ma ona la fai tu la tu sa pe ese le tu la le na pe le pa o I banana ele fa pe no foi la na nga lu ta aloa e na sia kilola ia po la se fai unga mele ya pa wal me la o fa mo fifi la tu ele po le telefo I pe ile record ala o mo la to limas wa fele na sa ili mo le tupele ia pe o le la to ana ko o le mo o le tupe ave so so ni mento le ya me na tel no tu isi o wa ngana na e one of so so ni mo ta fa ala di la o ro mo so fai u fa pe ki dim fa ya o me la no fa lo mi ya o le sina na mo ali tu la le te mo wifi tu la fa ma lo longa e na mo wa tam fa I mo le o mia to e fango I lunga ia na warm up le to sa tu ta e se vol faingo ia ta longa ia mana ia nana au sia le fa mo mai so le to pe sa tam fa ye so ani mai te le mole so ani fo ia mai se la vai le fa fita uli le o le malo lo ino le mafau fau ni vai ta o to inga polo kiki fa pe o ie e testa le meto strength o tangata malo se lo mafau fau mo lo to inga ai lo tu la ai le lavo ia na le mai taita ia e fai tu le mea o ese le ia o ie lo el tama vai le uma mana o mesidan au sia la vai ngai le ngata le umi o le taimi le no fai ia o la la talia nei po le fai ungole pe le stala la to le go ile reko ia al mesidi la o la to mo la to tu pe mo la to lo mo fai na la to fati no taimi umi le na
Ia mau ilo fa ile la ile le watini ma o ngala la to mafutanga na sa amata mai e se me ngai tino mai la to. Ia to tele o Samoa sa ye. I le mele o le med o le paramedic. Ia isa aku Isaac isa aku. Ia o ia na sa va ia o le alo vo stasio le tinu. Ia o le paramedic il fa mai Wellington. Ia la na e se mani ful fatano o hala to inga fa fitau dina na fo mo e wai. Ia ina ave le Panadol ave tu vai ave le Panadol. Wai nui makana sa ye. Io sa ye mo to luana o kala pe project manager wai ta alu le ngale vai. Ia na velo le sta mo vai nui. Ia le vai nui wai fit. Ia malo ia o nisi o mata upo pe o lo lawalunga fo le nei vai aso. Ia o le official cash rates ia po o le pasene tului fo ile le o si itia. No whanongonong mai whaasoa stasta maa le tae o na file. Po kalame le sa whaia i le atau tae o. Fo ile le whanongonongo mai ile toi si i o le pasene tului. Ai pe i o le whaamatala mai ia le taimina. Leo whaingo tupe ta itasi sa. Ita tōngingo lana mō kesi. Ia o atu lea mai na si i mai i o mai a o ki topa walua awhewhia i le lua vai aso. Pe mana ilo whanongonongo mai e tangata tonu la ia le pe o le malamla mai si i tanga la i lea whaina i ni tangata i. Ma tau lia foi mō kesi e ia mō kesi e mwhai on a fix. A wha pēla langa fix mai le tō tele a le i o le taimini. E le upo le tele la tō. A wha pēla langa fixing e le lua tausanga pe tolu tausanga. E o tu le si lua tausanga o sui le uto sa hoi lalo a. Ano tangata la le float. Nede i fix ya eu pe po la fea yangi el matangi la vea tua mai yangi koi mai tata na tinga ina o te to tele o tanga te fai mo kesi e o te lo foi foto ina le bank vai a mai si vai ngai fix a mai si vai ngai float pa na tu ye ia ona e le pole le vai ngai le fix wa le o mana te lo to tele na fix pe la lo le fa percent na ye te mina. Ia ava pe to tele na le tulanga na e le politi au tangata la le la matua le la umone le expire time dia ola to la na fa pe le expire time ni ia to nuana wa mataudia na amata mai le lua filosofulu sau la lo tatu paseni a le media ia o tau mo fia ia le to ngingo mo kesima o lo tangata sona atala fu mai tupe fa i fa ia ala sa fai mama mai la pta ingal termina ma vai o to te o mo o termi mo mo ya ala lo fia ma mai ai ta la fu fai le la o termini ma lunga lo le to nginga ai de nga fatia yo lo to fa tau le aseta a fa tau to le fali ale fo pala si lo to fali te le ala le nga sa lo le to pena to mo le bank ai se me to o yel na so ya o fo ina le pi e valo ia choice o le afa mo tau sanga le la asau lo pe o tu o le lima te sima le lua lima po le lima pasene le pasene tului to si ia o le mali la lo fa mo ko la mai fa tu fa mo le o so le speed o so fa lo tu ia o le Black Friday ia le so nei ia vai ia lo winga la e o fo tanga te fa tau ia lo ia o le simia o termine ulang anga i ko kisimas ola e halu mo fa taunga tangata ye talo nei fo ile na si lunga tungi tangata a lo inga o le natu to te o ile la fi lo tu pele ye ele o popole ye le inflation la el votu ama fata o fa le vla ava pe o tala le tau le lo tau nei o le termine wa le o to fit pe ne o le lunga lo inga o tala fitu se ne le o fa sin tau le tau le o le we ni e taula le fofuanga ia ile foi ngol fa tau a tato ia anai te lo e fiwa la to e fa mai so o to no fa o tu pe la le tau fu ia i bo le vanda lo kotanga ta mai lua filosofulu lo ta si o te mini pe lo to sa lo to mata ia o fai fa tau ngoma ia o te lo fa tau TV ia o mena fa tau mo kisi ma se si ai nga fa tau telefoni fo tau io me umana e o tupe io stanga te malanga te le tupe fa pe malanga
Ia tono lai fual paketi mana ia le whanonga fo il fautuanga le stangata ngale teo New Zealand stangata fo fautua tupe awal whaonga ina lau tupe ua ina lau tupe mo tai au whaatau le mea lufa mone pe pu vo ile ai pe sa o le ia awa ina i ai mesi le card credit card awa so na whaatau i credit card awa te toi tinga ina ai ono sa ia fo le mo va pe le ia fai atu sa la lo tau loa so fuang ia mana ia na si le fa putu tu si la vo lo tau loa lo fa tau a ia fa tau le card ma tau dia a lu nga pasene tu lu yo mo ke si ia lo fo lu nga pasene o si cards ia tau ta ai mani ai vo le tatu vo ia si tau fo ba fo ia singa suinga le wa ia pe o fautuanga mo nei tangata i la i whale mō kesi a pe le a ia se tūlango i popole i le altal no ilan whale tupele whai ilana o ani vaenga mwhana fsosani ai o fautuanga na mai whale tupe awa te no fwai ai te sila fia lola i ele whale i tonu lesi se fulu lua masina mamitala no i e ma whai ala nto whaatulanga mai time payments po tu ainga tupe tauno o lesi mea e ma faina fa malo lo le tongi ngole o le si vai ngol mo kisi ai tongi lo percent tu lui ai le tongi ngole principal sum e o mera na em faina alu tata no va pe vai e al fa le tonu le te vai tu fain to e ai langa lo no fo o te au tu li o e te au fosi lo mo le foreclosure e na ave lo fa le fa ta ai ai tu ave tu pel pe ni wa sam faina fai so sani fa pe nai tem fo ia le covid ti a sa le fain tai ngalwen sam faina na fai ia fianga inga fa pe nai tongi na le pasene tu lui tata no ini so to ai nga sa fai mo mo ke si e fai mo fie fo ia a fain ta fo na e kana no fa tu pe vai si ti lo tal no ma so sonia oi malo ia pe ole si e ala vale fisota ingom ta pulea male mta fuile fi safa tano nei vai aso ole to tele o tangata na to tele o loa la to subscriptions for ile e to tongi ai si me o nanga elo tele lo la elo tongi ala le fa mai na fo i si tem pe ta si wena vai ngam fena so soni to fa ITT ai le sa le ia to pe fa e o sa i linga le fai na se fulu fitu percent o la to na fai ele sa so engale la te lo la to subsidize to no winga la tipi mar card ai le lo ala na ya va pe so tu fo ia ni te ngata o isi o la te lo isi vai ngala ia au si le lo ia to te la o le Netflix me matamate subsidize mate yati fanga e me fo ia fa tu pe fa pena o ato foi tau fa pe pa wal to fito le mele o lo tango sui lo kat alu ta o file kat ba vo le kat nga lai tau lo mai to ngo mele na i lo le wale la to mai cha pe o ye le o misi lo pe me na va le la le mele ye o ina e lo e fa misi pe ai le fa ina yo na lo le se meti na mi fo na ole tau fi ole kat sui lo kat ye na mo go lo le ye me ye po fi wale to fiti so lo ala le mana ye tele wa to me ya o fa pe ole o misi lo subscription fa mo le to me se bank account number po se me fa sa o ya ye na mai va it's to ole le pe se me tal fi ngai ma nga mo e me se pa fi tu li ma vili yo ava e tu lo e se me nga ye va pe ye tele lo po la me na lui fo le tu pe mana ia tele na aikia ia ole le sim ta pe ole la lunga nei vai aso pe ole mai ngale le tau sanga e pa lo tai ia pe ole sa fi nau val na le pu mane vo le te fa lunga mai sa fatana no po kala me la wano atonu se mta po nga fo le fa ali fina nga lo tato tinu olo amata me fo le malo o fa bla me pe tata noi o su e nele tu la fo no le ye ele o tal fe ngai mo tau sanga ye mfai ona pa lo ta janga te ni sila na la mai lo le fa tu anga le Supreme Court e te tau na to sila tu to le au fai tu la fo no o le parlamento le al malo ni sila ina ia tala fe ngai le tu la ngai le tu la fo no le ma fa tinonga ia le la o so lo pale mia fai o tau na fai fa nga yo se draft le pe fa tu langa stu la fon ina ia fa tala no e lo ma avele tu langa le skulu on tau sa ngai
ele o Awai Act, ele o Awai National for mai o tala act ele o tongin la fonga ta mai ta sfuron ta usanga le la mai vai tonu itu. Atonu atu le si tu la sa wa. Ia. Ele tongi sa la fonga le la sa. So e mon manoanga. Pa mai lo wa ya sa. Ia a o si mai ele ai tu so fai unga e fai ta to ma tua ia ma tua le fai la fonga. Ele sa fai ni la bla ti tongi la to ta la fu ia. Ia atonu la ti lo vanga na e tala fe ngai fo le mai lo nga tau fo to le tala fo fa be me lo o fo me lo o tongi ia ne ai la na sa fo ai me se si vai nga sanga le fina mai tu pulanga ia o le swing on tau ma le fai ta to tonu tene a la to e fa ina lumana tonu o vai nga tonu na pe o le tau va ele ia e ala ngai mane foi pa fata no la o tele fala o tele mta wa le se e mai la ne moli maula nei fa na wa pe ia ele te vole pot ele foi se me ai ele kuka ele foi se ngal ava tu fulu ipu ai sa ole ale la fa mai pa lo la wa ngale o mai foi tu sa ola ele si tu na pe tu nga tan no ngana ia ne ai pe o le va vai se tu nga fa democracy ina ia talafia ngai tu se manisi tu la fono afa pela wa avele ya fo le fatanga nga sfulon tau sa nga inisi tu la fono fa ye me la me ole fa ye ole tu la ngala le ni e pe fa ngo fie pe ala fo i mo malo fa nga malo laiti local government e fa ngo fie la to wana le pasia le lima su tasi pasene le vo ya pasia lo le tau a mai tonu pa meni e tau ona fitsu lima pasene ausia e to pasia a lang pa pena e sui tam fai lo la no winga a e tu la le national act e lite te mo le fitu lim pasin o le la o le mele o fanga yo le palmi e vai mai la o fela nga ben a le pasia la il pe ala tu tono te me fai e o ye on le problem le o le le ma le fo ilo na tamai e fela to ia o format GPs tele ale tasinam ta pole pe e tele na lo te fo il nei vai aso o le lango le mo format nei ona ole to ngau format nei vai tai tele le pe ai to ngali poti ma me lo tan fatala no nei lungo o le tio ma TV ia ai me se fo ia nei tangata format on la toa maua le te fitau le numero tanga te whainga venga le e mal tūlanga le tātou a tātou wa i New Zealand ia o le e pisa fo le immigration ma tangata a mai tangata a o le tō tele o population tātou ia o le warulunga lo ina la tō tele fo i ma ia wa i el fo ma o isi medical centers ma GPs o le tō talia sisi langa o le lawa la tangata whainga venga wa i tangata la i el taimine ale pisa ta ti to te lo pisi a mai tanga twenga long a mai tanga twenga long ia e tauna mai mai fo mai va i tanga tana wa le la ni fo mai e te mini o le tu langa fa le tu no i ta to ia to e o ta to fo mai fa ngal venga e Australia wa te le tu pe tongi a to no i to no tauna fa fo fangal malo i fa ia o ngama fo mai fa se to nga special rate ia mo fa ia le base to tongi si tongi fo le ai se me ai nei New Zealand tau sanga ave pe fis fua fe o la ponisi na wale te nei ia na no vale nei wale se me tu sa le o si elo tong ale o mo wale va nga le i se yo fol te mi o to te le tanga te whainga luenga nei ma ia to e suila si fua a pe ia ave ta ilus fulu pe tot fulu a fe fo ma i pe ava pe o mal tau sanga o le ye nei ia no fielo no folo le fo ma ia le o Australia o le isi me wai pe awa nua nao tangata o le whi whanonga tu mo le maua isi tangata ia soifua malaluina mai whafoi fia ngā lua nei wheng tai o tom whainga visa ma pēna ia mwhai ona nofo ia tārusia ia wāwena e whaing tai mo i o le e vo i whai tio ina le immigration au te loi e fo i e tūla fo no mata i ala le whai la tō ngā ruang ia ma vai tu to ia mai sona mai tangata e mo i tangata wha le tongu le la mai yang tu oila la tua ia le vai ngana mo ele le a wole le ia pe o nai ta ku na fai tu fa se fo nei vai aso mo fa fo anga le tino a
e va ia tato por kalamena le live i lungo tato YouTube mo Facebook i fa silanga mo mai o i Mount Druitt i se taimi o le so matano mai mo i fo i fa salonga mo le to Samoa ia ma fa longo mai fo i le la i na ticket sia mo le mana moana e fa ni se i amata tuani wa le stofil vas fo na fa i con seti le ai mo nei vai aso fa un vai aso ia ma lo tu la vai to lo fa so mo fo tato po klami mo i tele la vole anga il fo sa pati o se amano tal no na vai aso te mine to fa soifua malo faftai malo non sai ia leo o mai foi taimi o tatou por kalame masani ia o le asia singa i maotanga sengase o le atapenaina lea e le songa le whawhiangainga ia Reverend Anterea Sao mai le ekalesia na Sarita Samoa i wainu o mata o si mai whafonga. te whātalofa atu i le suaka manu malo i e superviso le tātou ri whaona. I le whapopunga fui le nei o le tātou porokalame masani, ma o le porokalame whai fui nei o le asitinga. E peo na masani ai asi paraile taitas. E asi ai tātou whapea o le whātou tolia, i nase nase ai meite mai tu ngā le tino nei, o le mafau pau ma le nganga o te whātalofa atu ai, tunga ia afu masanga, ma le pupenga si fonga le lau mua, ia ai mete fui le paia ma le mamalo lau whai ngā ruenga tofi le atua, pata whai tau langa e sia. E whaptoa lava le whātalofa, o e fo yo mamai, o tono whale, e ngata i lea, o tono whale mai, ia mawhale ko i o lo whapea o na tausi ai la tau mātua o whātalofa tuai polo kalane mo oe, ia e le tu au noina oe, mātou te le mona whātasi le nganga o le ia tu tau awati, kei ni whaingatā pe ao mai ki ngā le tino nei, au wana i le upua le atua, e whāloto te le ngai le tātou sāwarina, ia maono sa ia i fōi ki ngā, ia e mese mai whaingatā o whia ngai mai tātou.
ai te manatu ala utaitaina I tātou se talo a mataina ai lea o le tātou polokalame. O le nganga whaafitai le atua mātou te tuina atu ia te oe, o no me sivisili wa I whaia mo I mātou. Mātou te whaafitai I mei atu pou, aso mata ngau fie, I lafo na mātou wa aia le to uno ti monga I niso vaengo le mei atu nu. Ia e mātou te langona whaatasi le atua, ia nganga le si atu ia te oe, o no me sivisili wa whaia mo I mātou. Mātou te whaafitai le ola, le mea lofa le ola, wai au maia, mai tui na mai a te I mātou, a wala I le eo mātou mana vaina, I le lava aso, ma lea lava aso, whaafitai lau tau singa I le tino nei, o mea ai, o lava lava, o fale, o tupe mata a vale, ai mai se ngā ruenga le atua ma mea ese, o lo e whamnuia mai ai I mātou, le tangata soifua, po le tangata ola. Mātou te whāte atu whātai tēle lava le atua, whātai fōi le atua I le nei awanoa tā ua. Ua mawhai o na mātou whēloa I lunga, I pe au sou o le ea le atua, a wala nei lava polo kalame tā ua. Mātou te asia ai le tia I lātou, o whea ngai le atua mamai, mai ese le atua o le tino nei, o le mawhau whau ma le nganga. O le mātou whaafitai sisiri le atua, iau mea lofa whane nganga. O e whaasoa mai pēr mo I mātou le aso, a wala I loa nganga pa ia, e whesoa soani matau tō lua ina ai a mātou, e I le teimi le ie, e te te ai a mātou filifilinga, ai meise le atua a mātou tonu whai, ai mātou te ioe, au noa maloa nganga pa ia e whautua ina I mātou, mātou te le mawhaia lava se mea, whaafitai le whaolatanga o sāu nia e te riso manu mālo, te riso toi tū, o mawhaia na maua I mātou le whaolatanga, ma le tala le lei le atua, o mawhaia na mātou whātua tua I nei, le mātou te tālo le ie, whaafitai au a fionga whāwina, o lo iei le mana, o lo iei le ola, a mātou whālongo ai le atua, ona mātou langona lea o te isi mā losi pōng, mātou tālo whaafitai le tia ia wanoa, o mātou wheilo ai ma te o mātou atunu. Pea lava se mea o mawhai o na whālongo longo mai ai, I le nei polo kalame le atua, o le mātou tālo ia pai atu le atua, le mālosi o lau a fionga. Mālosi o lau upu le atua, e whaaloto tele ina ai I mātou, o I fo I le ia o iai le ao whanoa noa, o no lau wala au pa ia, e leo se loto le tangata le atua, au lau lava pule whaitotas, le mātou te tālo, ia iai au wha mawhanwhananga, ia iai le atua lo nganga wha maise, ia wha pēa o maua I mātou, le sile mu moni mai lau o fio, o le mātou te tālo, le afio mai alo nganga pa ia, e te wha pa ia, mai wha manuia, le mātou tāpua inga o whaia nei, ia iu mea uma I sou lava vi inga. O na o Yesu whaola o mātou ole mawala au atuai nei. Amene. Amene. E o tātou vi atu I le atua I nona vi inga ua sāu ia.
tonga maia, e tauina o asionga pa ia le atua. Ma o mai ai se te au wha malosi mo i tātou. Tu se lau ngā ruenga lau apostolo, lona mtau pa iba, a lona whai upo e tōru skumare ono, pangata mai i le whaas pulu. Ngā ruenga iba, lona whai upo e tōru skumare ono, pangata mai i le whaas pulu. Pāwhonga lau whaitawina. Ta iopa le tasi so o whawhine o tāpita le ingoa. E ta ua pe a whamatalaina o tō reka. Ua tele ana ngā ruenga le lei, ma mea lofa na ia whaia. O ia o na pō, ua mai ai o ia. Ua oti ai. Ua uma fo'i o na lātou o molu ia te ia i le bai. O na tuule ia te ia i le afe au pito lunga. Ua wheta lai, ua whitai ai lita mai opa. Ua whalongo lau soo i ai Peteru. O na lātou au atu ai lea i tangata e tō lua ia te ia. Ua ole atu, au ale whātu ai o na alu atu ia te i lātou. Na tū leo Peteru i lunga. Ua o mai la ua. Ua o atu o ia. Ave ina elea o i lātou ia te ia i la feafe au pito lunga. O te tū mai fo'i whawhine umalava ua oti a lātou tane. O whetā ngisi mai, ma whaari mai ofu tino, ma ofu te tele sa whaia e tō eka, ina o ia te i lātou o ia. Au aturi atu Petelu ia te i lātou umalava i whafo. O na tō aturi leo o ia matatalo, o na whasanga atu ai leo o ia i le oti, ua whape atu. Tāpi tae, i nā atu ai ia i lunga. Ua pupula o ia, wana i loa Petelu, o na nofo lea i lunga. Pa manuia mai le atua, i le whaitawina o ana asionga pa ia mo i tātou, i le neitai au. O se manatu au tue, au ai le tātou wasi e tima le nei aso. Whau puina whapea, ia e soifua mauti noa i wholofolanga le atua. Ia e soifua mauti noa i wholofolanga le atua. Ole tā ua o lou soifua mauti noa. O le ama whai ai ona vau ia le atu vale, vau ia le popole vale, vau ia le wheneme ai, te a o mai mea ti ngā i a te tātou. Ma o le tala lea sa tātou whaitawina, o le tina i a tāpita, po tō reka i le ngana e leni le whaniliwina o lona ingoa. Mai tu singa e, o se tina tā ua tele. O se tina o ngā i le ngā ruenga. O se tina e te lelo na sao i le ngā ruenga le au apostolo. E le ngata na ia tāpe na ina ofu. Tō se tua i ngā ofu au ie mā moe. O lana lea ngā ruenga sa whai o le sui. E le ngata na ia sui a ia. E alofa fo'i ma ofu atu mea i so se tangata e mana o mia le stoa soani. E whamatala mai e a te tātou le tā ua tele le ngā ruenga le tina sa whaile i le whina ngalo le atua ma le tala ino le tala le lei. E pe mai le tala tuspa ia sa iai le aso na mai iai le tina. E le ngata ina mai au oti ai o ia le mai. Mai tolu vaenga te tele ia o wholofolanga ia le atua. O lea e ACC i to tonu o le tala sa tātou whaitawina. O le mea mua e o mai le mai le tangata. E le ai asa tangata e le o iai se mai. A tonu te whape ifo lo e malosi. Alo iai mai o le 'Alo iai mai o le nganga.
O mai ese ia e mawhai o na o mai a te i tātou. Ona uanga sala le tangata ma pa u le tangata. Ma ua o mai ai le tino pala i a te i tātou. Ma ua mauti no lava. O le a lava le tua i ngā tangata pe te pāle mia. O e fo o se matai tā ua. Po se whaife au po se tangata terisiano. Lena tātou loa e tala o se tina au ngā. O se tina terisiano. Ai lei alo ai le mai sa o ia te ia. O le mea mauti noa lava le nā. E pei o le au tū na tau mawhai e mori anku. Ia e soifua mauti noa i porapolanga le atua. O lona winga i ai le teime e o mai ai le mai ia te oe. E o mai ai le mai ia te au. Lua o porapolanga le atua e o mai le oti ia te tātou. Le tele au tangata e peo na tātou whalongo i ai. E lei as tangata e nofo a oti se tulou. E o mai ai le walau pa ia le atua. E ui ma lava tangata i le mai. E te mai lava o na o mai ai leo le oti ia te oe. O le mea mauti noa o le oti ua o mai le tangata. O na le pa ua le lua i tangata. Ma le mea lona tolu o forafolanga le atua o lo te tonu o le tala lea. Ia tātou soifua ma ia ola mauti noa ai. E iai le toi tutu o tangata oti. E iai le toi tutu o tangata oti. Le tua le apostolo Paulo. Ta mai a toe ina mai mau le ola. I manu fe ai e feso. Ana fai e le aise toi tu. Le ase tā ua o le tala le lei. Le ase tā ua o le whaoratanga o lo tau manu o. Le a fai e le aise toi tutu o tangata mai e moti. Ma ua tātou noa ma mauti noa. Mai tala tusi pa ia e lia le pū wha uma. O na liua leo tātou o toe. Ai mua mofo i o na toe tutu i la tau e oti. Oti oi le ri. O le whai u le nā o le oti e toe tutu mai le aso lea. O le oti oi le ri. O wa o Yesu o i o le wha polo. O i o le uru a i fua. Tātou e tū manu ma lo mai kale varia. Ma ua au mai ai a te tātou se lui tau tele. Ma se wha manatu i a te tātou. E ai le aso tātou te toe tū ai mai le oti. E peila o na iai le tala e sa tātou whaita wina. E au ai so se tangata whātua tua. Ma so se tangata terisiano. O na e so i fua. Ma ia e mauti noa forafolanga le atua. E iai le aso e o mai ai mai a te tātou. Au ai leo tātou popole. E ui lava na ti ngā i miso teimi. Ma onga, mai ti ngā e o mai a te tātou. A ia o tātou mauti noa. E o mai le mai a te tātou. Lua e o mai fo i le oti a te tātou. A le fisili tātou te le no nofo ai te le oti. O lo iai no tātou wha moe. Tātou te toi tu manu ma lo. E manu ma lo mai le oti mai le tunga mau. Nei ti oa le apostolo i telo teimi ia na tusitinga. Na ia tusi e tuai le kālesia i Filipi. Wa nau tele o ia e sia mafuta atu le kālesia. Ai peitai wa lua manatu ia te ia. O ia te ia fo i manatu e sili lono si alu. O sili ia te ia le oti. A wā o lona oti o lona manuia lea. A o lona ola o ia ke riso lea. Le au stoe, ma le au whaafonga le nei tae ao. Ia wha loto tele ina i tātou. Te a o mai ti ngā. Ia wha loto tele ina i tātou ma le nganga fia. Le anga e leo se tātou nu moni le nei. Ua nao se vai tau. Ua nao se vai taini. O lo tātou nofo ai le nei la lolani. Upaltus pa ia whai fitus fulu. Te o fo le balus fulu. Wai ola i lau malos. A lea malosi. O lo i ai le ti ngā. Ia mauti noa. O lo i ai le ti ngā i lo tātou malos. O aine i o ia te tātou le nganga ua fia pule le ola.
le ai e leo se awala lea na mai e lea tua. Tātou te ui atu ai. O lo tātou fia pule le tātou ola. E peo na pāsia i te tono le nei atu nuu. Ai ona o le luluti o ti ngā. Ai ona o le whaingatā o teimi whaingatā o ti ngā e o mai. Ma ua manatu ai tangata e fia wha uma ia te ia. Ma wha o le oti ia te ia. E au noa ma le taimi. Ma le pule whaito atasia le atua. A le au tū ma le sāvali o le nei aso. Iau tātou soifua mauti noa i porapolanga le atua. Whaaftai na toi whaatula ia to reka. O le ata lea o le toi tutu mai. O e na oti o le ri. Iau tātou mauti noa na tātou sāvalinga i le tino nei. Awane o tātou o pōngi sā i le atua. Awane e le malama i le soifuanga. Ma mea o lo tutupu ai. A wa umona tu mata manga i le atua. Wa umona whaaporo kalame i le atua lo soifua. Ma lo mātou nei ola. E iai le ala o mea. Tātou te ui atu ai. Tātou te whelo iai ma le tātou matai. Le au soe. Ma le au kerisiano whātua tu ai. O le luitau lea mo oe. O ani ki ngā. Ani mawhatianga o lo ia te oe le neitai. O le mātou te tālo. Ia whaaloto te leina oe e peo na iai le whiau le nei asi. E le ngata na o mai le oti. A iai le toe tū wa sāu nia e le atua mo i tātou. A lo iai fo ila na wha mālo ronga. E mawhai o na wha mālo ronga i tātou e le atua. Ala leo toe wha tope o le whiau ia pe telu. Ina wai loa e leo so o walata lata mai o ia. Ina ia sāu se i wha mālo ronga le tina le lei. Le tina whai mea le lei. Le tina ao ngai na ngā ruenga e le atua. Lea ua o iai le mai ma ua o ina o. Ai se toi ami le au na le atua sau se toi te talo. E iai le wha mālo longa le atua. A le tātou vai an toi whātula ia mai le o. Ma le tunga mau. Tau nei e wha manuia tele le atua ia te oe Samoa. Ma lau whaafonga anga le nei tai au. Io tātou te talo. Lea li ie. Oia mātou o iai. Olo ia te oe upo le ola. Lea ia se isi wha moe moenga o lau whanau. A o mai teimi whaingatā o le soifuanga le nei. Awane o mātou watu vale. E mātou te popole sfo i le rie. A wāua umo na wha poro kalame e lau a fio me o mai a te mātou. Le mātou te tālo le rie. E lava se meo i ai lau whanau. O e ua taritonu ma whātua tuātu i atu oi. Mātou te tālo e le pupua ua ao. E te apa atu le atua apa ifo. Apa ane le atua ua ao lofa. Mai ai lau whamalo longa le atua lo mātou ta māpa i ai. E inisi o mai le atua ua uma le poto o mai. O uma le loa le tangata. Le ai a se isi wha moenga le atua ua nā oe loa. O le mea ngata ai le loa ma le sila pia le tangata. O i ngā e te ngā ioi mai ai le atua. O le mātou tālo lea aua nei lusi lo mātou taritonunga. Aua nei vai lo mātou ola whātua tua pēa. Ma taritonu pēa i atu oe. Pea o mai lu tau te tele o le olanga nei. O le mātou te tālo lea le kia lo mātou ta māpa iai. O ai le tua lo mātou ta māpa iai. O la ngona ina mai ti ngā o le. O mai o le māwhau whau. O mai o le nganga le tua o no le angasama. Mātou te tālo e le eisi na soifua. Na foi a le atua. Ma le alanga, ma le leo le manu malo. Wa e whaia iai vābenga te tele mo i mātou. O le mātou te tālo lea le rielo mātou te mātua iai. Pa mangalo si o mātou atunu. Pa mangalo mātou taitai. Pa mangalo le rie i mātou pe a whai o mātou. Le taritonu i la upu le telo tei. Le rie aua te afio ese lo wanganga pa ia. Ia tau tolua ina i mātou. Le mātou te tālo lea ia tu mawatu lau vi inga. Ona o Yesu faola. Ia tātou pese. I le pese wa saunia.
e le i whauinga le tātou polo kalame, ia e mamori atu le nganga whaatai tere lava, i le sunga le toina malo lo, ia risati tone ete, ia ona o le toso tau au, ma le mafutanga a whaife au, o mawhai aina maua si o mātou wawanoa, mātou te tau soa whaatasi ai nei polo kalame tā ua, ia o le polo kalame muri foi nei le tau sanga, e mole toi foi le nganga whaatai tere lava, i le mafutanga a whaife au, so whaatasi, Wellingtone, o i lua Mariat Valley, ia ona le whaavano ina mai o teime lau whai ngā ruenga, ia wale tātou wasi e singa tā ua, whaatai e tukoi le siufonga le lau mua, e sunga le lipule ia te aru molesi, ia e meise lau whai ngā ruenga, ia ona le whaapoina o tātou masini, whaatai e tukoi si o tātou watunu, ia ona le mafuta mai le nei teimi, o lo whaanga mori atu, mai au kilani nei, le nei vaenga o le tae au, ai si o tātou talo, mo le whamanianga. Tuma mai lunga ia te mātou uma lava le atua, lau whanau whatua tua uma le lalolangi, o lava manuia le ari ie, a le maftanga whaiwhaitea ma lou lava nganga pa ia. Nei se ia o le whavavau lava. Amene, ma amene.
Whamalulu atu tatu whawhiwhianga na umatu ia ole mai le au talvo le ekalesia na Sarita Samoa ia whamalo atu ia i lau whawhunganga Samoa ia mole atu ai fo i le nganga whawhtai ia i le sunga i whawhianga ia Reverend Anteria Sau mai le ekalesia na Sarita Samoa i wainu i mata ia mole tatou porkalame matango fielna ia por tatou porkalame whai u fo i le na o le asia singa mo le nei tausanga whamalo atu fo i le sunga toi ina ia a research on ete ia le safi taitunga ma tatou asia singa ia tele o ma au vaiaso ia o le nei tausanga ia malo whaftai le lango whaftai fo i ia mo le upfulafola fo i ia wala vale ia le tatou atunu fa manuia fo ile atua I fofuanga uma o tutoi ia ai mai se le alo atu fo ia Sofia Fia ia au le tautua le nei al siufonga o lau mua ia mātou te tautua pele nei asfaraile se ia pa ia le tu lai lima ia malo lava le fai o le faiva malo le tau atai malo fo ile ono sai ia malo le tapua e nei tatou tamama tina matutua ia leolo o whaafonga mai tutono maota malawa o le mwhai ona au inatu nisi o whaafifia sui whiwhiloi ia e mese fo ia o vivi inga fo o nisi o kolisi ia isi o tato atunu I Samoa. Whaafifianga mai le kolisi mtata ese Don Bosco ia la fua. Say, I am
kolisi o Samoa ia po Samoa College ia i Samoa i vaivase ia whaamalo atu awane ngalo o le itulai tolu ia le amatali ai le tatou Creek Fest i Porirua ia po tua fo o Dairies fo ile le i Cannons Creek tele au nanga whaiona maua ia vainga fo ile le tutongiina se tupe ia mo alom whanau maua ia vainga fo ile le vali latu fo linga ia male tele lava au nanga ia mwhai olo o whapea fo iona mawhaiona whaatau ina ia mea tau sami ia o le fofonga o le aso ia o le songa ia Nathan ia po Nate lo pa ia male tele lava maua le whaafifianga ia itua i Bedford Court ia o te loa le no silafia uma ia tātou ia mesele malu la tunu o lea mau Porirua i lea vaenga ia o lea so i le itulai tonu sa ia pa ia le itulai iwa po lea fiafia na nafi le na amata iona tapunia i la nisi o awala ia i Bedford ia a o tau tāpena ina i fo ia po le Sound Uninga fo ia i la tau ia o loo nafa fo i ma le organizinga ia po le tāpena ina fo i o lea vaenga matango fio te iloa ia sa tele fo ina le whataunu ina i stausanga ia ono le koviti ia ma o le Porirua whanau senta ia o lango maa losi e la tauna le whanau senta ia le tatou wha moe lea aoni ngalo mana e fo i ave ia alom whanau e whaatawa whao ia mana e fo i e o e fo i eva e fo i le nea fiafi o la swaraile ia le ua mai a mai fo inga wenga nisi o tātou ie ma lo lor whai unga o vai aso ia manuia fo ia waile saonga le mu te lo fo ile la tele fo yang na ngia i fu asa moi oi i le Creek Fest na nei ia awina tu pia tatou whaafifianga su i whiwhiloi lea ua 15 minute te ai le 10 maltasi i le tautua a le siufonga o la mua vivinga o le kolisia malua fou. Oh my
sila balu tato tupu anga na faya itato ile bala bala na upelewa e pole pole vale ua e su ile utale vale ua e leo no sa ima e fa pale pale o soto fita mai le Whawhiwhianga matangofie nao mai atu mai le kolisi o le fifi ma le pese le ele ua le malie I vai. I le nei asfaraile ia I le tautua le nei al siufonga o lau mua ia po le Samoa Capital Radio. O le tai au nei po le itu la esfultasi a ia tu I le afo le lua. Ia le vai atu fo ilo tu mai lunga le itu lau ia ale o leo ia po oli malo a Wellington ia leo lo faonga I lātou ia nisi o fale fo ia wa soifua I le streets leo Kia Terrace ia po o Ranui Heights ia itu atu tato fale o loa le talato tato ofisa fasala lau ia leo lo faonga I lātou ia fale on mole o turno fo ia e fai I lātou pini trainings ia po o nisi fo I vaenga lato a onga ia po trainings a leo ia leo lo fautua ina ile malo le tunu oe e awani popole pe ani te iwa leo te tele mai ia ne vaenga fo ile le faonga I lato ia aiolo o fai lato fataita inga fo ile e loa I lato ma improve pe alualo I pe iluma lato au nanga I le tali atu le I whaalawelawe whafosei ia vaenga fo ile usaunga le mu ia poni tele lava o vaenga e tali mai le matanga luenga o leo ia le alau lo whatino ina I Kia Terrace le itu la esfultasi anga ia tu le afo le lua ia o le a whapea fo I eini au fesili ia po I o la tau leo lo au mau I Kia Terrace e le numera na o le tasi o lima I mwhawna I whafsota ia pe whapeo ia ni au popolinga ia I le vaenga lo tupu I le aso ia ona foi vai aso le watea marisi vai aso lele I le vatu te leo a onga le sa lokaina peila o le kolisia o tea ia le sa lockdown ia ono oni whainga foi e peni lena maua munmuliane ia o le tamaititi lava sesi lava mai le aonga na whaini winga foi e pe fia maali ia le lopo lea le sa onga ia le ana tupo le vaenga lea ia vaenga tonu ia le te le natalia tua ili mtanga luenga leo e iwo inisi o aonga tūlanga lua I Elston
o le alita ua le ingo le aonga. Ia aina loka ina fo i le asofa raile le watea. O na wawa aia ia nisi o tupulanga tala vou i lunga le awala tele. O lo whioa ai mai fo i lea mani ia o anga ese se tu low. O penga fo ia e pe whamatau. E whamatau a ia alum whanau. Ia lea sa o vaenga na sa tupu mai i le awala lea luanga i kulisia mana. E la nisi o aonga na sa loka ina i fo i malalafi fo i alum whanau. Ia na tali atu fo i mana ia fo i le tali atu mtanga luenga leo lea vaenga. Ia au le tala nisi fo i whanau ina mwhaiona piki mai. Whai mai ua whiwhewe ata maiti ia ono le tūlanga e le manuia. Ia au whainga nā tupulanga tala vou, nisi o tupulanga tala vou. Le ua whai e nei aso pe ua. Pe e whai le lato challenge fo i lea ia po challenge e lungo TikTok pe o whaonga ina leo le TikTok. Nisi fo i upenga te whailangi ia le fo i ua hae mai fo i whaonga anga nei taimi. Ia te leina o le tala le si tamaititi whai mai. Ua o e tamaiti le tonu i le atua le lato wasenga. A le tala la. Wa tupu nei vaenga le o whai e o le lafi. Ai whai mai ua tau whai tatalo o matamaiti i tatalo i le ali e fisosoni mai. Peo le tala maali e. Ui e le maali e ai peo le tala e ofo ai fo i le ia alum whanau ia. E whai mai o lato wo ia e le o le loto e le i mai lato e le tonu i le atua ia e le o ni alum whanau Samoa. Ia e pe wa ai mai fo i le wa whaatino le tatalo anisi o whanau. Ia e pe le wa whono mai e fo i lea. Ia ai o le tala fo i lea ona le e tele ana sau la vai tatu tala fo ia status. Ia vaenga i e tele na lokai na inisi o a onga ia lokai fo inisi o a ai o whatwhaingan wenga. Mana e fo i le mata i tu i fo na i alum whanau talo sia lava ele o ia ini o tatou alum whanau Samoa i le vaenga. Ia ai wangalo na whaile tala i le tapua inga fo ia le afioanga leo manono ia si matonu i tuai o il mele tele ile anai. Le na alu lato titira tu fo inisi o videos ia nisi fo ia lata ilungo o le Facebook. Le na oi vaa fo ile ai o ma ia tatou le whaongata ava le o i parades le o mai atu. Al vaenga na le i manono. Pe le na whaonga ava a fie o ai tai manono tai. Ia e whaalea le la tau fua. Ai vai atu oka se maana ia tele o alum whanau. Ia o vaenga la ia le popoto la vai whi au si sami. Ia tatou la a pa u esa malta ava le lunga la tele la lul parade. Se tu lo. Ia tau pa u avid whan mai. Au te lo la tama ia wai popoto tele whi au si. Pa u ai le pole a la tau. Tatua nal saunga le mu alo fatu mo oto ia na all parade manono tai ma nai a tele matango fie se wa inga winga ese fo ile le wa ua fa so solo tangata lungo le Facebook ia o le TikTok o le YouTube ia ata ia na mai le tau wafio anga ia a wafo ile nau tai ia ni ngata ile i o le momo ngā lofa lava mo le tatu toa Samoa vivi inga lau la fio anga manono ia mai le Tamati Brothers. E ole la i Samoa Sulungi ai male nei motu atu Lau whanua ua lanu lau awa Ai si omia ele samiti o ata Ei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale i ata ua mafale manono Opa ia na eminita i lo uloto Manono lo ua pele Ula wila oi atunu se ua pei Susana Wasulu atulo malama
ilena o le vainu ua siamu pini tasi oe ile atunu o lou faiva masani o le alofoe le talitaua faamalua i mamoe taliuanela i lautale ni masani tafefe ua taule aini a o le sami le vavea o le auahuli ma le afiafi se i vangana uangi mai se matangi manonolo ua pele ula uila o ia tunu se ua pei o se susana ua susulu atu lo malamalama ei ai fo i maleisi mo tuitai le one e te samali valiai o mea uma ua lasi i lauva ai tasilona pona uti le suavai palanga mai loa masio fale tua e te tarai i le vai sualua le puia i o apa i masalua a o faleu o siona laumua velua i pongo le talalelei usili a ilau au lele ma ua pei oi bose susana ua susulu atu lo malamalama manonolo ua pele ula uila oi atunu se ua pei oi o se susana ua susulu atu lo malamalama ua susulu atu lo malamalama Tangi whaataitai o le malai maalele Ua le kea i le mamalu o le pasese Le tina ua whai e tu sunga e no te tele Ua le mawhai ua pei o e o se pepe A e tau nui o se tusi mai Ua le lei o le a whaapena o na whai Tau nu mai Ua sui nau bangai Vai ver a ule vai ngalo tu ia e tu mau sumai le ami o tonu tau mama o masiva ma vale apa ina de ia pa o tu ai ile na sala na lo masusu mai fami fogi isu ai le lo ole masusu ole ai tu tau no mai o sui lau ba ai no mo kuka
Ele
tina o matua ele ai se te i le vala au mai i lunga ele ai se te i le vala au mai i lunga ia ngalo la vale tam sala pa atapea i se nu ele o anga na e tangata ia ngalo la vale tam sala pa atapea i se nu ele o anga na e tangata Whawhiwhianga ia o le whawhiwhianga na ia o le whaamai. Ia po le whaamai o tifo i le nau o atu i Samoa i le tasi iwa, tasi walu. Ia na te le foi ia soifua mau mau. Ia le foi wa tata wo o mai le lua afe, lua afe, lua tasi, lua afe, lua sifolu. Ia le apena amatalia mai ai le koviti ia lua afe suruiva. Ia ai le o tato mo i lava le tata i whaamai. Ia ai pe wa tato maasani ia wa toe tu sa loto ma ia sa ia po tu unga fo fa mai le sa tele na tapunia tato wo fela ia I fainga tato moli ia moli moli lan me mata ia tato fa ina fo ile le lockdown ia po le lokaina le tunu ia ai onisi tala o le puana po le sa fa ia I se tasio o whaamoe au kilani. Ia le fo I te iloa le na o atoi fo inisi o tato atunu o nei I Wellington o atoi fo au kilani. Ia o le pole tau au ina lea o scholarship ia vaenga fo I lea o le va scholarship for future works. O le vaenga le sa matalta no atoi fo I. Mato whaaso atoi fo I le tau tuarsi fonga lau mua. Se mwhai o nanga wa ai alom whanau ia I le o lo whai alato pepa po lo study foi ia I le vaenga foi leo le mental health po whai alato courses a fia I le mental health po soi whamalo no ina I le mawhau ia po le addiction ia po vaenga foi lea vaenga lava tau soi whamalo no ina e mwhai whananga wa ai whanau o lo o au onga ia I so se NZQA ia po se university foi ia ai it's tau foi ona faali ia lau le birth certificate po le pepa whanau I lo ai o le tangata Pasifika o le va scholarships po scholarship ia Samoa whanau foi Pasifika ai mai se lava tātou whanau Samoa lea sa whamanato tuai lava awane imisia le avanoa ona pola inisio alom whanau sa whamanui nai whamanui atuai ia I le tamaita I leo ita Cecilia Casiano ia le foi samwhai ona whamanui nai mo le scholarship ia ea o ngafuai ia awa foi ia pepa po o mata upu tau le soifua malolo ina leo lo avenei tai le university ia o te lo foi ia awa le o tapunia ia avanoa e mwhai ona talo sanga mo le scholarship lea ia ai o te lo foi o le whai unga tausanga ne anga inga I atu I le tausanga fau. O le mwhai fo iona tatalava no mo alom whanau I ewa senga se fulutonu. I mwhai ona tausanga I mo scholarship mo le tausanga fau. Ia pe au onga fuai fo I inisio o fields ia po vaenga fo I whaale au onga I taile university. Ia ona le tato teiloa. Te le o tangwa tā fo o pili fo I alum whanau ia o ngai tai I le university tātou lava ia I nei Wellington ia po I fo I ia o ngam tātā SFT Rea ia ma le te le lava Wow Tech ia o te lo alum whanau ia whamania I nei scholarship ia o le sifo I tupena I sefe mai sefe fo I tamama le teine a wale tau tutongi ina o le student loan ia au vaenga tāwana whamania te lato o malava le ua
whamaniaina foi po mai a ia launga tongi mo nei tausanga. A whapea foi o lo e whinangalo e mwhai ona a mailo walo ia mātou te e whaiwhatatan i le Polkalame le youth ia Polkalame te pulanga te flow e fiafi. Maua lava nona lo whafso tai mai lava le tatou ofisa i le tolu wa lima lo luai wa wha tu mai lo no mera ma le malo swafa ia mwhai on matou whafso tai atuai. Wahinga nai fia tatou te fia whatasi ia wār se le ngal whanau manuia lau ngā tongi manuia fo i whai ungo a onga i le nei tausanga o te role peto i lua vai aso lua i le tolu vai aso wha mahe a fo i leo kuata ia po o le tausanga wha le a onga fo i nei tatou walum whanau. Tolu manave misi luki sua ma le pese wha malo sa mua malo le mafuta mai malo le tawata.
Te whaatala whaatol whapoponga o talafong ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le aso. E whaitau se lau whana witi matupulanga la i te olo o au fie le lapta inga o le whaio ni ata mātanga e tau iei i isi tupulanga i whita iai ma o le a whaasalaina fo i pe a whaia i a mionga e to saima le lapata inga. O tupulanga i lalo ta isfulu iwa tau sanga le mātutua wa whaamawina o le tasio vai tolo o le silia ma le lua afe o e na whaia ni a mionga. Sa whaatala noa ina i leo leo, talo mai le tau sanga i loa festival fitu, i whaamaunga leo leo sa mawele le teo New Zealand, na whaalia i le numera o ripoti o tangata sao lato whaailoa ina ni ata mātanga e au noa ma le whaatanganga, ma ua lipotia fo i whaapea, wa whaalua ina pe sili atu fo i te tono le 5 tau sanga wa tuanai, o le tau sanga talwai sa lipotia i le lata i le afe wha se lau mata upuna whaao atu i leo leo, si tia mawalunga mai leono se la wono sefulu ile tau sanga i lua festival fitu, ai i masina e ono mua o le nei tau sanga, e tu sama leono se la wono sefulu 5 ripoti o ia mionga sa lipoti atu i leo leo. Na tawa David Gerby o le pule al matanga lwenga o leo leo mo le puipuinga o whana witi, ma whao ngā 5 matanga o le mafua anga o na ua tele taimi o tangata e whaalu i lungo le interneti, e uina si itia ripoti o iei tu ainga o mionga peitai, sa mo le mawina le o yeise swinga tele, ini fuafuanga e whaia iai, pe to sa le whaselau i le whaselau 5 sefulu mata upo, e whaia iai le ngā luenga i tau sanga taitasi. Sa whaalia le minister whila o Inga Michael Ward, e le o iei sana fuafuanga e whaititia i tupe whaalu i ana matanga luenga o lo o ia waaia, e ui o lea ua iai le whautuanga mō tangata New Zealand, ina ia tau fia le so ona whaalu o tupe, a o lumana i le kerisimasi. Peita ina Sauno Ward, sa whaata le malo se fuafuanga e tala fia ngai mo le whaalunga o tupe, ina ua whailua le vai o sonei, le ono iai o New Zealand se tūlanga whaale e tono le tamau ainga i le tau sanga i lua whelua tolu. I se saunonga le minister Diana Leila, i se tasi o le itio, sa whisilingi aipe o le ata o fiofia na matanga luenga mai le so ona whaalu o tupe, o whea ngai le atunu ma le siti o le tau le soifuanga, le ano o atu le fitu tesi ma le 2% i le masina o ke topa, na whaalia le kovana o faltupe whaaleo leo Adrian Orr i le vaia sonei i tangata New Zealand, e le leo na whaasoa le lei, ma awal so ona whaaluina tupe i le nei vaiaso, awa fo ina iei se fuafuanga una ina i le whaia o ni si itanga o ni tutongi. Wa whautua ina tangata New Zealand ina ia toi ilo, ma whaatu langa le lei le whaalunga o tupe, au whianga iei ma le si itia maawalunga o le pasene tului o tupe tu saima se whautuanga, a se tasi o whautua mua mata upu tau tupe, e whaatesi ma le 5% na si itia i le OCR, po le pasene tului al whaltupe whaaleo leo New Zealand, e fua iei pasene tului e whaltupe, ma au nanga tau tupe le ngata mono no ngā tupe, ai whaapea i fo i mateu ngā tupe. Sasi itia mai le tolu tesi ma le 5%, o le whaai vai lea o taimiso soo. O si itia le pasene tului o tupe, ai whaafitua na si itia i le nei tau sanga lua lua, na amtama ia Februari, Aperila, me Iulai, Augusto ma o ke topa, na sauno le whautua, Carissa Fairbrother i le TV tasi, e tatau i tangata na toi ilo ma whaatu langa la tau tupe. Ia whaititia le so ona whaalu i vaenga i le mo mia ina tele, pe le au ngā, a o maua lalu le pasene tului o tupe, sa ile langono tangata, sa lava la lato whaasoa ma tele la tau tupe, ai ole mea moni, o to tele tangata i New Zealand, o whianga i mawhainga tāli taimi nei, ma o taimina lele e ina i tupe maua, sa tele fo i ina whao ngā, pe whaalu i pola kalame i e ave mō moile o loa, ai tongi muli, po ole wha ai tā lafu, buy now, pay later, na ia whautua foi, ia wa ai vaenga pe o apps po pola kalame lungo o telefoni, lea na tatongi, aile o iloa o lai tatongi, aile o whaonga ina foi, ina ia tape ma ave ese, o tala whianga i tangata uma, o na sauwa whaile lei i lalo, ma sa ili lelei, po o whia lea whaaluanga i ei tupe, aile o ni mea mo mia ina pe o na saunua lea whautua, mō mata upo tau tupe. O le tula i mai o le whao o ngā 5 lea na mali o ise whaatau loi Sandringham i au Kelani, o whaatula i mai fo inisi wala au fou, e whaasanga i le mālo, ina ia whaia se fuafuanga i soli tula whono a tupulanga talavou, ma kengi, o le ngai o inga lea na tupu i le vaenga o Kelani, o ta uela talata i le ainga po le maota o le pāle mia.
Mai le mamau fo'i mai lona ofisa fa itu malo. Na sauna Jacinda Ardern e fa aleo fa mai senga ile ainga o le ua maleu. Peitai e le lava lea molvaenga fa Fire Act e fa apena fo'i ile national. Wata tauna avea masetaimi atoi di liwa i fofuanga le malo. E pe ona sauno le taita i le Act David Samoa. Na sauno fo ile sui taita i le national. Ua faisianga malu te le malo. Pe ua vai fo ila la tau tali atu i solto la fono. Pe tai e matoati te ele tamaita i pale mia ia saunoanga. Maolo o faa mawina lava. Ele o faa ititia le malo ni faa salanga pe ona faa alia le pale mia. Wana pona faa laulua ina i leo ata o le tangata. Lea olo o masalomia. Na faa olima le faa tau uloa i seanga ese le po le asolulu. Na faa lia i le ata o ofui na i le atau le ani ofu lanuuli. Se e vai lanuuli. Ma se pōlou. Olo o tusi e lungo lo na pōlou malo na ofu vai umi se upu o ta o le Raiders. Na tu ua i le tangata le fale oloa petu sa leito lai valu le pō. Ma ave le pusa tupe ma savali petu sa male se lau mita le mamao. Anga i le Duncan Avenue. Sa mole mawine masini po e ata. Na ia tu ina i se pusa la pise se ainga le pusa po le draw. Na ia ave e seina mai le fale loa. O le taimi lea e wha apea na o atu i le wha atau o loa. Ma tupo ilo se fe ese inga. Lea na iu ina whaina ma manua te ngai na i le wha atau o loa. Na toi wha awau lava leo la ngaoi ma toso le pusa la pisi. Anga i atu i Duncan Avenue. Sa ma whaiona toi fo i le wha atau o loa le fale o loa. Lea na wala awai mo se fe soa soani. Peitai na maliu i se taimi muli ane. E limas fululua fetalau whaasalaina i se company vai Southland, maluna kapiteni whaatasema se whaasalanga i tolu tau sanga, e le toi whaatanga ina i ona o lātou toi whangotaina ni pāua. Sa tau laulawina whaasalanga o le Candle Fishing Limited, ma le kapiteni o Campbell David McManaway i le whaamasinonga whaitou malo in Ricardo. Na whaalia Carrot J o le Ministry of Primary Industries. O le whaasalanga ua whaia mo lea company malona kapiteni o se whi au malo si fo ilia mo le au whaiwhaiwa whaapise nisi. Ina ia mulimuli ta i peito la fono e au fiele sa o le au whaingo fi ngota mai a. E te tau na whaangotaina. E tau fiele so na whaangotaina o i ama fi ngota. O ne whaamata ina ia puna oa ile lumanai. O se ia i male whaangota al company whaatasi ai. Mana upenga whaangota i tolus fululua. E whaatapula aina i le afe mita le lau tele po le mamao le tataonga o upenga peitai. Sa whaonga aina le kapiteni le afe whaase lau whaas fulomita. Na ia whaalia whaapena tele ilo le tapula a whaatola whanoina. Masasi seifo i ona ia lipotia e whaapena o le ta iono se fulomita le uumi o ana upenga whaangota. Sa le isa ofo i le au whaingo i a sa whaangota ina na lipotia te tusai ma le tola fono. I ta alonga, ua mole mawina le whaala potopotonga o ta alonga si isi iu a mea mamawhai ni usila, le si iti o le numero tangata fia le ta alonga, ma o se tasi o mafua anga, o na olto tele maalu i lunga numero Maorim Pasifika e ulu atu i lea ta alonga. O le whai ungal vai o sonei e whai eliso inga siampine ni usila, mole si isi iu a mea mamafa, ma ua mātau ina le to tele ua wha ulu atu i lea ta amenusanga, e silia malto olua se lau tangata ta alo, ua restala e awa iai, ma o le manuia o tau mawhainga nisi o whanau Pasifika i tatono lawa ni usila i ta alonga malo le tau pulenga e pe o David Liti, le ua tili whaatuputele ina ai e fie e tofolo la tau malo si, ili si isi iu a mea mamafa, ai mai se lava o whanau Pasifika pe ana ta uelele i tau ni usila, o Sam Manuela, o se whaia onga le University o Kilani, ma o lo tau vai fo ilea ta aminusanga le whai unga le vai aso. Manisi lava o whanau Pasifika, wa mau fo i reporte wha apeo lo tau vai fo ile au ta alo si isi iu a mea mamafa Samoa, ilea ta aminusanga ilea so maa tae au i tau ranga. Tala fo ia male si ufonga le lau mua, mo le nei vae ngau le awa uli. Malo atu le fōlau le tātou o tunu uina ua pā ia le nei fo i whai unga le vaiaso i le ang le lima le tausinga le tua. Ai o telefou mai Samoa ma mea lo tutupuai.
O le vai aso nei le na whaamanatu ai le atoanga o le onus fultausanga o le ekalesia Nasareta I Samoa, le na whaatuina I le awheiva se la onus fulma le lua. Na wai mai te itai o le ekalesia le laulangi, ia Dr. David Grave, ma le te itai o le ekalesia le Pasifika, ia Dr. Mark Lowe, ma isi o na sui mau le lunga le ekalesia mai atino I fafo, la tau te mon mawina le pokala me whaamanatu, o le tele o ia tausanga, talu o nei ei le ekalesia I Samoa. O le ekalesia Nasareta no lato whaatu wina le pokala me le Youth for Christ, po autala vomo ke riso, lea o loo teita ia le li misionari a Jerica C. O le fionga le minstai a le tunu Wayne so ialo, o le sui lo le tamai tai pālemia le fionga fia mena a mimata afa marka peneta, na momoli ina le whaaftai le malo I le atina ina fo I le ekalesia, o le ola wha le nganga I le ngato tangata Samoa, o lo I ai tutonu le whaalapo pitonga, ai whapena fo I tupulanga talavou. E luas furuafe tā la le mealo fatupe le malo, wha mealo fatu mo le wha moe le ekalesia I le neiva yaso. E tolus furuono tau sanga o zeta mame le fionga o sa whai sa vai, watu ina tu iei le wha masenonga le wha salanga wha whali pui pui, ina ua mali welo na lavau so lai titi e luas fulfitu tau sanga le matua, ina ua ia wha o ngā ina se amo poumuli. E tā ai tua le ulu o lona uso lai titi, ini tā se tolu, o le afuanga lea na mali wai. E le wha masenonga na wha iloi mō mau, sa inu pia whaatasi le auso le to olua, ai na ua vivesi ma yeise fes e sea inga lo la vā, na whaawhainga tae le uso matua o na vāo lo na uso lai titi. Awanga I ane lo na uso lai titi ma leanga ese I lumo le awala. Mao ina na whaonga ina I loe le uso matua le ua whaafalpui nei, le amo pou muli lea e whaataunu waile sori ngātu la fono. Wa io ina le tama ua whaafalpui nei o na mōlianga I tolu, o le fasio tangata pa I valea, whao o manu atu ngā, ma le umia o sea upenga matau tia. Wa lena o le tāpua inga I tangata Samoa na awale toa Samoa le ipo le lalulangi whato ama vai atu, wa lawi loa aiso o se vai panoa le lalulangi, ai ua whapena fo I alo e toa fitu se fulu o le atuno, na malanga atu I ngā luenga whaavai teimi Australia, le olo au mau le pitonu o Nangelok. O le lawi loa yo I alo le atunu I lungo televise Australia, o no le latu ngā luenga fisoasoani le olo tuli e le lima fe le fitu a fe tanga o neone, e fisoasoani atua I le pitonu le mātu I se sifo Australia, e asuani tanga o neone, e tau fia le o atu le sua vai le maota malawa o tangata o lo au mau e le no fuanga, o nei tu lata I se vai tafe, o le tau ta ua I alo Samoa o lo ngā luenga whaavai teimi, o no lo ngā lulue le aso atoa, ai au na manava, o no ulima le mapepesa I pese Samoa, ma pei o se mai moanga I le pitonu, le anga I ane o talavou Samoa ia, ma la watu tanga o neone, e fesoa soni atu ia I la tau. Whai loa le teitai o le fo I vaenga ia Junior Tanuvasa, o le fatu o leo langa tautua ma le ola fesoa swani o tangata Samoa, wa le mawhai o na aves ina, mai o mea fo I vaava ai ia I le soifuanga o lo ola I Australia, e au lava o na whaatino e so o se Samoa. Wai le atunu ni se o alo fosu lau I lo mai Australia ni usila mawhiti, e tali vala au se vala au lia na tu inato de kalapo fosu o malisi Samoa, e mo le wha moe sa iri ngā se leni le afiafia nā nei, e fesoa soane I alo fosu o le atunu, le o lo lango ine le malisi, I ta alunga whaavao mā loi le lololangi, ai o loo whaifo I masui o Samoa I ta alunga whaavao mā lo. Le lia ato whaongali, ma Marion a Tong. O le whaamoe leo le malisi le afiafia nā nei wa whaengoina, fusuanga mo le aso whaamasino, mo le isi au ngā tupulanga. Next Generation Judgment Day Fight Night. O le whaamalu si au le whionga le minstawa o ngā ta alunga mga nuu le whionga se ula yoane, na ia whaamalosi e alo mawhanau o le atunu, o le tasi neo whaanga tama o lo o tū maulita leni o na tama whanau, e au lava o na tapu e mawhaafai lelelelei, e na ia mawhaifo e alo mawhanau le atunu I Samoa,
O na usia le tūlanga wo o iai isi Samoa I ta longa whaipelenga mawalulunga le lololangi, ma umia I fusi o siampine I au panga o lo ta alo ai. O le tali wala au ai foi o ia alo fusu mai Australia fiti mani usila. O le sa ilia foi leo ni o latu tūlanga le lei, e le whaaso longo le lisio tangata fusu e anga I atua ilunga I fusu anga I fusi. Peita I o le wha lose le whionga le ministai tamata alo Samoa, ia sa au ni tau le taua e pei o le tātou to Samoa le whatu a mai atu le latu ta alonga mata ina. Ia malama lama mata, ia Paul Yuli Tino, a ia tafi toto lato wala, na whaama natu le whionga le minister, e le sause moa folau, ma vivini te tono ele o moa whanua. Na whaafitai fo le whionga le minister le asosia malisi, lo lato viso swani le tapu el ta leni fusua Samoa, mai alo ma whanau le atunu, e fili mai au le leia Samoa, e whai masuyo le atunu, e ta alonga whaavao ma lo. Manuia le whai unga le vaiaso le tātua atunu, soifua.
fong mari o le punia lava ia ila tau fatu faule ua o mai tu al taimi nei ia o le ngore pese o le avio ke riso. Luas fulu minuto o te nei le tu lai se fulu mari lua le tau tua fa upea la wala leo le si fonga la mue Wellington i lunga le tatou tasi o tolu tasi ma le tasi famo ia e fa pe fo i lunga le tatou Facebook ia le YouTube ma le Facebook nei taimi o le auli. O lea ua savali vali me le tātou taimi luas fulu minuto te nei le tu lai fulu mari lua ia i le tātou au nanga o whaafiafianga so i filoi nei taimi ia ua alfa whanga mai 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 le tātou atinu nei taimi o le uli ia au hanga i mai fo ia i lātou sa ngā lua le tāo na leila i tau maftanga ma malo longa ma vai ainga o le nei taimi o le uli ia i mai se fo i tari ngā sua nei mātua mātutua o lo tāpo i mai fo i tono mauta malawa ma tono mauta ngase ia e whapea fo i tono mauta tangata mātutua to e wha malo ia ma to e wha talo fatu ia i le nei taimi o le auli ma nei ala fo i le sulu matango fia le lai le laumua nei Wellington ia mai se i nei vaenga lo i le tatou ofisa wha sara lau i porirua ia le limas fumaltasi man Kevin i porirua ia i ele manatu ia alo tau wha i tusa tātou le alofa ma le anga leo le atua nei taimi ia ua fo i whianga i tau fi au mga luenga ia e mai se le tāpua inga nei mātua ia alo tāpua i pea ia ngā luenga ma a onga nei whanau le nei aso. Pela foi se vaenga nei te mai moma ia i lunga le tātou tautua le nei auli, lunga le Facebook, ma lunga le tātou YouTube, ia e whaatala whātu ma le anganga whaaloalo, ia le fo ua sui mai le foi, ua fo le tautua ino le tātou atinu, se e pa e fo i steimi o le awhiawhia na nei, ina o mai atu e fo i le tautua, ia le usu atu fo e fiso, sao tau mafuta mai le tāo na le la, ia e whape fo i le tofine ia ana whaasolo, ia le whatu a mai atu lana tautua, ia le fo i la ua sui mai le foa, ia ua fo i le whaawino le tātou unanga ma le tātou tautua o le nei auli. Ia, toi wha malo, toi wha talo fatu, ia ma le nganga wha alo. Le tātou, nga iro i tātou musika o le auli, talo le tasi, ia, le ua tapena mai fo i le fionga ala wano ati ilawa, ia awa fo i ia le tātou polkalame o le lalo langi o aso nei, ia e pei ona masani ai, ia ia sfreile o vai asta i tasi i le itu lai tasi i le auli se i pa ia le itu lai lua. Ia o mea lo tupu i nei porirua, ia o lo wha ngā solo i le Creek Fest i nei porirua. Ia mai tau atu fo i o tumu fo i nisi o tātou i nei le pitonu nei porirua, mai se o Wellington, ia i le Creek Fest le o lo whataruina i Canons Creek i porirua. Ia a wha pele ini mea ia i nei o uli tātou Wellington i porirua. Ia nga i nai whaatafa i fo i nei whanau pe atu ua onga wa le whato amata i le a uli ana nei po le tolu nei amatai. Taimi tonu ana nei tu ua ia onga. Ia ona ma ne foi ave ona whanau le fia na ni whaatafa wai ia i nai porirua i mele o wha ngasolo ai ia le Creek Fest i le fia na nei. Ia tātou anga ilo i tātou musika o le uli ia ua foi le whaafonga male mai mo ia fia whaatalofa mai o te fia te te whaatalofa tia te utoim teimi whapene o le uli leo e wale te iloa ia na ua ma o ona nisi ua umatari ngā sua nisi ia o nisi foi ia o loo ngā luru e pia whaafonga mai tono whale whai ngā luenga ia o nei tangata lana umana o mia lavani musika ia o le nei auli ia ua foi le whenga i o lātou i whiau mga luenga e mo tātou ia mālolo mai le taimi ia tali li sua ma whaafonga mai tātou mafutala ia i musika ale si ufonga le lau mua i Wellington. Tama Samoa, number 1. Tama Samoa, number 1. Tama Samoa, number 1. Tama Samoa, number 10. Tama Samoa, number 10. Tama Samoa, number 10 lola. Tama Samoa, number 1. Tama Samoa, number 10. Tama Samoa, number 10.
fianga male sunga aswa Felice Mikaele ina ua toi luas furiva minute ona tale o le tula tasi proklame o le langi o sonei pe tal tasi fatal vatu le se atu sani risati ya malola fu nga lu le temi o le uli ya ma futa mai pe tatu fa fianga so filoi ya o fianga o toi fa nga luenga ya me so ila to lo malolo mai le temi lunga foi la wara lo ma futa mai nisi tono tavale ya fatal fatu musika o malolonga ma tau mafutanga o le uli si fofonga o le laulua. Efe pula fimai ile sau o ata uma o petu o le lani e sulungi ai a
Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tulele A omae mane ilano ole liu Na o umasia upele Nofo imama pei Lesi tau langa o Samoa Ai mana tua pea o polu O le ingole o su o motu Ele mawhai nanga o nangalo Le tape mali o mai singano O lo o nofo ai tine matama yunga lona au wala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tulele A omae mane ilano ole liu Na o umasia upele Watonu matatale ngoa Wafa'ai ngoa ai Samoa Le perina o le Pasifika E fai mamita mitanga ya ita Wafa'a pea o na lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se Yesu sulu Ia Samoa lo uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tulele A omae mane ilano ole liu Na o umasia upele A omae mane ilano ole liu Na o umasia upele Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
le pese nei tai na tu mo au kuka ila so sa kuka le tau na le la maloa il pese le o lo fa tu mo so. Tau te lo wau mai le lao so. Oh
Tama le vai aisa ia ma tātou whaafiafianga o le nei a uli su i whiwhilo iato wa fo il whaafonga ma le mai mamai le tātou atinu i le tautua la wala leo le tasi o no tesi ma le tasi wha mō si ufonga o le lau mua i Wellington. E toi fitu minuta tā le tasi ia le fota pena mai le whionga la wano ia wala tātou pukala masani lalolangi o aso nei. Il pesa nei e tā ina whaapitoa tu lava ia mō i la tau fo i ia leo la to e anga e toi a whaawada la tau ngā ruenga le tu la tasi. Al pese lana ia o lo fatu le tātou proklami mo utou wha malolosi. Ia tonu ia o ngā upo le pese lea. Ia e wha malusia i fo i la oe. Na e te wha whonga mai nei taimi. Ia lo toi amata i o ngā ruenga le tu la tas. O le pese e pe i wha malusi au voi lele. Ia oe. A misi lava tātou ia ua iai ia teito o luam whanau. Pese la lea mo utou. Lo wiwi, mele sunga ia tai longo i pule.
mitalava sai ilo ingoa o se tau ave o e waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae pa a paulo ele maunga ole atua pele tuale se fo lo ni taimi ole auli ole ua te ale tula tasi ya iminu te fa te masani fo ni ole tato klame
o le lalolangi o aso nei. Ia lea ua whatasimoe whai o le fionga ala wano. Ia ua al tātou po kalame masani. Ia usimaia le whaafonga. Ia, au te whiwhia fo i e toi whaatalofa ma whaawhelo e atu i le pa ia maulunga o le tātou tunu ma lau whaafonga i le nei vaenga o le aso. Se whaapoponga le nei o le polkalame o le lalolangi o aso nei e pei ona tā penin fo i e le si whonga le lumua i Wellington nei. Ia mai pei ahu ono maasa niai mua na mātou whaatalofa atu i pa anga uma al tātou ala leo le nei, e le ngātai le lau mua i Wellington e. Ia ai whapefo i maisi ai uma o lo o atu e le malosi o le tātou ala leo le nei, o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō. Ia ai malo lava wha malo le langi mo ma le soifua lau le lei. E wia ho i ina sa fesuisu ia i mai wingo le tau le amtanga o le nei vai aso, ia ai mai ta wina lava ua matelea ina mawhana whana. O le temi nei o lo o mātango fie ale susuru o le la i nei Wellington. Ai maise o i nei Porirua o lo o iai le ofisa whaasa lau au tū o le tātou si ufonga o le lau mua. Ea mai mātou te tālusia o lo whapena fo i ona mātango fie le si o manga o lo o tāpua i mai ai i a loutou mo malu i le nei tū la. Mātou te le whaangalo ina fo i lo tātou tunu uma o lo maua i a le awanoa e sila ma mai mō mai ai le nei au nanga i lunga o vesota inga wha te konolosi i so o se ta whao le ke lope. Ia ai, mai se fo isi o tātou tunu i Samoa, ma lo wha aftai lawa i lautou tāpua inga mau. O le nei wha apoponga o le tātou polkalape, ia e mumula fo i ona whaelo atu o le sunga ia tāsi tui tolo maa, ia le lo o so ni mai, ia wale tu ina atu o le tātou whaasa launga i le so, me lea, ia fia lau fo i tāsi e toi whaadalo wha whaafeilo i atu, ma lo lava le soifua manuia i le nei vaenga o le aso. Ia, soifua lau leila o fionga la wano, te fu mo fu tātou maftanga, ia, pe ona, ia fu tātou kula masani, ia i asa whareila vasta i tāsi, te le lofo le li, ia, fu i malosi lau fionga, ia wa fu il whatonui no tātou proklame. Aftai o le mea siri o tāua na o lo o manuia. Ia ai o le whaau au le tātou polkalame, usi mai pēr le whaafonga. O le amatanga o le masina le nei i le aso fitu o Novema na atoa le leia i aile tausanga tasi talu o na whaatanga ina wha le tūla whono i le tono o New Zealand. Ia le whainga lea o mwhai o na wha uma aile soifua o se tangata i lona ia lava loto fua tia ifo. Ia pe a whai o se tangata e le to e foi i se le lei le tūlanga o se ngase o a whaina ma whea ngai ai maia. E pei ona sila fia, o le taimi ma le aso tonu lea, na amata wha mamalu mai ai le tū la whono ale malo New Zealand, e wha amuta ina ai le soifua o stangata i lana ia lava whiliwhilinga, e po o le ingoa wha Beltania o le nei tū la whono o le End of Life Choice Act.
E po o le mele ma sani o tātou whaalongo i ai e ta ua o le voluntary euthanasia. O whaamaunga la ua maua mai le nei taimi e whapea e o mai i le aso tauru se fulu o se tema i le atoanga leo le se fulu o masina talu o na whaama malu mai le tū la fono le nei. Ua lua se lau se fulu ma le wha. Lua se lau se fulu wha. La whai o tangata ua wha uma ai o lātou soifua i le nei tū la fono i New Zealand. O se fua e wha te tau iai po o se fua avelesi e toi titi ato o 5 tangata i le vai aso sa o lātou wha o ngā ina le tū la fono le nei e wha uma ai o lātou lawa soifua i tonu o le ulua i whas fulma le ono vai aso talu ona wha malu mai ia le tula fono e pei ona o ta ua. O loo iai ia le manatu o le mtanga ruenga la soifua malo loina o le a ngai ina wha ato a tele ina pea ia la wha inga o tangata e ono wha o ngā ina ia lea tula fono i le lumanai. E hui ia tulanga ai aliri mai o loo fina upea, mauna ina e la tau e lango ina malosi ia lea tu la fono, e au fiai ma le taitai o le parti a le act, le li fai pule o David Samoa. E ina ia toe whaalau tele atu le tu la fono, ia mawhai o na au fiai ma isi tangata mamai, la tau te fia wha ngā ina ia le nei awala, e wha umai lo la tau soifua ma le nei lalolangi. E pe ona si lo fia o le li fai pule le nei o David Samoa, o ia lea e ona le lafo sa folasia i luma o le parlemene, ua mafua ai ona iai le tū la fono le nei a le malo o New Zealand. Ea mai ui ina sa to tele tangata a tau mawhaalapo tonga, e au fia ai le tele o e kalesia i le tono o New Zealand nei, na te te e malosi i le pasia o lea tu la fono. A e sa le i mawhai o na tau fia ai, ia le pasia o le whaitonga whaatolu i te tono o le parlemene, ia ma le la ua avea i nei matu la fono alo ia New Zealand, lea ua atoa ia le ulua i tausanga, talu o na wha mamalu i le amatanga o le masina le nei. E pei ona si le fia, e tele isi atu no i whafo, ua ta tala ai, ma ua tanga i alato fo i tu la fono i ale nei tu a inga o whainga. Ma e tele a ina ese a ia inga, ma pui inga o ia tu la fono e fualava i le atu no umaona mana onga. Ai pei la ona mai tau mai i a tātou i nei i New Zealand, o lea whaato atasi le tau sanga, talu o na whaamamalu le tu la fono, ai o lea o tu lai mai i do tonu o le se fulu maasina o mua, e lua se lau se fulu wha, la whaai o tangata o uma ai o la tau soifua. Ai o le tūlanga sili o na matau tia, o lea o lo o tele pēr tangata, e le o whaamalia ina ai lava ia inga o le tu la fono e pei ona iai. Mai ua mana nao i la tau nei, ina toi whaia nisi teunga, ina ia atili ai ona whaingo fie o na whao ngā ina le tu la fono le nei, e nisi e ono mana nao iai i le lumanai. Sa o tau ane i le tustusinga se tasi o tustala sue e whaamautu i le ai o Dunedin e swafa e a Chris Ford, lena ia whaali ai lona matua te te, i le toe whai o nisi teunga o le tūla whono e pei ona iai nei e New Zealand i le nei mata aupu le voluntary euthanasia. Sa whaalia e le li o Ford i lana li potu pei ona whaasalawina i la amatanga o le nei vai aso. O tūlanga matautia o le sanga whaalau tele i nātu o aia inga e a matutu unga o le nei mata aupu. O lea ua mai tauina le tūla i mai le tonu o lea tunuu o ka nata. Mai o lona manatu e le o se tūlanga tāla whea ngai.
Ona o a fianga o ngaonga e ono o iai. Ma ole a mauti no lama foi e o mai ia ma fatianga i New Zealand nei ia i tu ainga o whaafitauli. Pe a whai ole a sanga da tala tu pēle a vanoa mō ta ngata e mawhai ai o na lātou whaatino le tu la whono e wha umai o lātou soifua i le lumanai. O le whaafitauli ua mai ta wina i ka nata e tu sai o tu singa le Leo Chris Ford e a ai se ta mai tai e tolu se fulua tu sanga o le soifua i le ai o Toronto. O le nei mawhine swafa ia Denise e whape maua o ia i se wha le tonu e a fua mai ona o le manongi ma le ea o vaila au. E ta ua le tu langa i le ngangana peritania o le multiple chemical sensitivity. O le whamtalanga whapea ua fitu tau sanga o tau sue se whale tāla whengai ma tau ngō fie mō le nei ta mai tai ma ona mana o ngā whaapitoa nei. E le fia nofo o ia i se whale e whao ngā ina ai ni vaila au e pei o pauta ma vaila au ia e whai eitanga mea, o vaila au e wha manongi ai le ea ma le si o manga, a toa ai ma vaila au e fufulu ai i e whale a toa maipu. O le mafuanga, ona o ia vaila au uma e wha te tele ai ma wha tupula ia le tulanga o loo mahotia ai lea ta mai tai. Ea, mai taruai la le umi ma le adiali mai ai longa e maua i se whale whapea e ono se i ai lea ta mai tai. O lea, ua se e ai loa o ia e whaatumula na tālu sanga i le polka lame a le māloka nata e wha uma ai lona soifua. O le ingoa o le polka lame le nei a ka nata la tau o le medical assistance in dying po o le maid i lona whaapupu. I le ai ase e senga ma le tulafono le o iei nei a tātou i New Zealand o le End of Life Choice Act. O se talanoanga le nei mawhine ma le TV a ka nata CTV ina ua whaato a whalawa i tele i le amatango le tausanga nei ia lana sa i linga o se whale tāla whea ngai mo ia. E whapeto o tele tangata na alo lofa atu i ate ia ma fua i atu ni tupe e whesoa swani ai i le sa i linga o sona whale tāla whea ngai ma whitaui. Ai beitai, e o mai lava i le teimi nei e le i manuia ia tau mo whainga. E a mai ua whaasolo fo i na uma tupe ia sa ofo ina ma fua i atu e tangata o mo ia. Mai o le mafuanga lea ua ia manatu ai e pe i siri loa na ngai i le tula fono e wha uma ai lona soifua. Na whailoa mai lae nei ta mai ta aile mtua whaingo fie tele o le whainga o lana tālusanga ina ia wha uma ai lo naola. Wha tusa lea i le maupua ngā na whea ngai maia i le tausa i linga o se whale tāla whea ngai e nofo ai. O le whaataita inga ua maua mai whaafita auli le nei mawhine i ka nata. O se whaataita inga le lei tele lea mo stasi o mau au tua tangata e le ato toa le malosi o lo o iai. E te tee malatou le ta lia le tula whono le nei e wha umai le soifua o tangata. E tari tonu i e tangata nei o tūlanga whaape nei e mana o mi ai pūlengo nuu ma ai o na ave sea i a pāpui pui ma whaafita auli o lo tāu fi ai tangata e le ato o tolo lātou malosi mai lo lātou maua o se soifuanga le lei. A le mele tupu o tele ina manatu tangata e le a toa le malosi ina ia wha umaro lātou soifua i lalo le tūla fono pe ale maua se fesosoani ma se la vea i mo lātou e a fia i ni mawhatianga whainga tā whape nei.
O le taimi nei ma le tula fono le malo kanata i le neimata upu e matua lau tele lava ma whaingo fie e tangata e maua ini mai e pei o na afia ai le maafile nei o Denise e le la vea i lalo o le whaapunga ho nei o mai whainga tae le to e foi i se le lei ona talia la tu tal sanga e wha umalo la tu soifua i lalo o le tula fono. E pei ua o maia lea tala mo nei hui wha apuponga le tātou Polokalame i le manatu māwalunga o se tuplanga e ono mea o na tātou manino ma mala malama le iai i le mau whainga tā ma le mau lave o le neitu la fono ua te tala aio na veso swani se fo mai i le wha umaina o le soifua o tangata e a fia ini ngase whainga tā ua le whai o na tonga fitia. O tulanga wāreri mai e atangi ai o le a whainga tāo na toe whaia i a se taunga whainga e awe se ai i a pe toe so loia i a le tūla whono le nei lea ua atoa lona tausanga i le lumanai. E pe on sila fia o le pānota whaapi toa e a pe o le referendum le sa whaia le tausanga i lua awhe lua sifulu e winga i le mata upu le nei i le taimi o le pānota tele New Zealand. Na tūlai mai ai i le langolangoina e le lua vai tolu o tangata pānota o le fesili sa tu ina mai, pe fai, pe le ai. I le taimi nei o lea ua atoa le tausanga o le tūla fono o le mea moni lava, atonu o le atu maupeo na iai lea tūlanga, e pe o le si e foi o le au whainga o tangata e lango ina lea lava tūla fono. O aia inga masani wha le tūla fono, e te tawai i le malo o na toi sila ia a fianga o le tūla fono le nei pe a umalo na 5 tausanga mua talu o na pasia ma wha o ngā ina. Ea mai o le tūlanga la na ai o leo ngā o lea toi i luilonga, ina ia whapea, o na sila i malo sianga, ia ato fo imani whaale tonu o le tūla fono, ina ia mawhai o na fo sia aini teunga, a wā lava le sanga whaale leia pea, ma ia mautino ai o loo wha amalia ina e le tūla fono, ia mana onga o tangata ua maua i ngase whainga tā, ma ua mautino a e leo toe a toa se ono masina e soifua ai. O tūlanga nā, ia māia inga e pei ona iai, ia ai tātou tālu sia, o le awha pe nāo na whai, ia pe a uma le ulua i 5 tausanga, tālu ona tūla i mairi nei fo i tūla whono. Ia usi mai pele wha whonga. I le toe whaaua wina atu la le tātou tala mō le nei tū la. E tūlanga wha le vāo mā lo. E 5 la wha inga o ni whonotanga te tele wha le vāo mā lo, i ana tātou mori mawina i tū SS o le lorolangi, i le lua vai aso na se ima vai atu nei, mai i le aso ono, e o mai i le aso lua sefulu o Novema. O ia whaatasinga te tele, sa au fia ai le fono fo ile nei o le COP27 i Aikupito. O le tau fianga tai o malo Asia sau te sasae po o le ASEAN, le sa fia i Cambodia.
Ae whape fo i ma le tau o fianga o malo losi o la tua ti nae, le G20, le sa usuia i le atunuu o Indonesia, ma le fontanga whaatatau i te mao ainga o malo o Asia ma le Pasifika po o le APEC, na whaialea i le atunuu o Thailand. E pei ona sila fia o le fontanga mua malo o whaatasi e winga i swinga o le tau, le COP27 i aikupito e le i malanga iai le tamaita i pāle mio New Zealand ia Jacinda Ardern ai sa maualo na vanoa e whaielo na sao e awalatu i visota inga tele wamave sa whao ngai na ai le Zoom ai o isi fontanga uma e wha i Asia sa awai o ia. O fontanga uma nei sa mawaila vanoa Jacinda Ardern e whailo aiai ma tala noa i ta i o tunuu o Europa, whapea a Amerika i mātū, ai whapea fōi malo Asia i sa sae. E au fiai i le li Palestine o le United States i a Joe Biden, whapea le li Palestine o Xi Jinping o le malo China. Ma sanga whamautu i nai sotanga ma fianga o le malo New Zealand, i tu langa ma mata upu whaalewa o malo. O whanotanga uma nei, sa taulai i awala ma whainga, e ma whai o na ngā rurue whaatasi ai malo, ma tunuu na awai, i mata upu tau i le tamau aiga, ma le sa i lio ni awala e tau wha ti tia ai, le whaaleanga ina leo le ea ma le si o manga o le lololangi. Ai na tau whaale tonu, ia ona o tūlanga e a fiai, ia leo sfa inga Lucia o no fuanga e ngau si aile e le tise, ma le malo si anga i te tonu o Ukraine. Ae whapea fo i winga tau wha o so le malo ko lea i mātū, ma na whaata i te inga o mea tau. Whapea ma le malo si o lea fia o saina, i lono wā maisi e tunu o le ke lope. Taluai ona o le sea o na maua o se taunu unga e au tasi i aita i o malo i nei fontanga, ua manatu ai nisi o le awato mamai, wātangi ai e se tūlanga, ua whaasolo ina vai, ma malu e lue le maopoponga sa iai mua o whaalapo te potonga nei whaalewa o malo. Ui o lea e manatu fo nisi, o le whaatupula ia o me o solo te tee, ma le whetawai o nisi a tunu uma malo, wha o popo atu i ai ma a fianga o swinga o le tau le maua ni mea tau mafa, a to ai matulanga mo mia o le malo sianga. Ae whapea le tau ngata o le tau o loa. Ua tulai mai ai ni whaafi tauli ma ni swinga o ngonga, mo le tele o malo, ai mai se whaalapo tonga nei whaalewa o malo. O se tūlanga ua lamati ai le tūlanga le lei, na whaatula i mai ai ina ua ola le tau o tele lona lua le lololangi, i le tausia leo tu la fono e whaalapo tonga whaalewa o malo, ma tūlanga e launga te si ai e tunu uma o le lololangi. E le ngata i lea, ai ua mai tawina fo i la whaina o pulenga, ma le nganga o whainga ma lo wha te mkarasi, ona o wha amtalanga le sao ma wha asara launga tau wha se, ua soli pala ai le tūlanga wha moe moina ma le tali tonuina o ni fuanga whai. O le wha atupula ia fo i o pulenga sa wā ma whainga pule tutu i nisi vaenga o le lololangi, e masalomi ai le ono tula i mai o whainga wha terrorisi, ma tula i mai ai ni taua, ma ni fe ese inga, e au fi ai i tū tau i whesota inga te le wawave, o ni taua i le wāte tea, ma ni taua fo i ono whao ngai nai, ia ni mea tau wha niu ki lia. Ai pei ona mai tau ina i whontanga nei, o le mawhai, nisi o malo, o e tai o malo, na malanga mamao, ina ia awai i whaata singa nei, wātangi ai ia le talitununga o ia tai o le lololangi, i le tāua ma le au ngā o wheiloa inga ma isi fo i tai,
A wale tala no ina i o mata upu ta ua ia i lato uma. O le awai i o fontanga o se tūlanga ta ua lea e wha mautui na iso tanga ai maise le vā whea loa loa ai ma le sao o wha amtalanga e whetu whaai ma wha sara la wina ai. O le tōtele o ia tai o tai o malo po o tunu ui Europa ai sa malanga langoina le malanga mo fontanga nei sa whaia i Asia sauti sae a tonu o se tūlanga lea atangi ai o lea ua amata ona talitonuina tai o Europa ia le mea ua lewa ona iai le manatu o le malo le United States o Amerika e tā ua tele ia le tūlangi o Asia mo mea tau whaatau inga a tofo i male file mu o le langi. O le awinaane talwai nei i Asia o ni maatau o malo e au fiai pe le tānia o falani mo si amani a toa i foi ma le sanga whaalau tele i nātu o so tanga aloa ia o le malo peretania i lea i tūlangi o le kelope. O nisi i o tūlanga i loa ai o mata upu tau ia tunuu ma malo o Asia ua ave nei ma mata upu e a fiai le lalolangi a toa. O le tōtere lava o tai sa whaatesiai i fontanga e pei ona tā ua sa i oe ma malilie o whainga whaavaya le malo saina e ono mafua mo iai ni lui tau e tusai o sotanga le lei o Asia ma isi vaenga o le lalolangi. E ai usi mai pēr le whaafonga. O le fontanga malo o whaatasi whaata taulawa i suinga o le tau o le lololangi i le COP27 lea na whaia i ai kupito i le amatanga o le masina le nei mō vai aso lua. E ui ina sa tele ni whaale tonu mani le a toa na mai tau nai ona o le whaatu ala pēa o malo mau o loa i fuafuanga whai mō se fua e launga te si aia tunu o le lololangi i le whaonga ina leo kasa o ona o loo iaile talitonunga o mafua ai o na whaalenga ina le ea ma le sio manga. Ae o le mea e au pito sili o na tāua mō atunu la iti ma le vai le tamau ainga e pei o le tele o atunu i le Vasa Pasifika. O le whaamautu ina lea i le whono tanga le neia le lololangi. O le whaavaina o se whaaputu ngā tupe whaapitoa e tau iai ia mea tō tino ua whaalenga ina ma ua leiloa i atu nuu nei. Ona o whaafita hauli e mafua mai suinga o le tau e pei o a whaamalo losi a toa ai malolonga. E uila ina e le i maua se molienga o le fontanga i se whainga e autasi iai e te te atua i whainga ma mafu anga o swinga o le tau o le lalolangi. E ai pei ua whaafia ia le totele o malola iti, ia ma whaale tonu ma vai lo latu te mau ainga, ona o le pasia o le neivaenga e tusa o le whaaputu ngā tupe whaapitoa le nei. O le nganga ma le whaamoe o le fontanga, o le whaaputu ngā tūpele nei po le fund, o le amawaise fisoswani mo tunu uia tawa tia e, o te le a whaina ona o tūlanga e pei ona tā ua. Ua whaingoa ina le nei whaaputu ngā tūpele lalolangi,
o le Loss and Damage Fund. O se tulanga wailonga o na talia le lei, ma lango ina e malo la iti o le kilope, ona o le mata upule nei, sa matua i longa o na mamafa i ai, ia sa unuanga i manatu, malangona o usu ngā whono mai le Pasifika, ai moise ai le tele o isi atunu ula iti o le lalolangi, a o whaanga solo ai i le tau o fianga le nei, le COP27, i le ai o Sharm el-Sheikh i ai kupito. Ea mai atonu o le mea tātou di tāru sia uma, ia vave o na whaatino lea wha moe moe, ma maua ni fiso swani mo le tele o malo la iti le laulangi, ua onga mawhatianga o whea ngai malatou, ona o le si ia e pea o le swatai, lea ua whaasolo ina lo fia, ma whaaleanga ina ai o lātou lau whanua, ato ai ma le soifuanga masani o tangata. Ea ai usi mai pea le whaafonga. Ia, o le si whonga maalia na tionga ia suao,
Nei vaenga o le tātou Paul Kalame, o loo e whaafonga i le Paul Kalame le nei o le lalolangi o aso nei a le si fonga o le lo mua. I le toi whaawawina la o le tātou tala, mai i le atunuu fo i le nei e ngoa ia Iran. O le lipoti lata mai le vai aso le nei ua tauai, e whapea ua whaasalaina i le oti e se whaamasinonga i te tonu o Iran, ia se tangata na awai ma fia i solo te te, ia o loo wha wawai pēi te tonu o lea tunuu na amata mai i le masina o se tema o le tausanga le nei. Ta ua i se lipoti alo ia ale malo Iran, e whapea o le tangata mua ale nei ua whaasalaina le whaamasinonga i le oti, ona o ia solo te te i te tonu o le tunuu. E whapea o le solitula whono le nei tangata o lona na molia o na whapea ua ia susunuina se tasi o fale o le malo i le ai o Tehran po le lo mua lea o Iran. O le malo ma le tunu o Iran o lo o iaile tali tununga e whapea o le tunu le nei e au pito i to o tele ia ona ia lava tangata e whaasala ina i le oti i tausanga te itasi na i lo seisi lava atunuu o le lalolangi se ia vanga na aile atunuu o saina. Ai o le whaasalanga e pei ona lipu tia mai le nei vai aso e whapea o le tangata mua le nei ua whaasala ina i le oti ona o solo te e ian amata mai a se tema e mai o se tulanga e whapea ua matua whaapopole ina i le tele o whaalapo tonga tu ma o tia le lalolangi o lo mai ta wina me tupu i te tonu o lea fo ia tunu tele. O wha maunga sa tu ina mai e le whaalapo tonga o mea ta waia te tau o tangata i te tonu o Iran na ta uai e toru se lau luas fulumole ono lau wha inga o tangata na mali liu i te tonu o le limas fulfitu aso ta luona amata mai solo te te nei i Iran e au fiai la i le toru se lau lua fulu ono le nei, ia le fās fulma le toru o tamaiti, ai to a luas fulu lima ia ti nā mata mai tai. Ma le whaita wafe o istangata na tāo fia ma loka ai e leo, ona o ia lava solo te te. Na mafua ia te te nei, ona o le maliu o stamaita i te lavau e ingoa ia Masa Amini, i lima o leo whaapitoa le malo. Leo nei la tau te waia i a mionga mawinga o tangata o le tunuu. Na mafua na tau fia le nei mafine leo. Ona e whaapea sa le i le lei ma le i tāla whea ngai ma le tūla whono. Ia le whainga o lona scarf fo le nei e kawa pe sai ai ia lona hulu. O le leo whaapitoa le nei le malo Iran e whaingoina i le ngana peletania o meo guidance patrols e po o seisi whaapunga o le morality police. Mai o le lato ngāruenga o le vaia leo tangata uma o le tunuu ina ia mauti noa o lo o lato usita ia ma tausia tu la fono o le talitonunga wha isalama ia lato tu maanga ma mionga ma te unga i aso uma. Mai o le aso se fulu tolu lao se tema, lea na lātou tāo fia aile tamai tā i nei o Masa Amini, o na whapea na mawhai, o na iloa atu se vaenga o lona laulu, e ui ina sa iai ia lana scarf. O lo o moli mawina le sasaina ma sawa ina o ia leo, ma e whapea sa ia le iloa aise si moni nā yaso, o le i umaro na ola i le tolu aso muli ane ai le whalemai. O nisi o moli mauna lātou tā uai, ia le sasaina o le nei mawhine e leo. Peitai, o le lipoti alo ia leo na tu inane i le au whaasa le lau, ma ua whaa i loa mai whala wa i tele. Tā uai, e le i ai se whainga whaapea na whaia e leo, mai o loo masalomia, na mafua o na uma le olo le neita maatai, ona o se wha le tonu o na whatu. Ia mai
o le maliwai o masa amini, ua whapea ona pe ia hoi ona tātou sila mamai mo ia i whaasa launga i televise, ma li poti o mau mai nisi o newspaper, ma fuai ona te ia le tupā o ti nāmata mā tai o le tunu o Iran, ia ma whapea ona langolangoina e isi vaenga o le tunu, ia ma ua whai te tele ai, ia solo te se ia o mai lava i le taimi nei. La lela, o le ua whaasala i nā ili tangata mua la nei, talu mai, ona amata ia solo te ia se tema, le ua iai le whaasalanga i le oti o le tangata mua, ona o le a fia ai i ia solo te. O sina talapupuu i le atunu o Iran e pe ona si le fia, o se atunu e pūlea i talitanunga wha ale lotu, o le talitanunga nei wha isa lama, o le tausanga e awhi iwa se lau fitu iwa e pei ona manatua e lau mātua. O le taimi lea po le tausanga lea, na whapea ona te ai tangata o le tunu whaasanga i le pūlenga sa iai, a le tupu o le malo Iran, i nā ona pō, whae ngoina o le Shah, o Shah sofa ia Mohammed Reza Pahlavi, e na osofa ia le maota o sa iai ia le li nei le Shah malona ainga, e whapea na whaato i lalo i naile na whainga malo, e tangata lau tele le tunu, ia mai se au tangata nei o le lotu o le talitununga isa lama. Ia ma amata mai e loa i le vai taimi le nā, ia pūlenga, ia ma whainga malo, wha le lotu, e pei ona o mai i nei ona pō. O wha maunga alo ia o roa mwhai ona maua i le tauno lea tunu talu mai, ia le fau valeina leo le malo, i le tausanga e awhi iwa se lau fituiwa, i le ave sea o le Shah, ai tūlai mai, i tai o le kāle sia isa lama, po le lotu isa lama, e ta ia le malo. I le vāo le afe iwa se lau walu se fulu, ma le afe iwa se lau walu lima. E i le vāo le luas fulu lima afe, ma le fās fulu afe la awha inga o tangata o Iran, na tāo fia ai, ma loka e leo. Se fulu lima afe, na o iluma o le wha amasinonga, ai walu afe a ngai i le iwa afe lima se lau na wha salaina i le oti. Ea, pe o ni wha maunga e whaingo fia na tātou manino ai, e o ni pūlenga sā wā tele, ia pūlenga, e ui ina wha pēr o pūlenga wha le lotu, ia po o talitonunga wha le lotu. O le so, ia male wha maunga a pito lata mai, e wha pēr amata mai lea so mua o Ianuali, e o mai i lea so tolu se fulu o Iuni, o le tausanga le nei lua afe lua se fulu lua, e lua se lau lima se fultasi la wha i tangata na wha pēr o na wha sala i nai le oti i tu tonu o le atunu lava le nei o Iran. Ea, o lona winga i se tala wha pupu, ea e tau ona tātou mautinoa, ea alo e se mamao mai le malanga i a tunu, e pe malanga fo i ni fontanga mai tūlanga wha pēr ai ia mautinoa, e whai asi marolosi fo i tūla fono wha le lotu, ia pui ai, ia le nei atunu tele e ngoa i a Iran. Ai tasi ia o se wha apoponga le nao le tātou Paul Kalame le nei un whai o na tū wha atasia i le nei vai aso, ea wā ia le wha fonga mai ale, pa ia le tātou tunu. Malo vaftai lo fiona wano, malo ho tapena ina, mo le tapena ina tato proclame le neva yaso. Eta se si vaenga le wa le na mai I talo le neva yaso. Ya o le fa unga le Supreme Court New Zealand. Le sa fa dia ile talo sanga fule le ale kulupu tupulanga talo vole fa ina o le Make It 16. Ia. Le ana la tu avela mta upu vole le te tau ona tu ila lo sfulona tau sanga le matua tanga te tau ona ngava ina palota. Moni. Ya peila le amatanga le avenga le mata upu peina. El na te ena le vaenga le famsilonga mawalunga ia fa pe fo ile famsilonga to apili. Ya peila le vaso nei le na fail fa unga le
famsino ale famsino le Justice Ellen France ia fa mai ai o ele vulele ele tala fia ngai se sel fa unga le famsino maulunga le ala watali ele apilia ale kulupu le o tamaiti es fronta usanga matua moi ta o I moni lau sa no tasi pe o se tasi le o vai tele o lo o fu oi fia ngai nei male malo ia mai se o tato uma o wa ya ho ile o se mata upu na o malo pe na o se vai o tangata uma lava o New Zealand ya fi ai ona o le fai unga la le famsnonga o le moni noi ia ele fete nai ia le amusia la tu la fono le me ta wa ya tau le Bill of Rights Act ia ma le tu la fono le lo ia ila ya tau e pa lo tai dis full war tau sanga ia la fe mai fai unga famsnonga ia e fete nai tu langa le e tau na fai ese fu fuanga ia ai pela o fa fia ina ai tu pulanga talo ona o fa ali liu la tau mo fa winga la tau o ma lo la tau fi nau e de o le tau ona fa palasi fo le fu ono tau sanga ia le matua e pa lota ai I fainga pa lota I o so se me lavo council I fa pe fo I ma le parlemene ia pela o le tulanga le leile na o le foi la o uma na mai sa no ngal par mia mal malo o mta upule nei e le se mea fa al malo ia o le la o ile ngang o le fai nga malo ia ho e ta pena se pili ia po se tu la fono a fo ile tau fa ofi ia e avela ile mauta e tala no ia ma fa adi manatu ia po le altu langa tau no fai ia a ho wai le fai ngofie mo le fai ngofie no sui a fia sui ia le e te pa no tai tanga il parmen e mana o mia le lango ina o le swinga o se swinga foi e le tolu kuata o sui foi pule uma o le parmen o New Zealand ia lo vai tot le ai le lo e tolu kuata 3 quarters ia a faila se laulu fulu ia la fa ia foi pule le ia su ana la le tolu kuata o la kuata se laulu fulu ia pe fase fulu wa pe tolu fulu ia tolu fulu winga la e tau no maua e lango le iva se fulu se lau se laulu fulu I pe afa pele pa ui lalo po la lava se swing o le Electoral Act o le tūlanga na ai o le fai mail malo ia pe tau feololo pe afa pe whaatanga la se furu ono pālota ai na o pālota I o Pūlengo Council mai tu malo ai le a fia il parlemene e a tau ina amatai ai pe la fai tu tasia ele o se me foi le fa pe o mautino o lai o si la el malo ai po la me la o mai mautino la va o le foi o na sa no el parlemia ya te sinda ante a fa yo el parlemene el ta opule nei o le ate tala sui foi pulo le lei bala va ya pule le sui le me pa lota ya a wa e el to nunga e le o se mata upu fa le malo ele o mana o malo e sui ia pe mana o malo ya e tu mau ai le ya tofu la ngona ia e wa pe o le ala le o me o ia le pule fa ia fa unga mo tanto uma o le mau ta o le parmen ia pe o le tu la na al va vele la no o le ase tu le o le palo tors fulu ono ma se tu le fa le a tonu pe le ia I nei a tala fe ngai a mo se fuanga I nei la to ye pe au da to mori mo ina I me wali mai I le tulanga o le lole o ia tu pulanga ia malisi me ia a fai o le sefulu ono le ta wai ona ona aveta vale le ta moititi le o ta ngai le ula mana ia to ilo ia ai pe o tata waltel te nunga fa sa mo pi u foi sila titi wa tata ku sa pe lo ful tasi il tama mo teine e alua il fa te nunga al matua ia nei nu uma le soifua si foi al mele ia se fulu valu loa fai le flat o tawe titi il soifua nga ia fa nei fa palangi fa ele ai la le fa pel tata soifua
Pe no pe fa ya va ale la tali mono ftane fa na te. Fa lo mo matu. Ma tu la mo pule ma te talo me pe la I le fa va ta to la ngona fa sa mo. I pi li ta la fe ngai o la fa ka sa ula I kiki o le ele lo fa ile me ma le me la so fa ile fa ai unga. Ya mo le ya la o sa no. Ya la sa ma la pa lo ta ele o frui. Ia o tātou ala lea ia soifuanga o tātou māsani ai, male. Ia ai whaingtāhu in tātou fua tātou istangata a peo o sina wa ai hoi le wha mahu whau. E pi ese a tātou soifuanga male tūlanga o whainga o mea. E pia o lau laiti e atangia fo ia lai manatu wha aali o ta moiti I talanoanga o mea. Hi pe o ye la ola ki o pe o fai ya si sa nei lo o to tele o ma tu mo ile sa. Ya a tono ma na yo foi fina ngalo ma no mal palmi tu be il palmen a tanto si la iguale o mautino la ma ele mana o ile national po le act ala e lango le parti maoli yo le green ai se vanga na la le leipa le e le ise fa vunga fa pe al pan bi le fa bai a tala noa e te tala e le leipa la mo ia fa ali le fina ngalo me o ia le fina ngalo fai pule te to tas ma lo va tai ya wa mai fa mal tatu proclame fa te tu lo fianga mo tapi nei no proclame le foi va yaso ma lo la mo lei fa pe na no fai fa te foi so mai das il tanto proclame ia ai o le malo lo fa foga la fa po mo I nei fa o ponga o le lo langi o so nei se ia dia te mi lo ni fo I tasi le vai so tau ina manuia le fa I un vai so fa to fa soifua O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
so. Se me kemo. Se mo ki o te fia. Ah, sorry. Se fia tinga ko mo pa. Ah, makua melele ia. O pele mo. Kofa. Ei. Oi o simo. Ah, bomba. Fifi pen mar pese ya sautao ya il si fongo le la mua tae vai o lo mana il tau pori il nei temi o le uli le wali ma minuto te nei le tu la e lua ya na ua mai atu foi mal tatu por clame o le la lolangi o so nei pe ona fa faina ma una tu le fionga ala wano ati lawa to mo fu fa pongo tatu por clame na ye le tu la tasi as rail le vas fo ya pe auli atu ye le soifua le ola ya e toi fa maro atu nei taimi la unga ruai la tolo mafuta mai tono fa le fainga luenga fa pe fo ina matua o lo fa fonga mai le tatu wana le o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ile ngata i tono ainga ya e fa pe fo i tono mo to tangata matua ma mo tanga se ngase ya toi masani fo ni fa fia fia su filoi ala wala le si fonga la mo e mo mo ya to fa fainga fia fo inga luenga ila tolo nga luai ya e mai se fo ila tolo mafuta mai tatu upenga fa ilangi pe o le app mo le Facebook ale si fonga la mua o ka se mana yo le tau ya e fo manato le wa amata fo ile creek fest amato i porilua ya le ana pasi men nei le uli dia sfulua ya alawa amata ona tum fo i Cannon Creek ya mana fo ile ave ona fa na pe fa pe tu wa onga nei le uli ile tula tolu ya ave ile fale fa se la to maftanga ya ona ave fo ile le fia na nei mana ile Paolo ya fo ile fa amata mata ina fa na ya ile creek fest tato i porilua ya ai to fa malo atu nei taimi o le awa ta vale foi ya fa malo le foi nei ya uli ye il manatu ya to fula foi ya le ta vale afia ya mal vaanga nai anga ya ile nei ya uli ya al fa manatu la vaia mal tu lalo mal taulongo atu le tato tu nei ya manatua fa mo le tato saonga le mulunga o wala
ia o le o tātou o mai le whai unga whai o ngā luenga o le vai aso o le tō tele o le atunu ia ai na o na mātou wha mālo ia ma wha whelo ia tu nei taimi o le auli le o 5 minute o te nei le tulai lua le si whonga le lau mua i Wellington ia si tātou ois tātou pese amata ia o na whanga solo atu i leo le tātou proklame o le nei auli. Ia o nei pese whawhengo fia i le auli ia wafo i le uwhenga i te o ngā luenga ia o e nasa inga rua meri tai au na li la o la ngona fo i o e le vai nei taimi. Kei o se anga ua punitia i lau malanga ua fatia le nei whalanga kei o se matangi ua ia molia le maataua sai le moana ho le perira ho le nei vasa Laura Salea, Safayo Yama, O Ua Pitanga, Ole Tanata, Palana Faasino Manga, Ole Sese, Maleta Ulanga, Uana Alaimata, Ole Polunga, Taile Anga. Mineralia, ola bananea, ole angaloe, fa apefea, ola umalosi, malu ualo fa ua e fa tafea. A mai, ta umai, ta fia mai. Teva ava ai ole alokapu ila umesafai sili ayola uoti pingu toile moa no tele tue mana tuai sa o sa i fingo ta ole tai amanu ole bao pe o te sa olo tuai o fea e au punasi ole nei maataisi ua e tongi mai ole manongi o se a e to e tumu pa umai pase i e tonga o te pulo wai pe ole pua tau pea ole sa sala ole lima e tasi ua e tusi mai mai ta umai ta fia mai Yesu le faala o e o te manuai i faao sopo sona ane ti a palo ua o whanoai Walilo atu ai oe lamba ai
whaia e o si o unei loto o te whato ese ma o wha maulango o se tūma seanga o le tauta mali alofa wha mangalo o ani le lei sa o tau mawhai i la unei ola mo se lumanapi e ilo le Iusalema le whamalama na susupe na te waama ai si o unu upere ua i ola upese o una langana i totongo le to ese lo ua tua whaapetai i lo umalosi ma le loto tele e le ngalo le tina o tanu malala mati mainga ma ne fautuanga falea ona muli muli o si o une yola ma le soifuanga mai ta umai Sofia mai Yesu le faala o e o te manuai I faao so o sona ale tila palo ua o whanoai I lele anga ua lilo atu ai oe lamba ai I lele anga ua lilo atu ai oe lamba ai Nei whawhiwhianga nei vaenga o le wauli no sumre ona nei minute o te ele tula e lua I le tautua mana unanga le nei le tātunga la leo. Ia le tasi ono te simare tasi whamo. Ia ngāta fo lea ia olana tautua I lunga o le YouTube. Wha ngāta fo le Facebook Live. Ia mane Samoa Capital Radio App le nā. Ia lo whapena ono tui nātu le tātou tautua I le aso ma le aso. Ia mātou tō whalofam whaatalo whātul pa I maulungo le tātua tunu le nei vaenga o le awauli o amai o tau le nei vaenga o le aso. Ia mātou te whaatalofa ma o whalo whātul pa I maulungo le tātua tunu I o tūlanga whaalupe. Ia o le aleo ia sa mātou whaamtalanga. Ia o te iloa. Ia o tau sā mautou whaingata. Ia mata mai lava. Ia I le matanga se ia o le ngāta anga. Ia ele mawhai ona mātou. Aina mātou whaatalofa atu pa ia maulungo le tātua tunu le nei vaenga le aso ia nei a tātou ta māma tina mātutua ia ngāta fu ilea ia o I lātou lo whapena o I tono maota ngase ia o lātou o whale o tangata mātutua ia ngāta fu ilea ia o le mamanu lau telo le tātou tunu ia lo whapena o na whawhia ngai fi au mga ruenga ia pei o na māsani ai le aso ma le aso le loa le tātou tunu ia le whangarau ina foile le
le tapo inga mau ia na ia tātou whaafenga taulangi so se whata whaitauranga ia au ngāle manu i o le tātou tunu ele ngāta i New Zealand nei o se tālia ia maso se mahenga la ke lope ia lo whapena o ona iaile mamala o tele o le tātou tunu ia mātou te o whalofa whaatalo whātu i lau tau ngā luenga whai ma o te tātou tonu ia o lau tau ngā luenga tautua ia lo whapena o le manu i ai alo whaiva ia matama whanau o le tātou tunu ele ngāta i so se ngā luenga lava ia o pena ona wala au tu tofi ma wala au inai ia a o ngā ruenga whaatino i tonu maota malawa ia o wale tau siaina o na ia tātou ta mamati nā mātutua. Tā lofa lava. Ngā ta fo lea ia mātou te manatuaina fo le nei taimi na ia tātou uso matua whawhine o lo whapena o na whea ngai la tau mga ruenga whaavai taimi bi o na malanga mai ai le ngāta ia o New Zealand nei o au se tahalia maso o se vaenga lava le vaenga le au saila ia mai la tau umalava o lo pena o na malanga mai mo ngā ruenga whaavai taimi ia malo le ngā lulue ia te o tau malo le tau ngāta ia o ama le tūlanga o ngā ruenga i lea ngā maulunga o lo solonga le leipe porkana me whaatino le aso ma le aso. Ia, o le tautua lau le nei ma le unanga le tātou ala le tasi ono tesi ma le tasi ia pei ona iai le nei vaenga o le aurauli ia pei ona iai fo iniso nei tātou porkalame ua mau mani atu pei ona whaataunuina le sunga ia la wano ia ngāta fo ilea ia o le uso ia tasi tūtura vaa ia ngāta fo ilea ia o le ua o mai taimi o le tātou whaafifianga le aurauli o lo tau au ona le nei Jeremia tāpu mana ia o le a tātou whaafisa ngai mau tau se ia pa ia le tūlai whaa Tali tulai wha, ngai le tulai lima wha ma ina le tautua ia o na malanga mai leo so ia tasi tūtula wha ia ma te toa lua o wā te tau wha mai a ina o le tātou tautua le nea so. Tā lofa lava, ia manuia lava ngā luenga o lo wha pena o na wha awhia ngai marima mautele o le tātou. Tunu u, nai wha awhi whianga mo o tau. Ngā tawhu i lea, o i la tau lo wha pena o na whia ngai whia au mga luenga, pei o na māsani ai, mā lore ngā lulue, mā lore tau ngā tai, o a mai o tau le nei aso. Se wa e ona ele ingotolela koe tau kake yala. All right, Dr. Roman, that's in Panamana.
yala Jimmy.
Nai whaafifianga renei vaenga leo huli na wa afa tonu lava le tula e lua le tau tuamla unanga te tātou ala leo le tasi ono te si ma le tasi ai le ngāta fo ilea ia o lunga o tātou penga te whailangi le nā ia wa uma ona tu inātua i fo ile tūlanga o te tātou porkalame ma tau teo whalofa ma whaata lofa atu le pa ia mo lunga o te tātou o tunu ile nei vaenga le aso ma lo le soifua manuia ma lo le langi ma lo la fo ile ono sai ia ma le whaato toa i au manga ruenga o lo utau whaatino ina le aso ma le aso e ile nganga ma lunga o lo solonga le lei pe porkalame o lo whaatino i le aso ia wale whaatasi mai o lo tātou tapa ausilio le langi na to te whaatalo whatfoi wompa anga masani le tātou wala leo pei ona whaafonga mai nei aso le ngāta fo ilea i ona ia tātou ta māma tina mātutua ia i le lātou ngā luenga whai o le tūlanga i o le auli ia o le tūlanga o le tau o lo iai mātou i nei Wellingtone i porurua o loo whai lava sina mū tini o le la ai o loo whea ngai ai fo i ia mātou i nei polilua po Wellingtone i le tūlanga o le Polifest foi le whanau lea o loo whaatino ina i le taimile nei ea o loo whapena o na tumutumo i foi le tele o tangata ngata foi lea ia o le pisi ai foi o lungo a wana tele vamvi mtulanga o taavale ia mana tua lau paka ia ne te i ua umai foi le vaenga lea ia e te ua mau e foi se mea mama se taavale ia ngata foi lea ia o nai tātou whanau a onga lea ua wha mai aina lātou a onga nei aso ma lo lava ia te o tau i le tau ngā ruenga whai ngata foi leo mātua i le taunanga ino nei tātou whanau le tai au ia ma le piki ino i lātou leo auli ia o le ele o se ngā ruenga whai ngofie ai le nganga maulunga ia o lautou pitola au o lo whai ngofie le nei tātou walamu whanau au wale le usu fie i le awa onga ia ona o tūlanga fo i e wha pēnā le onga langa mana soi fuanga wa pēnā fo mea so iai au ia o walu nei le ha onga o wea tūla e tū mai lo tinavu le sau e pikia i o e mo i el tamai le pikia a pe a tū mai tina e la koe la tu e pikita pi e ilo tanganga fie pe tate mi mita vu le i atau i o lawa sau wa pitolo tina e pikita i tamai le ha onga e wha pēnā ia awani o tātou ia tātou mātua o lo fa pena vo yo no mi mitao tātou whanau ia pe ava ai mai ia o lawa e tu foi la le mai vala au atu oi tamo mai sa tama io a le tu la le fa mai oi tope mai oi ele ai e lo no winga ia e fa luto vai e foi na ia tātou whanau io ai lo fa tu mo o tou fa fitai le tu ngā luenga fai ma lo le ngā lulu le nei vai aso ia o te lo balam lama fa o fo le tu langa o ngā whanau ia o leala i ele tātou porkalame le nā ia lo no winga ia a mua se ava noa whanau o nai ei fo i tau mawhtanga ina ia wha amise loa i ele tūlanga la fiafia ia e pie mana ia le anga i mai i ia o lo i ei whanai wha afisianga mo o tau ia i le nei vaenga o le fiafia mātou i nei poli lua ia nai wha afisianga mo o tau ia le a tātou e vai ia mo a mata i tātou porkalame le nei aso ia ngata foi lea o le tātou au ngā lue o le opena o le whea ngai si au mga ruenga pi o le masani ai wha amaro si tino mai a o le mea na te iai ioi a wha pe ua mutintini le la wa aise paolo e te mea ianga i nei te ua e mai ia o le a mata le tūlanga le sama ia ma wa ai foi se tūlanga le pūlou ia mo i la tau o ngā lue i fafo ia wa i le tūlanga le pūlou a wale le malu pui pui o la tau o tātou ia a e maua sina la au paolo foi le te mapuane ai latu la mar savili ho le tātou i Wellingtone alu watu mal tātou musika le ale ata mo fai atu le tātou wala leo ia wa uma ia te le loa pole asisi upo la tofa ia ale upuan ia o le a matal tātou whaafi siangar nei vanga le oli ia mo o tau umala mo lo penar mafuta mai nei aso ma lo le ngā lulue ma lo le unusai ma lo le bafo di tau wata i malo telo di tātou tunu ia mai nei whaafi siangar nei vanga le oli ia e ta ito lua le pa ia malo di tātou tunu niso i la tau ia o le nafu i le a matalia le tūlanga o ngā luenga le fiafia na nei ia mo le seifi po ia ma lo le ngā lulue ma lo le unusai ma lo le tau wata ia wa ailo sa ma lo saunga le ia mana tua le whautauta ia i le tūlanga o lo i hele tau ia mātou nei vai le mata tiota lesi vaenga tāua rena vai le mata tiota le taimili nei ua mātou isi se ngā le la le taimili nei a mātou ia ma ia wa aile saunga le mō na e tātou whaafifianga me leo so ia vai papa ia tātou te eva le nei vaenga le holi
Ya, alo aku pilih si Fons ya Tino. Oi, ela, te pele en se va, mone vanta ni mai ya. Boa ela te ngota fa valia. U so na bali la ba u mata ele bali male pa ai tete. Bali bali na mai bali ta se fe. Toy the boy levels, take the boy well. Eliminate the top sweet and I might never side. I love the air, so take the fast or soil. Also, you need to see Malawina. Oh, what you want to watch in the Mushiba rock and roll. I want to ya oil papio. Toy the boy levels, take the boy well. Eliminate the top sweet and I might never side. Samoa, try if you fit to the whoops. One pop so bonny on Seroni. Vaya, Siva my baby, Siva my say too. I to why my long way for Gisu. Toy boy le was, they love away. The man sap sweet and never pay on all watch. I had to get a high pop on the Cali for ya. I'm not going to buy you some sweet and never make you. Solo you eat you malala fala. Au na le tu so fa matala pia. O bisi ba foi lo no ele chacha. Tele boy le was, tele ba well. Ele mana sab suila na ba vai ona masara. Tele boy le was, tato boy le was. Ai sab suila ai ona masara. Ya, ako ai sab suila. Lua pa ma moi con le ulo ye ngai dia so nga be wala ba ki dia so pass furwa ai vidi do le se la ulo Samoa mo le siva pa palani pa pela mo te siva tai jo tasi Ate yene o toso ele shiri o si o tolua O so tu no te toso mai ngai chua Tayle boy le was Tayle boy le Kele manana sap suile ngai au mai le Tayle boy le was Tayle boy le ti Kele manana sap suile ngai au mai le Yo handkerchief. It's the way I sing it. To Jerusalem, just like Jack. All on the solo, only love for You just like John's handkerchief. As a fool, a leaf. To Jerusalem, just like Jack. I want to be ready. I have to be ready. I have to be ready to walk to Jerusalem, just like John. Olana Painu Olelech Iotara. To walk to Jerusalem, just like John.
pop is otara clap. Olana tap ya ola sunga to roll to Jerusalem just like John. John wanted tattoo and because of you to walk. Hey, I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk to Jerusalem just like John. Olana pasiti ole easy boy to walk to Jerusalem just like John. John bus driver is an easy boy driver. Orlando Press, Jenny Oldsuna, Junior, to walk to Jerusalem just like John. John says, President, you tuna hunger jam. Hey, I want to be ready. You have to be ready. The tattoo is ready to walk to Jerusalem just like John. You have to be ready. You have to be ready. You have to be ready. You walk to Jerusalem just like John. Only uso John or the sunga ya loko so. To walk to Jerusalem just like John. John is brother. If you look so, not a brother. To walk to Jerusalem just like John. Puni. Olana tama pese ole tama tinari. To walk to Jerusalem just like John. Find the mighty there on the bus artillery. To walk to Jerusalem just like Puni. Nai whaafianga mo o taule nei vaenga le au le tai tonu pa ia mo tele o tātu tunu a o whea ngai lo tātu tunu I whea mga luenga tau wha mai he au le nei vaenga le aso ia malo la vanga lu e malo le tau ata I malo fo ile onu sa ile malo tele o le tātu tunu e ile nganga mo lungo lo so longo le lei pe porkala me wha atino tonu mau te malawa le ngata fo ile o le au kuka ia I tūlanga la tau kuka le tūlanga le nei vaenga le whiawhi ia wa ai po le a le tau maftanga ia e solonga le lei e le tūlanga le whiawhi whai ungo le nei vai aso ia mo I lātou le au ngā lue. Ia mo I lātou fo le au ngā lue o leo mānama le tūlanga o ngā ruenga le taimili nei mo I lātou le na a whāso o I lātou fo I o lea le a amata tūlanga si au mga ruenga mālo lava le ono sa I ate o tau mālo le ngā lue mālo le tau atai ia mālo fo le tau atai I fi au mga ruenga tau amata mata o le sifi po ana nei. Ia o le fautuanga masani lava le tātou hala leo le tūlanga le tau saonga le mua le ngāta fo I lea ia a o tau I lunga lo le foi uli lunga le tāwale ia manatu ale lei ia o lo soifua ma lo wola ia o le naua iu a au. Lona winga e tatau ona e whau tau tale lei lea le atamu whai tu inatu nei pismasenga mo o tau I le nei vaenga le fiafi ia au wale tūlanga ia o lo malanga mai I le awala ia o lo whaatani mai foi ia le tūlanga ia o nei tātu a inga ia o mātua ngata fo I lori tō lua mana whanau ia I le whale ia o wale tūlanga tau whamai aino fi au ngaru inga nei aso mā lo le ngā lue mā lo le tau atai ate o tau. Ia, puni ngā tafu I leo le puni ala vaa ma le nātou pesele nei ia o te alofa pe ia te oe. Lona winga, po atu langa o whewhesia inga, ma tu langa uma me tupu ia I le nei aso, ia e sila fia le nei mami ia alofa pe teti ia oe. Ua au I lawa ma mautino o tuma sila loa pe mo se avanoa. Se ia fea ni se no foanga tasa asa abetalia la tato maanga. Tau ia ni isene atu ufua manela fula fua. Ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana.
Ita ole afi afi aeta fa'afe sangai Aululu na mwilo ufatu eliule pope o fetu pupula Una ofai atu aileo ulangona faingata o ualofana Ia, o walofa nei e pena na tuina tu mo to i la fa fenga i fo tatu tunu i fe au manga winga pi o na mansani ai ma lo le nga lu ma lo le tau ata ia che to fa tano fa roi fo i ia e la tamale o tu sani reset ia mauti no ai le se le ai senga winga fa ia io e Tama sa o tama ia ala nga whainga tāo to inal na ua mōrunga, o el tūlanga mōrunga la tama ngā ruenga. Ma lo sati le mafuta mai e nganga mōrunga o lo so longa le pe por kalame o lo whapena o na iei o tau ngā ruenga ia wa aile tūlanga le lama saunga le mu ia marapuipuia o tau ia o hale whaamuri atu o tātu ainga. Ngā ta fwilea o le ta ia le lani yoane pe nina tautua ia o sina leo ia ma ilato umalava o lo pena o na mafuta mai tātu wala leo le nei aso ma lo le ngā lurue ma lo le tau matai ma lo fo le ono sa ia te o tau ia o le tātou e vai vanga nei vaianga le ouli fai mai lau siva ina e te siva mai a o ina a leo la o siva tu ho ia o ia inei lono winga mau alau fia mau alau wha amelistino o le mea silina o na tāua lono winga o le tūlanga le nei o las whareile ia pei o na manatua e fo i e tātou ia o lo o tūlanga le lei pea las whareile nei wha ape nei fo i le lava i aso ioi e se fo i a pi e wha angalonga tā le mea le na tupu wha ape nei fo i le lava i aso ua pisa o fo i le tātou o tunu ia i le tūlanga le tālonga pe ona i le tua Samoa. Ia, o na o le tūlanga ua iai lea ua maua tala, ia o le na ua i au se tālia i nai sini, ia i nai Mount Tuet, ia nai whai le lātou porkalame le fiafia nā nei. Ai fe tālo sia ia maua sa vanua e ho o mai i nei i a tātou, nono winga. E pā vo i hea ta mai tuwelin tone le mea pā ia o le nā. E mātua i fiu vo i ai mo nai e le tātou li malo. Ia e tāu fiofi tātou, ia aleanga e se fo ia le mawalungo le tātou lango le ia i tātou. Ia le whapea e le lopo i eise taimi malanga i Samoa, ia tarosia i eise taimi malanga mai ai nei. Ia si o tātou atu fo i tātou e whaali lo tātou nganga fia, ma lo tātou nganga whaaftaia i lātou e tūsai ma le tūlanga le tālonga ia pei ona ia. Mo i lātou lo whai ngā ruenga nei vaenga la wauli, ma lo le ngā rurua. Taimili nei, wa e whai le tala vule le e wata ngā lala i lo tawhia wa ai. Io, ia, wa e o tawhia wa ai ai siata whānau, wha upu fo i lungo le whānau. E reilo, ua whia wa ai le tōlua. Lona winga, au e te popole, wha tau, toi titi a mai atu lango fe au mga ruenga pei ona iai ia ona e sau lo le te wa ia mami le la sau la ua vela atu le ia le kuka mami po o lana supo po le papa kiu au ia ua umala le keisa mai ia pesa ili maleota ngā lala i lo fia wa ai ia e
Nai whawhiwhianga re nei vaenga o le au auli no ma vane minute o te elei tula e tolu le tau tua mana unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi ia i le nei vaenga le aso i le mūtini ai le laia i mātou nei Wellingtone ia e i fwele nganga mawalunga o lo so longa le rei pepo le kalame whaatino i te tonu ia o ngā luenga i le ngāta fwele o pi tonu o lo pena ono tau whaatasi mai ai ia i le tautua ma le unanga le tātou wala leo le tasi ono te sima le tasi wha mo i le aso ma le aso ma le aso ma tau te whaatalo fo i le sunga ia lui pe sa mino ia lo pena na mafuta mai i nai sini ia o te lo le usa uni ia le tamalo lui ia ea ngai o le vaenga le whaatau i nai le lātou whaafianga le ana nei ia awal ia le polokalame le whaatau i na ia o le ale to Samoa le ai fa pe la to por la me fa tuna na nei le ala te lo le ala amalanga le sunga ya lui pesa mino ia ngata foi le io la umano ya feta fa tai lava ana ngata foi le io o le uso ia le sunga le pole ya tu sani bisati o lo pena ma futa mai nei vaenga le fiafi nei fa fianga mo auto ia le fa pena na tu ina tu wa la va ta tu no ia i le fianga i ta tu no au manga wenga ia pe ona ia le nei vaenga le fiafi mai le mātou te mai titilo le mātou o i ele o mai titi o le toi ina le mātou pito le ala i e toi suina tu pese le nei mo tau
can stop feeling so blue. I wish I could change your beautiful sad eyes to the most happiness as tonight. Turn the tears in your eyes to all the shining stars in the sky. Suddenly she turned to me and said, "Tears you see are tears of hope. My eyes are sad, it's too much to call. I gotta go over to her and say, hey beautiful sad, can you let me try?" I met her level she was the most beautiful tonight. Oh my, I found an angel tonight. Her beautiful eyes shine so bright. Then she leaned over and whispered to me, I never knew my heart could be free. I just looked at her for a while. And said, oh, what a beautiful smile. We dance all through the night. I could smell her perfume as I hold her tight. Oh my, I found my angel tonight. Tears you see are tears of hope. My eyes are sad, it's too much to call. I gotta go over to her and say, hey beautiful sad, can you let me Baby, you went far away, and I never said goodbye. I never had your hand, never ever went to cry, girl. I never ever wanted to be lonely. I never ever wanted to be sorry. Girl, I tried to call you up, so I wonder what was I feeling sick, and I had no time. My mind is rushing all the time, suffocating, really blind, flashback. Even listen to my rhyme. tears you see are tears of hope. My eyes are sad, it's too much to call. I gotta go over to her and say, hey beautiful sad, can you let me try?
Masia woka fai sua. Misilu ki sua le nei vai ngā le wauli manai pespesenga mo o tau ia awa fo le whenga i o le tātou tunu i le tau whama e ino whiau mga ruenga pei o na wāsani ai al ngā tafo i lea ia o le mūtini tini o le la pei o na iai tātou le nei vai ngā le aso. Malo le ngā rurui malo le tau ata i malo fo le ono sa i le ngā tafo i lea whaatalo whatfo i nei tātou ta mama tina mātutua ia o lo whapena o na whaafonga mai ia i le tau tuama le unanga le tātou ala le o amai o tau. Ia le nganga morunga ia o lo so longa le leipe por kalame o lo fa pena o fa tino ina le aso ma le aso ia wala wa foi ia le fianga i o le tatu tunu ia i se au manga luenga pe o na masani ia i o le tautua lava le nei a le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi famo ia o lo tu ina tu le aso ma le aso ia au wa ia le tapo inga le tatu tunu nai fa fi fianga mo o ia a mai a tale tula e fa tu ina tu leo tatu telefou ia ona tu ina tu leo vai nga mulu le tatu por kalame pe ona ma to lua tu ai male uso ia tasi tu lo va ile nei vai nga ole a fiafi malo nga lue malo le ona sai lo tatu no.
le vale tamiti sala fai e le vale tamiti sala fai ia lango tamiti sala fai e fai me fai ia pe ona yele nei vai ngole o uli na i tatu fa fi fianga ma por kala melo tuina tu lungo tatu wala le ona i fa fi fianga lo fa fianga i pe mo to ia awa ila to lo fa to ina ni so la to fi au manga wenga pe ona masani ai ngata fo ilea ia ole au kukale na le asa hauni mo la to kukale fiafi ni so ila to na ua vela le tama tanga mo ila to o lo o fainga luenga i sifi po ia e mole to linga ngar fa malo u malavo ia tatu wala mfa nau ia ngar luenga lo to fianga iai la se tu ai ngar luenga lo e fa tinoina ia o ila to lo ave ta vale la ave taxi o la ave upa ia o tato tama fa nau o lo fa pena no malanga i lungo va meli fo ia ma va ai malanga i la loi e na loi picton ia mane malanga mai lunga nei Wellington ia o la to ngai o kilani ia o lo fa pena ona ia isi amanga lu nga ta fo ilea ia wompa anga masani le tato wala leo ma lo le nga lu ia te o tou ma lo le tau matai ia o le atu na tu pena ia tato fa fi sianga mo o tou a mai a ia ona tu na tu leo tato telefon tani tu la fa ona mafuta mai le sunga ia tasi tu to va ia mati to lua ia a le tau fa mai ai no le tato por kalame ia ile nei vai ngole fiafi ia o le fautonga masani lava lungo te tanto mala leo mo ila to lo pena malanga tu ina ile le polkalame le na fa nau ia o lo fa pena o fa tonu ina i nei poli lua ia le vai atu fa ia sina pisio tato ia matulanga o lo ia ile lungo te tanto awala ia ma vala u dia pele tato tunu ina ia maua pele o tulanga no sai ia ma le a loto maulalo i lungo au hala ia au fo ina i osolo ma tele lo le sisia ia ono le tuai o le alo le tavale ia tau malamlama mai tatou mo yo tau si la fia mai loa ia o le ia le porkala mele fatino ina i porrua ia o le tulanga le na o lo si lo le tulanga o lo o pise le tatou wala le taimile nei ia i lungo o tatou o wala tele vave ia mau pele to vai on sai ia tatou te o mai la lo le wati ia e pei ono tatou masani ai nai fa fianga mo to ia mo ila to lo fa pena on tau fa mai ai na fia manga lo ngale nei aso ma lo le nga lo ma lo le tau ngatai Quando mai a taulanga tangaloa.
Te whaatala whaatol whapoponga o talafo ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le aso. E whaitau se lau whana witi matupulanga la i te olo o awhia le lapta inga o le whaio ni ata mātanga e tau iei i isi tupulanga i whita iai ma o le a whaasala ina fo i pe a whaia i a mionga e to saima le lapta inga. O tupulanga i lalo ta isfulu iwa tau sanga le mātutua wa whaamawina o le tasi o vai tolo o le silia ma le lua awhi o e na whaia ni a mionga. Sa whaatala noa ina i leo leo, talu mai le tau sanga i loa fisful fitu, i whaamaumau leo leo sa maawele le teo New Zealand, na whaalia i le numera o ripoti o tangata sao lato whaailoa ina ni ata mātanga e au noa ma le whaatanganga, ma ua lipoti a fo i whaapea, wa whaalua ina pe sili atu fo i te tono le 5 tau sanga wa tuanai, o le tau sanga taluai sa lipoti i le lata i le awhi wha se lau o mata upuna wha o atu i leo leo, si tia mawalunga mai leono se la wono sefulu ile tau sanga ilua fesful fitu. Ai imasina e ono mua o le nei tau sanga e tu sama leono se la wono sefulu 5 ripoti o ia mionga sa lipoti atu i leo leo. Na tawa David Gerby o le pule al matanga luenga o leo leo mo le puipuinga o whana witi ma whao ngā 5 mātanga o le mafua anga o na ua tele taimi o tangata e whaalu i lungo le interneti e uina si itia ripoti o iei tu ainga o mionga peitai sa mo le mawina le o iei se swinga tele ini fuafuanga e whaia iai pe to sa ma le whaaselau i le whaaselau 5 sefulu mata upo e whaia iei le ngā luenga i tau sanga taitasi. Sa whaalia le minister whila o Inga Michael Ward e le o iei sana fuafuanga e whaititi ei to pe whaalu i ana matanga luenga o lo o ia waaia e ui o lea ua iei le fautuanga mō tangata ni usila ina ia tau fia le so ona whaalu o tope a o lumana i le kerisimasi. Peita ina sauna Ward sa whaata le malo se fuafuanga e tala whianga i mo le whaalunga o tope ina ua whailua le vai sonei le ono iei o ni usile se tūlanga whaale e tono le tamao ainga i le tau sanga i lua whelua tolu. I se saunonga le minister tai ona leila. I se tasi o le itio, sa whisilingi aipe o le ata o fiofia na matanga luenga mai le so ona whaalu o tupe. O whianga i le atunu ma le sitio le tau le soifuanga. Le ano o atu i le fitu tesi ma le 2% i le masina o ke topa. Na whaalia le kovana o le faltupe whaaleo leo Adrian Orr i le vai asone i tangata New Zealand. E le leo na whaasoa le lei, ma awal so ona whaaluina tupe i le nei vai aso. Awa fo ina iei se fuafuanga una ina i le whaia o ni si itanga o ni tutongi. Wa fautua ina tangata New Zealand ina ia toi ilo ma whaatu langa le le whaalunga o tupe au whianga iei ma le si itia maawalunga o le pasene tulu i o tupe tu sai ma se fautuanga. A se tasi o fautua mua mata uputau tupe e whaatesi ma le 5% na si itia i le OCR po le pasene tulu i al faltupe whaaleo leo New Zealand. E fua iei pasene tulu i a faltupe ma au nanga tau tupe le ngata mono no ngā tupe ai whaapea i fo i mateo ngā tupe. Sasi itia mai le tolu tesi ma le 5%. O le whaai vai leo o taimi sosoo. O si itia le pasene tulu i o tupe, ai whaafitu na si itia i le nei tau sanga lua lua na amtama ia Februari, Aperila, me Iulai, Augusto ma o ke topa na sauno le faufautua. Carissa Fair Brother i le TV tasi, e tatau i tangata na to ilo ma whaatu langa la tau tupe. Ia whaaititia le so ona whaalu i vaenga i le mo ina tele, pe le au ngā, a o maua lalu le pasene tulu i o tupe, sa ile langono tangata. Sa lava la lato whaasoa ma tele a lato tupe, ai ole mea moni, o to o tele tangata i ni usila, o whianga i mawhainga tāli taiminei, ma o taimina lele e ina i tupe maua, sa tele fo i ina wha o ngā, pe whaalu i polo kalame i e ave mō moile o loa, ai tongi muli, po le wha ai tā lafu, buy now, pay later, na ia whautua foi, ia wa ai vaenga i pe o apps po polo kalame lungo le telefoni, le ana tatongi, ai le oiloa o lai tatongi, ai le o whaonga ina foi, ina ia tape ma ave ese, wa tala whianga i tangata uma, o na saufa whailelei i lalo, ma sa ili lelei, po o whia lea whaaluanga i tupe, ai le o ni mea mo mea ina pe o na saunoa lea fautua, mō mata upo tau tupe. O le tula i mai o le whao o ngā 5 lea na mali o se whaatau loi Sandringham i au Kilane, o whaatula i mai fo inisi wala au fōu, e whaasanga i le mālo, ina ia whaia se fuafuanga i soli to la whono a tupulanga talavou, ma kengi, o le ngai o inga le na tupu i le vaenga o Kilane, o ta uela talata i le ainga po le maota o le pale mia.
Mai le mamau fo'i mai lona ofisa fa itu malo. Na sauno Jacinda Ardern e fa leo fa mai senga ile ainga o le ua maleu. Peitai e le lava lea molvaenga fa Fire Act e fa pena fo'i ile national. Wa tataona avea masitai mea toi di liwa i fuafuanga le malo. E pe ona sauno le taita le Act David Samoa. Na sauno fo ile sui taita le national. Wa faisianga malu telo le malo. Pe ua vai fo ila la tau tali atu i solto la fono. Pe tai e matuati te ele tamaita i pale mia ia saunoanga. Maolo o faa mawina lava. Ele o faa ititia le malo ni faa salanga pe ona faa lia le pale mia. Wana po ona faa laulua ina i leo ata o le tangata. Lea olo o masalo mia. Na faa o lima le faa tau uloa i seanga ese le po le asolulu. Na faa lia i le ata o ofuina i le atau le ani ofu lanuli. Se e vai lanuli. Ma se po lou. Olo o tu si e lunga o lona po lou ma lona ofu vai umi se upu o ta o le Raiders. Na tu ua i le tangata le fale oloa petu sa le itu lai valu le po. Ma avele pusa tupe ma savali petu sa male se lau mita le mamao. Anga ile Duncan Avenue. Sa mole ma wine masini po e ata. Na ia tu ina i se pusa la pise se ainga le pusa po le draw. Na ia ave e seina mai le fale loa. O le taimi lea e wha apea na o atu i le wha atau o loa. Ma tupo ilo se fe ese inga. Lea na iu ina whaina ma manua te ngai na le wha atau o loa. Na toi wha awau lava leo le ngaoi ma tosto le pusa la pisi. Anga ia tu i Duncan Avenue. Sa ma whaiona toi fo ili wha atau o loa le fale o loa. Lea na wala awai mo se fe soa soani. Peitai na maliu i se taimi muli ane. E limas fululu a whetala u whaasala ina i se company vai Southland, maluna kapiteni whaatasema se whaasalanga i tolu tau sanga, e le toi whaatanga ina i ona o lātou toi whango taina ni pāua. Sa tau laulawina whaasalanga o le Candle Fishing Limited, ma le kapiteni o Campbell David McManaway i le whaamasinonga whaitou malo in Ricardo. Na whaalia Carrot J o le Ministry of Primary Industries, o le whaasalanga ua whaia mo lea company malona kapiteni, o se whi au malo si fo ilia mo le au whaiwhaiwa whaapise nisi. Ina ia mulimuli ta i peito la fono e au fiele sa o le au whaingo fi ngota mai a. E te tau na whaangotaina, e tau fiele so na whaangotaina o ia ma fi ngota, o ne whaamatau ina ia puna oa ile lumanai. Wa se ia i male whaangota le company whaatasi ai, mana upenga whaangota i tolus fululua. E whaatapula aina i le afe mita le lau tele po le mamao le tataonga o upenga peitai, sa whaonga aina le kapiteni le afe whaase lau whaas fulumita. Na ia whaalia whaapea na tele ilo le tapula a whaatola whanoina. Masasi sefo i ona ia lipotia e whaapea na o le ta iono se fulumita le uumi o ana upenga whaangota. Sa le isa ofo i le au whaingo i a sa whaangota ina na lipotia te tusai ma le tola whono. I ta alonga, ua mole mawina le whaala potopotonga o ta alonga si isi iu a mea mamawhai ni usila, le si iti o le numero tangata e fia le ta alonga, ma o se tasio mafua anga, o na olto tele maalu i lunga le numero Maori Pasifika e ulu atu i lea ta alonga. O le whai ungal vai asonei e whai eliso inga siampine ni usila, mole si isi iu a mea mamafa, ma ua mātau ina le to tele ua wha ulu atu i lea ta amenusanga, e silia malto olua se lau tangata ta alo, ua res tala e awa iai, ma o le manuia o tau mawhainga nisi o whanau Pasifika i te tono lawa ni usila i ta alonga malo le tau pulenga, e pe o David Liti, le ua tili whaatuputele ina ai e fie tofolo la tau malo si, ili si isi iu a mea mamafa, ai mai se lava o whanau Pasifika pe ona ta uelele i te o ni usila, o Sam Manuela, o se whaia unga le University o Kilani, ma lo tau vai fo ilea ta aminusanga le whai unga le vai aso. Manisi lava o whanau Pasifika, wa maua fo i reporte wha apeo lo tau vai fo ile au ta alo si isi iu a mea mamafa Samoa, ilea ta aminusanga ilea so maa tae au i tau ranga. Tala fo ia male si ufonga le lau mua, mo le nei vae ngau le awa uli. Malo atu le fōlau le tātou tunu uina ua pā ia le nei fo i whai unga le vaiaso i le ang le lima le tau singa le tua. Ai o telefou mai Samoa ma mea lo tutupuai.
O le vai aso nei le na whaamanatu ai le atoanga o le onus fultusanga o le ekalesia Nazareta i Samoa, le na whaatuina i le awheiva se la onus fulma le lua. Na wai mai te itai o le ekalesia le laulangi, ia Dr. David Grave, ma le te itai o le ekalesia le Pasifika, ia Dr. Mark Lowe, ma isi o na sui mau le lunga le ekalesia mai atunu i fafo, la tau te mon mawina le pokala me whaamanatu, o le tele o ia tausanga, talu o nei ei le ekalesia i Samoa. O le ekalesia Nazareta no lato whaatu wina le pokala me le Youth for Christ, por autala vomo ke riso, lea o loo te ita ia le li misionari a Jerica C. O le fionga le minstai a le tunu Wayne so ialo, o le sui lol te mai tai pāle mia le fionga fia mena a mimita afa marka peneta, na momoli ina le whaaftai le malo i le ati na ina fo i le ekalesia, o le ola wha le nganga i le ngata o tangata Samoa, o lo i ai tu tonu le wha lapo pitonga, ai wha pena fo i tupulanga tala vou. E luas furuafe tā la le mealo fatupe le malo, wha mealo fatu mo le wha moe moe le ekalesia i le neiva yaso. E tolus furuono tau sanga o zeta mame le afia anga sa wha i sa vai, watu ina tu iei le wha amasenonga le wha asalanga wha whali pui pui, ina ua mali weilo na lavau so la ititi e luas fulfitu tau sanga le matua, ina ua ia wha onga ina se amo poumuli. E ta ai tua o le ulu o lona uso la ititi, ini tā se tolu, o le afuanga lea na mali wai. E le wha amasenonga na wha iloi mon mau, sa inu pia whaatasi le auso le to olua, ai na ua vivesi ma yeise fes e sea inga lo la vaa, na whaafeinga tae le uso matua o na vao lo na uso lai titi. Awanga iane lo na uso lai titi ma leanga ese ilumo le awala. Mao ina na whaonga ina ilo le uso matua le ua whaafalipui nei, le amo po muli lea e whaatau nu waile sori ngatu la fono. Wa io ina le tama ua whaafalipui nei o na mōlianga i tolu, o le fasio tangata pa i valea, whao o manua tū ngā, ma le umia o sea upenga matau tia. Wa lena o le tāpua inga i tangata Samoa na awa le toa Samoa le ipo le lalulangi whato ama vai atu, wa lawi loa aiso o se vai panoa le lalulangi, ai ua whapena fo i ialo e toa fitu se fulu o le atuno, na malanga atu i ngā luenga whaavai teimi Australia, le o lo au mau le pitonu o Nangelok. O le lawi loa yo ialo le atunu i lungo televise Australia, o no lato ngā luenga fiso soani leo lo tuli e le lima fe le fitua fe tanga o neone, e fiso soani atua i le pito nuu le mātui se sifo Australia, e asuane tanga o neone, e tau fia fiele o atu le sua vai le maota malawa o tangata o lo au mau e leno fuanga, o nei tū lata i se vai tafe, o le tau ta ua ialo Samoa o lo ngā luenga wha vai teimi, o no lo ngā lulue le aso atoa, ai au na manawa, o no ulima le ma pepesa I pese Samoa, ma pei o se mai moa ngai le pito nuu, le anga iane o talavou Samoa ia, ma la watu tanga o neone, e fesoa soani atu ia I la tou. Whai loa le teitai o le fo I vaenga ia Junior Tanuvasa, o le fatu o le o langa tautua ma le ola fesoa soani o tangata Samoa, wa le mawhai o na aves ina, mai o mea fo ia vaava ai ia I li soifuanga o lo ola I Australia, e au lava o na whaatino e so o se Samoa. Wai lea tunu ni se o alo fosu lau I lo mai Australia ni usila mawhiti, e tali vala au se vala au lia na tu inato de kalapo fosu o malisi Samoa, e mole wha moe moe sa iri ngā se leni lea fiafia nā nei, e fiso soane I alo fosu o lea tunu, le o lo lango ine le malisi, I ta alunga whaavao mā loi le lorolangi, ai o loo whaifo I masui o Samoa I ta alunga whaavao mā lo. Le lia ato whaongali, ma Marion a Tong. O le whaamoi moelo le malisi le afiafia na nei wa whaengoina, fusuanga mo le aso whaamasino, mo le isi au ngā tupulanga. Next Generation Judgment Day Fight Night. O le whaamalu si au le whionga le ministawa o ngā ta alunga mga nuu le whionga se ula yuane, na ia whaamalosi e ialo mawhanau o le atunu, o le tasi neo whaanga tama o lo o tū maulita leni o na tama whanau, e au lava o na tapu e mawhaafai lelelelei, e na ia mawhaifo e alo mawhanau le atunu I Samoa,
O na usia le tūlanga wo o iai isi Samoa I ta longa whaipelenga mawalulunga le langi, ma umia ai fusi o siampine I au panga o lo ta alo ai. O le tali wala au ai foi o ia alo fusu mai Australia fiti mani usila. O le sa ilia foi leo ni o latu tūlanga le lei, I le whaasolongo le lisi o tangata fusu e anga I atua ilunga I fusu anga I fusi. Peita I o le whaamalo le whionga le minister I tamata alo Samoa, ia sa au ni tau le taua e pei o le tātou to Samoa le whatu a mai atu le latu ta alonga mata ina. Ia malama lama mata, ia Paul Yuli tino, a ia tafi toto latu wala. Na whaamanatu le whionga le minister, e le sause moa folau, ma vivini te tono ele o moa whanua. Na whaaftai fo ile whionga le minister le asosia malisi, lo lanto viso swani le te pu el ta leni fusua Samoa, mai alo ma whanau le atunu, e fili mai au le lia Samoa, e whai masuyo le atunu, I ta alonga whaavao ma lo. Manuia le whai unga le vaiaso le tātua atunu, soifua. Ia o le nau whaafonga mene tātou o tunu, le nei vaenga o le afiafi, ia I le vaenga muli nao tātou talafau, le nei vaenga o le afiafi, ia pei ona ia tātou talafau mai Samoa le ngāta fo ilea, ia o New Zealand nei, mo le atu le nganga whaaftai te le lava, ia I le sunga ia tāsesa, ngāta fo ilea, ia o le toa fine ia Savalina, mo le saunia ina o tātou talafau, ia I le aso ma le aso, ia wale whaafonga tāpua I o le tātou atu. Ia, ai, o le tātou apafoi whaatini le nei nei vaenga le fiafi, ia fia lava le nei vaenga le fiafi, o maua lava no, ia ma te whaatasi atu ai masi tasi fo I o profesa o tūlanga o fusuanga, ia le asa whaatoro ina, ia onos fulu whaia ina le isa malo, wa il tangata le umawhafutanga I o te mine. Mao sai fua lo sunga le profesa. Ja, van malo voile so for Jerry. Ja, ele tau fo tato no le temi o le uli. Ja, le fo mai atu ia telefon tara mai Samoa, to jura muri ne tato programa le foi fatini. Ja, malo la Samoa, malo la le fa fo mai le temi. Ja, le to sisi le mai. Ja, last to sisi le mai la mata o tiono faile mata pe tauna bese. Te longa o e lau wa ai. Nasa uwa ai Jerry, wha tangata fo ile ata tifanga. Tangata mata ya tifanga. O lau wa ai a o ile mata wa I e... O ise tama le tifanga te whatu sa ina e ia. Rampo. O wa ai a pe ia o te... Te alanga o Rampo e umire u. O ise tama fo ile ise tama kalate, po ise tama fo ile tifanga e te whatu sa ina e lau. Hoi? Ventiso. Le masa nina whai inla I te mi. O lo wa ai I lau mata. Pe o toi whaalongo le talafole ni sa ua nei la wali I fwoi le sa sosoani Australia. Sa sosoani kiringi ngore. Ia, le na o matanga o neone. Le me mei umaloa pe pesero, mama pese le awalo. E whai la to mata. Le ala te pe au kiringa ia pani o ia usoka. Ja, la, eu não fui pela mata tá tu te pe tau na mes. Le lo pola ta ilo nei te ufa pe mele tunu a la wa ai la mata. Le va ta tauna. Fai pela mata. A tanga tala na te fa tu sai na ile fenga mata o e fori ngonta. Ventiso. Ia. Awa le fisili mai le tunu pola al mafu anga la mata. Ia le le fa ilo pe le. Ia ta rock. O te on ta rock. Ana te mana ia pe la na te fi mana fi ta rock. Ia la ia ta rock. Ja, ela tu pela tunu amana ora tunu vese la mata vese amana o fai pea o te fomuli mata. Ja, wa fatu Jerry, o wele stanga ta wele te fia I meio mata ti wata. Ia. Ono fo ne va pea. Ne fai la mata se tau I fi swing. Ai fa fe mo meu valusi na I lo fo. O valusi wa ile ulo. Maro se fo. Ai o te ilo. E mana na ora tinu e fai mata. Le na te si la fia le ia po le a le vaenga te fataruina.
e ti ngā na le fifia le tunu e whaapea mea le tunu e whailau mata. E wala tato tunu o le whaingana. Ia. Tiwa tau tūrei runga e mai atu so ia. Ia malonga lue le tato tunu. Malonga lue. O le ua te le whai New Zealand nei, e mese Wellington e ma porirua le vainga leo le tato ofisi whasala. Ia. O ka se vevela o le la, Terry. O ka se vevela o le la i nei porirua. Ia. Ia o fetau i le lei fo i ma le Quick Fest le i le fai. Le fatau i le aso nei a tato. Ia o le ala tau whamai ai, ala tātou tautua. Ia mai alo. Ia tātou fwile tāsiasi o le Quick Fest, po ani me o iai. Ana ia. Le whai mai le maanga le pei Stevie Wonder sao. Stevie Wonder? Stevie Wonder le vai la il sa ala tala. Te rongo fia tangata fwile le lango-lango. Sina leo. Sina le whamai a? Whai mai pei e mai o Stevie Wonder. Sa o le le. Yo pole mata. Ja? O isi la fem. Ale vai mai Ellen, vai mai Ellen Solomon. Ia Ellen Solomon. Vai ngai seki. Vai ngai mana ia la marta. Mata vai pau. Ia ale vai mai fo le so ia tusan, lisati. Vai mai po le alme vai la marta punsa. Ia. Oh, yo na fi lo esi uso. Ia ai te lo ele se me la ta o fi. Le se me la su e fu ele ni su nga tala ta to. Ma lo nga lue fe nga lue ne aso. Se vai nga na te mafuta me nga lue nga tau fa mai ia me se foi la to le wa ia tu foi wa matala tu si fi le po na nature. Ia sa ia ai ole ale ama tau tua tu mo le se Terry nei taimi. Ia fa mai ai foi ta tu tua o ne aso mo le foi va so le si fonga la mo. Ia mal tato kalame le foi fatini. Ia o na te mafuta mai lunga la wala. Ia. Ia fa mana tu pe le pise la wala nei taimi. Ia mai se inisina o atu piki nei fa na wa onga. Ia. Fa mana tu pe le saunga ni mo tato lunga la wala nei taimi. Ia o wa te lo le fa fo mel tu longa tato tunu. Ia na pesenga mo lato. Ia no fa wa le tata no anga nei aso. Na ia. Ai la fai pela la mata. Fai pela mata. O te le lo para le mafu anga ole a wa u yo le se la paseni mato yo fia e la mata na. Ia te. Na fa mai nei fa fo mata te ne ale o. Le. Ia nei musica le uria. Ia fa fianga nei va le uti. Ia mai alo ia. Ona tuina tu fo le nei va nga fa tata no ia wa no fil fil tato tulu. Ma na ia. Ia la fai pela la mata te. Ia fai pela mata. Ia le ia mana ia. E le tawa au le ilungo le lainga se ita sia tu ai pole ale. Talo falak. Ma lo soifua. Alofa. Ya le o to so no muli ringa no se il fine il telefoni jebi. Se lo tango nel telefoni fammi il fine. Se lo tango nel telefoni fammi il fine. Tu lo telefoni. Ya na. Ole ato e faalu pel tapes. Ya al pel tapes. Ya por al mele val aumentar tu.
Ia nai whawhiwhianga rene vaenga o le fiafi ia i na usuma le lone minu teo te ele tula e whaali wan. Mana ia i o nai pespesenga i o le fiafi. Whai mai ia misikiti. Whai mai o lo lofa i o mata le ua. Le ua o ngua. Mo i le cherry. E sa o le ia. E mana ia i o nai pespesenga na ni te mo le uli ia. Ulele e mana ia e mo tangata e sa whainga luenga i le aso atoa. Ia. Ia a o le mana obia voito inga pese fa pena le taimi nei. E wa fa pe o le mai tono le tavale. Ia. Ia tama ma tina le na lu tama e piki le tina e piki le tama le inga pe na fu na lu tama le inga piki le tina. Ia. To inga pese la na ya ngai taimi nei. Ia. Ia usu mai le tangata le au ta fa le tavale le fa longo ia le tavale. Ia. Te vai la a le leila le leo tangata le au ta fa. Ia. Il mo lingo le pese. Ia. E o tu le fale matua pole a pe sa ital tangata le sa fenga luenga o fenga luenga a potoral tangata le fa tangi longa leo lona leo le usu ino le pese e o tu le fale pe ia le cimento por fenga luenga le foi le tau na potol le tau ia e no fale ma o piki la fenga luenga e vai foi le fa fie la fenga luenga ia fa se awala foi le fie na si me te foi fie moi a fa pe le la ko la tu piki mal tama da inga potina da inga luenga ai no nas o so me tono ta aval tama mai o fenga luenga no so me tono ala fa maltina feu vili mai no telefoni le leo mo no te leo feu vili mai no telefoni o ia na ta no ye le na te ya wa le na te ya wa fia fu ale o lai pisil ta mana lu al mo le ta un fa filo ile opule ia na pe voi pesa ua wa tele au tato ia sa lo a fa pe o le fenga ben ta ma poltina e sa ta ma kisia mam e sa foi mami kisia te ai mai se la pe fa pe le na le pikita ma fa fenga luenga ai a fia tu ta vale to fa fenga luenga vai a tu ti na le to no ta vale la tala no melta mara inga ma ni teni la fringa luenga o ni fa file voi lele te va ai la ye no osso mai tu no mai o le nei mai te puni feto o le nei ba te puni feto o ya la feu vili mai o ya la tal noi e fa pia e te alu party e te alu to party na fai feu vili mai le la ma ala u mata lo fringa luenga la fa mesta mara na te lo le na pisili taimi le na la sa o hasta mara inga la sa li se mena tu alo fa mai o ya la fa finne na tano ya mo le ungo li fota o ya la fa finne na tano ya fio di men telefoni le tali a se vaina le na te ya la vaila le algo tala fa le ti yo a fia va veu suma le ta ya o ale ala umo o la finne ala na te lo o fa finne na to lo to le fenga lo fa ta si mo mara ala algo ya le fa mai no fa ya tu e volele feu vili mai le na feu le tali no telefoni ale più va pia or fine la no si molo or fine le si molo vai le tio ala vai fine no ya ek fui yo no te ya le fammi vai le tio or fine la le telefoni le la no to no telefoni ale va pia or fine la le atare lo molo telefoni or fine no ya pina fine no ya pina ale yo sfiga Era just fina. Te yala e wa misa matu tu mai la wala. Ai matu ale lo ale tamal me le tu. Ya ona tina bo le le na fo ia ise. O le ya wa ta to ia. Ya te lo ya te ri pe fo ni ola ngona va pe na ya wa. O mi mama lo ma fo ni fo ia lo tamai di mama. I mama lo ma fo pa ia wa. O ta to piki ya o finga luenga. Ia. Se fa felo e fia. Io. Mo moli le fa felo e fia. Ai ole le vai tu le tu mai le. Ai fa ma. Le tamar ai nga marsu po vai satina. Io. Na te ya la yo se ku pula. Te ya la yo pula la lu. La e fa ta lo fa me su po vai sa le. Ma no me lo was. Ma sin. Ia. Ma le tar. Mai. Ia. Le mangia ya manuia le. Sa ve pitia le. O fiu vil mele. Fiu vil mele ke fongi ale sale mele tu. Sa pitia le o fiu vil mele telefoni po e fine tal no ya. Alo va lo mo ma le te lo tal no. Suri.
No te ia la o misa mai wala. Ai lai lo sta male mele tu. Me foi le tātou i piki lo whainga luenga. Ia. Ule le lo tātou whai le vā ma nei tangata fo i E wai le lo e tangata lo whainga luenga o tau winga fo i le. Ai taru watu lo i o le whainga luenga wha a matai. Na i loa lo le whainga luenga to inga tamale o tate i pole to inga tina. E o fo i tama. Wa i tama a watu nei o le a le piki maltina le inga le whainga luenga. E afetu rol ta vale ola e tal no mai nai tam na tina ma nai tama po nai tama fo le lo fenga nga le fa tali la tu difi la la o po la la mana te ia le ya ana pe vala au fo au te tu na fa pe au te tu na ta te sia sawi ne na afetu atu ta mai le pu ta vale o me fo e au fa e pu pe fa e tu la o i lo atu ale me ale na ai atu ale tu matina le inga mai si tama lo le au fenga longa te ia pim al na pe pe ale parade pe ale parade le me foi na ya no le tau si le ava ia fate o nga lu e le la tu ava mai tu fale mai fe wai le tamana le tina ai nik tia no so itu no tina na le fa mai ja, me lo waso. Ano fa mai? Tapon veto. Fiu vili meno le la le tali atu. Oira. Ala ilo le ya. E masani ma da fa ngalo. Tamane e masani ma da fa ngalo ngalo fa mai. Vai. Le tua fiu vili mai. Tua fiu mai. Vai. Oi, penato. Te ya la wota. Penato po. Petero. To ya to po. Sta pensando Mai. Va sa per ngako me ako po olfan. Pero na chopo ya chopo. Pero na chopo. Este ala yo chau chana le. Pero na chopo ya chopo. Me lo fui a vile chu oya. O pechelo o le pechelo. Já está pensando. E ana e vanga le fia. To chele tato tu no ule mai mo mai. Ya ato no se vai la avo mo la to. Ile tu langa le lungo la wala sa ngale mo. Ya e fa wa o pe. Ala tata di e foi chevi. Ya e vai au le mo le tu. Chele fia. Ya piki le e mtara no le fia. Ya. Ole si ulo e vili tina por chama ne ya so ngal wenga ti ala wa fa mi se o fa ngal wenga le tu mo fa ngal. Ya sa ile se winga lenna man. Ai manuia le la tata pesele i on toi ma fo ni sta tala fa tata to pesele tata we vai ni te no po fati ale ai manuia lo matachi se la upa seni o te lo por alma fo anga e nai o ke ia tu langa lo matal te minne ya o no le sime yo lo vela mela vela mela mo ya
falai pi. Sige ay, ini ko may ngayon mga uspalay ang mga ulang palay puwes. Ipiyay makaloki, magkamako, wala niya isay nga. Yaan ay mamamole, so sisi. Ya, kaya ako lang. Wana le tawal au. Ya. Le tawal au tamin nei. Ya, fatalo fatul tatu palau. Hi. Talofa. Hi. Malo. Oi, talofa mali. Li. Iya, malo. Malo, la sau tang tanga e mele martalap tam. Mga iyo le makasa. Ya fapi, ibo fapi ka ikay fakang fasta nga fainga lu nga ungangan. Malo mari, wa mai le chau pichenu ne Jamie. Malo la ba. Oh iya le ai mga iyo ma ko pikung bebe la yo le la. Yes. Oh. Vela yo le la. Malo. E pe yo chau pichenu le la chau fai mai ai le vai ngole le fa felo ingo le to Samoa le fia na nei, pe sa le mani. Iya, pe ke fa lo ngo kwa la pisa ka mai. Iya. Oi. Pe ya la e ke lo ngai. E sa e ai le mai ka mai. E sa e ai le stato sui fo na ta pa anga ta tu li tiona na mai stato report stai mo le fia nei. Ia mai na. Ia foi le wa foi fa fonga le tinu mai mo foi. Ia. Yes, ola. Ia. Le lo pe te. Wa fa lo wa ola o kanga ka fe la ko fa le ainga. Yes, ola. Ia ma na ia foi lo anga ia i le fia na nei. Be te wa e tawa nei si uso na le la tau fai mai ta report le fia na nei. Ia le o wa le la le foi ka u nga fai la fa le ainga le vai aso foi le ke ngo ki le la la wa le ko pe la fa le ainga. Oh. Ia nga va kanga kai la ka fa le ainga. Ai sa, la ma fuanga. Wa foi la fa le ainga fa ka ngo so sis. Oi. Ya, ayo mai la kanga ka vai wala nya la nya mai ai ke ba ku ngo ko mai fai mai ei mali. Fa ko fai mai o ka le pupu ngai so sis. Aku yo fa mali lo kanga ka fa ku e vai mali li. Wa le ai ma se povi umi ola. Ko e povi pupu. Ala le tau na sa lu lo fa le inga. Fiel tau so sis. Ya, wa foi la so sis asi material so sis ngai ko ru kala. Ia. Ia ko kala ia so se singa ia nga kede nga kufafua. Ai se, veni me fai pisini le fa me fa tau tu fa fu, la ma fuanga. E
me wa fula me ha soifua ave fua fu fe mai Yesu ave fua fu pesa pe ma wa fua. Yo ke ku fa ma kama fa ya te va pe si kama fu ya ngai ye. Ale anga to so si e sau fa ko de pe me va ku so si. Ale anga to so si ese for mana ya so. O te ri ke fa ya ko so si mu ale de manga ye inge o ba ku so si. Ia sa. Te lo ai de so si ale so si ale si. Ia. Ora ana se va inga te min nei na le to pitonu mali. Ona se va inga le tatu tunu. Ya wa makanga kumukanga kayo ya yo le fi kai wa ka te ngai fo. Oh. Ya, ngai ya wai ole la mua mai si. Oh. So, na ia la. Ia. Ia. Ngai ya ke. Ole la. O Jerry. Ia. Yo. Ole are kami e uma le kolikio, e uma le lua le vaveau. A wa ke vai ko kiu ke na ka si le lua. Yo. Le ai uma nei le lima. Oi, ia ngala. Ia le Facebook a. Ia le Facebook ma le YouTube. Ia e lusu fai tu la le app. Ia le po le app na te vai na te fainga luenga to. Ia ola, ia welo fo ma ko kua wa. E nga e fa pe ma ko we live a me uma. Ia sa. Ia more ma na ma sani na e vili mai fo isi tai mi vo le ia e te no fa ia tu e. O le mo te fitau I ma se fa na unei ma ia mana te alofa mai ia la fo ia alofa tna ta moiti ia ai o fa ia kwa ia e aki e ko keile loi I Wellington fa ma sanga ia wala ia ka ma fa ia la ka ma fa ia o fu fia ka mai ki ia la fo la wa ka fa lo ngwa ku ki ke ma te fa mo le dei da wala ia te ke le se o ngai e ko ki lo ka fa ka ki la o e fainga venga nei po na we mana va na la ya o le va ngala fa ile so si fu ma le fo la ia po fea la vale me o fa longo mai ni si la kala ka mai ni o le no le me ai fu ai ngai o mai ai ni oi ai de o ko ku fa ngai la wa pe ang fa ya ku e de sa ka we fo masal lima ia sal lima la le winga sal lima na te na le winga sal lima o ia la le winga sal lima na ia makau ni fo ko wala ngol me ngai kulo wa sa mo la fa singa ia man ko fo ita si mate we makau ki la ngol ngai ku sa a ko ngai ai fo se kai mi ko mai mo mai ni si fa nga news ia si kama fo nga fa kala ngo ai se fo ngai e le la ngoi malo si la ngol ku te ri masa o le ana fa fo le tunu ia o le ana fa ilo le fiona le pule e ia le tatu pa anga na ina le sunga tau sang fanga io ina e pito nu na o to mali le ole ama stato report le fia na nei e mana e foi pete wo fero e nei mestamo o sunga tau sang fanga io po le lopo wo o so si wa o stama na te le mo mo so si foi le ave fu wa e nga si ana fa na we ai nei te mai Carlos ia la ai ma sei lo ai ia ma sei lo ai foi mas kama ia awa ke vai aku e kukusa pa wa o do mi pa ia ai Carlos ia ma sei lo ai ma fai ko foi sei e kama Carlos fai le la ia o le la fa tali tu le tu no ma dai mi fo e lai mai ai fo ia le sunga tau sang fanga io ia po afu ni tulango le ia fa mo na le fa filo inga fo tatu to Samoa wa manatu e tali tono le amatu a tumu lolo ina Mount Druitt a polis o ina le o ngai Mount Druitt o le malai le la fa e ka fa lo ngo ku fa me le malai le wa ka mo e ka me kia o nga le sona ia le la a fa e me o malai ia ke de ma fa nga ia lu se au ke de pe de ka mo le malai le oh ye te le malai io e la e fai ai mea la sau wharongorongo tu ei ini whawhine fo i o tau tala no i nai o ara tei mea amata mai ei le whamoe moe na o tau nai sini o ka whalongo ai e whai mai o leongo leono ia o tau ale wha mātou o winga o le valua o kou o i le valua mātou o ia o whetau i le leongo winga e alua kula ma le whasa la launga mai i o ka le valua o kou kai minga i o kou fo i mai fo i
Fale sia inga ka ka kami ai. Kala ngoa ya. Macam-macam TV ya. Maka kiri. Kinga fa ya kutia inga la fa me ai maka. Ya mo mangku alola ya le ata sile mako maka ngai le. Ia. Ile kiri ale kamalo Samoa ngai Marosco. Ia. Ole kamai kikila kamalo nga o ya malo nga kalima. Ia. Ia wa maka sidi wa fiula sikama fa kali pe. Ole ale kai me ka ape ai. Ia. Ia fai mai ro malkama ya mako mali dia ia. Na ngol mame ai nga mai de win singa ko lua ai ya. Ai ko mai fa fo se. Man ko a makalo ka ko maka ngati. Ia nga mako ai fa fo mako fo ai. Oh ia na te sira fia le soifuanga wa sa e ola i fo soifuanga na tinana na fa tu si ai ngofia mo ai ala no fo no fa se umlato ai umlato tipo koko ia malo ia ia fa se kai malo nga lulue ia wa fo uma fo le vai aso ia malo ia mo i fo ia nga el na luo le fale pe alo manga va ia sa nga fo inga yo dua ko kongi nga mau de ngofo makalango malo nga lulue ai alo fa ke le ku ya o lua manga yo dua ainga mali mo te mana o ye lo mai lo watana nei le live na la live mai le usa to sang fanga io ya la walu sue ya ai alu manga vata si materi ku le ya me fa nga lu nga lo fita yo ama me nga do mai ba dua alo va tu mali ya mani for the weekend ya fa ke alu alo fa Taila mali si manuia le weekend ya mani for the weekend ya fa ya tina ya mali je ya sita to report fo mai ole pito no ule a fa to no na fa mo le fia na nei le a mo fo sta to report po sta to live mai ole sunga to sang fa io pe na le fa le finga di pule town leila le a mo sta to live mai mo fo le to no le fa il fo le fa talinga fo le tatu to no to Samoa po fa filo inga le fia na nei le ina sini Australia le pito no na Mount Druitt ya ai ole vai nga fo le vai tu fo ile ne ya so cherry ya o tu langa fo ye le fonta no tu fu en leila ya ile aso le nei le Black Friday you ti ro problema fa ingo ai le for ilu duty ya le te le tu pero fe business ya pe vra na mai fo tu anga ila to fo ye e to mai vai nga yo me o pinga fa ilangi me va pera o taimia ne ye te va ai pinga fa ilangi fo vo ye tama fo vo ye ya ai tau fai nga o ye tu petangata on melea ia fa amana tu pe fa pe ona e wa ia tu se pinga fa ilangi fo lo pa u mai ni olo ia va ai pe sa ona pinga fa ilangi te o mai ma wa ia tu pe mana nga o ia card ma numero card o taimia ne yo mai tamana taimi vo le leo pese tau fa valea io ia mata i tu ani va nga na te o mai ma wa tu pe pe fa pe te ai va ia tu wa tau ngo fie te lo le ma fa pe na va ia tu lo nai o po no liming pe fitu se lau ai atu le pinga tawai langi le fa mai pe na se lima se lau ia tu na ma salo ile simena pa uma ina lo lima se lau lungo nei u pinga tawai langi ia te mai ma weta tu tupe na na fa manatu nei wa fo ia le tu langa pe ona fo nei aso le Black Friday nei fa no ino te pro mo fa ilo ai le fa ilo ngai nei aso le ia o vai nga fa ai mo wai tu pero fi business ia sa mare tu langa le fa so soni le mo tato tunu ia o ia wa ai ni me fa pe ton tu o le mana ia le me o le sa o fa le lo sa o fa le lo ia al watu le tupe a mai le mele mana o ia i lo mele wan o na mo fo ia u le tau sanga lo tau sanga talwa na fa ila va tau no tango fo i va fa fonga mele tunu mo me o fu foi na tango la fa tau le o fu lungo pensa fa ilangi foi ia o mal termine ia na lu tupe ele mo mal ofu te va la ia te le fa le tu ia o le melo tu ia o le lo la po ai a tupu la mele o le ala le step fa no tango fa ia o te lelo pe fa fiona fa ia o le pa wala me fa ia o le tia i lo fa ngalo lo o te ma fa o tamana mo lo le tupe te pe se lo mal tu ia mela tupu sa no mana mo ia na fa manatu e me se foi nei matua i tem foi nei te na video tu i telefoni ma video se telefoni ia o tu langa na iai mana ia
Ia. Mana sta to pese te. Sta pese. Ia e fa tali pel vanga ia ta por te pe se ta val au mai Australia. Ia. Tu langal por kala melo fa tinu Australia. Nei whawhiwhianga re nei vaenga le fiafi ina ua te sumare ono nei minute ma se kone ona tale tula lima ona whama ina le tulanga le tātou tautua pe ona i heile nei vaenga le asfaraile ululi nei a mātou nei i Wellington i New Zealand nei ia wa i pole al tulanga le whaatau an tauna whaatatau ma le fufuanga ia e tauna whaatino le nei vaenga le fiafi ma ua le umi fo statou taimeli wan. Ia o tai matai foi o tatou proklame ia sofare veste tasi ia tatou te fa manuia ia ila tou o le a fa no ino la tou as fa nau ia tai duas fultasi tai lima se fulu ia tai fitu se fulu il fa un vai yaso ia por tai se lau foi as fa nau o le a fa na tuina fa un le vai yaso
Ia mai se foi la tu la famna tuina la tu anniversaries. Ia ai mai se ai o la tu la tu fa ta sia sakalamento fa poipong le fa ingo neva yaso. Ia fa pe na sa uni la sofia fio le tama ma le tene po ni so fa na. Ia fa mni atu ta tu proclame ma le tau tu si fonga la mua. Manuia tele lava o tu wa sofia fia le so ata yao po le sa foi. Ia fa mni le tu ia inga fo. Ia ma ia fusia le lofa. Mama le lofa. Ia ma lofa ia inga. Ma lofa le si leisi. Io ya sa u fa mo teri la u. O ia wafo asa. Te mo mo. Ya. Mani ya tele lava ya Sofia fia ila tu le a tu fa si ta yao. Ya awale pe litasio le mana ia tu la mo le tau. Ya. Ya matu mana ia o le tau ya tatu nei poru lo no vinga ya nei Wellington. Ya te lo la sanga le mo foi ma le so ta ya tu langa fa poiponga tu langa fa pena. Ya na tonua. E se fa poiponga te malanga ta ya. Fa poiponga le ai. Na la swana. Le la we malo fa poiponga. Te wa ta ya. Ani sera inga fa na tuina fit full. Le la walu te la mata. Le la walu felele la fai fo ia le po ole la tu la so la yo na fai fo fa tau po yo la tu to o la so ta yo awo mana o to wa nga te tu to yo so se me au te lu e mana o na te tu to ya no wa yo te fu te fa lo tanga ta wi ya la fo tu le ftalenga te saunia fai la so man asi ta po ya no fa no to se ya na se me na e fa tu va pena wala ava tu ana sao ya la mo pe te fai molo tu si vai lu mata ve te fai foi ia sao ni foi oi ia ta por le la ngol nei as ia o te lo ia lu te sao na so ia ni sao manu ia se fia manu ia fai poi ponga mas fa now anniversaries ia ma tu la ngala fa lo ngala so ta yao ia ma fia uma tanga ta uma ia ma o te fai poiponga po le la vale fa e pe ele vala uria oi ia wa ia stanga ta le te o fai poiponga ai ma so fa na ai le vala uria to si e tu foi pe tau ia ai vai mama o tala mai le tai tau ia ala ai so ai mo to la ia ala lu mai o la fa sa fa ya malo sina pesela na terie ya ro fa tu ai mo ila to le a fai poi pota ya o ma fai no ina la to sfia o le mamma le alofa mamma ile alofa ma lo lofa ya inga ya ma lo lofa ile tua ya wa lo lofa ya inga ai misile tua mai mau tani mai mau fai poi po ya fa mo le tua ya inga uma ya maftanga ya ai le fa pela fa mo la mtanga ya ai o lo te fule lo vai te fa pena o te ri wana fa mo ane tu lu maftanga te ya fa mo le tu ai me fa mo le tu ta sta pese ai ya wo fa do mo to ya manuia te le to waso fi fa no ina ta yao ya fa no ta yao
siletasi Tasia ia faya una urumole ainga ia fayo pa moenga ia tuma ire pea lo fani ia alofa mesiletasi ia tuma ile peano fani ia alofa mensiletasi mana tuma Ia, manuia te leo tau aso fie le aso ataiao, ia, ma ia manatua, ia mama i le alofa, ia le tūlanga o Porkalame, ma fuafuanga le aso ataiao, alofa anga ma le tātou ala leo, sa mo Capital Radio, ma o tau nei vanga fiafi. Ia, ia, kei lo ua le toi, umi star time, toi, matua tami inuti mna se kone toi, ia, ona tu inatu le ilo sunga wale, fa ma ino tā Porkalame le aso. Tai te le tuan tātou tinu, la tu ilangalango mai te whaumuli mata. Ia. Peona ia wai toi ngata la ia, ese lo fie. Ia. O tusa, o sina leo, ia. Tusan ni miti pe fai mai le tala e pe e. Whalualua gia. Ia. E leo ia ia tolo loto. Ia, o ta iafi se niu. O tata ia te fie ia, e o mai loa e matua si ia i lunga tātou. Ia. Ala te leo lola toi si oida. A me se atusa. Me se atusa. Tusa a tango tusa si lunga tangata e le to tu o mai lan. E si tu e ma ia. Ai o ma e ho il toringo e la tusa. Ma fo na ve se la mata. Le wo ve se la mata. E inisi len fa me mai tu am text mai tu fa me telefone mata. Oi na. Le lo la po le ali sa onga. Po le vaenga le meri mai luma, po le vaenga le meri mai tua, fai meu telefone muli mata, siri pe ta. Se ta le do. Le la wa mafu amanu lua tu ina uoia, na ia uoia fa pele ina le lango mai fenga la mata. Ia, fa te tele al fa ia. A ila tau ia meri mai tua fa mai telefone. Fa manuia le tua i to wola. Melana wa ve se la mata. Mo do fa no le levanga fa yo la mata. Ale wo meli mai tua fa meu telefone. Le lo ponisia o ponisia o autama. Ye o nisia o te masani ai fa to atang fia le tu mai lo patu. Ya ai wo ele mana tu te. Yoi. O le wa fa mai ina le tatu tua. Ale si fongo le lo mo le yaso. Ya. Mai lava i le tau na le ila se i pa ia mani tai meo le tātou Porkalame. Leo wha mai ai nai. Le mole atu le nganga whaafatai tele. Ia i pa ia mole mamano le tātou ati no. Le atu na whaafonga mai ia i le tātou ala leo. Le tasi o no tesi ma le tasi wha mo. Ia e whapea fo i lungo tātou upenga ta whailangi, le tātou app. Ia e mai se fo i le tātou Facebook le nei aso. Ia mole atu le nganga whaafatai tele i la utou langolango. Ia mole talia fo i o tātou o nanga i tono maota malawa. Ia whapea fo i tono mo ta ngase, ia malungo o penga ta whailangi, ia mei se ia lungo o wala le nei aso, ia mei se fo i o le tātou tau tua, mai le aso ngafua se i pae mai le nei aso whareile, ia leo wha mai aina, ia ono le alofa ma le anga leo le tua, ia mei se fo i, o manuia le tātou ngā ruenga le newa aso, ia ono tātou sanga mō lia nei o tātou mātua, ia mei se le tātou tinu, ia masunga ia ona le tua, ia whailaunga le tāra lei, ia mole atoe le nganga whaaftai tele, ia e pangalea,
ia le asala foi se faiva ma se mau Samoa le atunu pele a fa pe wa sala foi ngana ia le tautua foi o le nei aso ma nei foi vai aso ia fa malulu atu la foi no le inas fa le tono le fainga luenga ia manuia lava ia toenga o le nei fiafi ia me se foi le tatu anga ia tu fa un vai aso ma sa pati o lu mana nei le sa ia manuia lava foi ia le anga ia le atu fe nga luenga le nei fa un le vai aso to fe lai foi le aso fua tai masani ia mai nei taimi mai le fionga le pule ia mai se foi ia le fainga luenga si fonga le mua mai Wellington e ma tu te fa to fa soifua Samoa ia mo nei taimi What's a fairly to little matter? Who knew to ball le fair fan? Who lay shema? Who lay lo fa? Ling ya you lui mata. Wa fan wa matua. I will lay on now. Who is a wana? It's your time till him find a phone. Be your man, hang out your love. So tell her. Oh, pulonga isawanga eva no ile anganga ai ungalu pulitautunga ititausia ile unga ai taufinele sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seba aina Sautia, oh, inaitina, uefasia. It's a finale, sawaina, otina. Uama sofa, ile batapu, imaletua. Sitama, mole mole, ulabalina. Sawa itina